sila sila mai. Ia te matau I whonei. Matalo talo ia te oe. Ia sila ia Yesu malona. Maliu tinga. Ia awina, ia matoa loanganga mai lunga. Ia fesosoani mai, ia matatalo sangane. Ia tonu lava ona fai, ia salava malele. Ia sisila ia Yesu malona. Maliu tinga. Ia awina, ia matoa loanganga mai lunga. Ia manui a tele ai, o mea whaia mato. Ia sanga tupu pea mai, le fia ia Yesu. Ia sisila ia Yesu malona. Maliu tinga. Ia awina, ia matoa loanganga mai lunga. O te ofolofa ma whaatalofa atu le pa ia ma le mamalo le tātua tunu o le nei fo i tai au mātango fie. Ia malo le soifua manuia, ala whai mai fo i whanunga le lein nei tai au o le asolulu, le asas fulmali tolu a perila lua a fe lua fulmali lua. E nei fo toi a matalia tātou whaasalalauga masani ma le si ufonga le lamue Wellingtone. Ia whaatalofa atu fo i le sunga le whaifi auto ina a ufanga whaafia ma wale vau. Ia whaapea fo i le au whaipese. O le la fi taitunga i tātou whai ngā lotu e ta tala lo i e fo i tātou ngā ruenga wha salalonga le nei aso. Usi maia le wha fonga.
Tātou tāpo i atu I le atua le nei fui tai au. Ia tātou atu I una luma ma le vi inga. Ia tātou alalanga I a te I pesi. Tātou pesi ma vi. Sauni atu ia le whawhetai ma whamanu I le alofa mai o mai ai na puna no I le na whaia I tatou mai to I Elena Faya Itato Mama Ifo to I O mea umanga Uasa unia mailunga Ilona malo O mea eloi, o lona lava lo famai, o tau si ai tato. O lona lava lo famai, o tau si ai tato. Le nei ausitai ai, nei tupu mai se fa vai vai, iai tato umanei, ia fa fetai ma famanu, ila na pule filemu, Wai mea lele Ila na pule filemu Ua wai mea lele O le whaitawina le tuspa ia. O le tusfifilia mo le nei aso. Pe o na whātulanga mai le tusfaitau aso le whakasa. Mo mai le vengani a luka lo mta au koe lua sifuma le lua. O le whai upu e 5 sifuma le whae, whangata le fitu sifuma le tasi. Ia lea au whaitawina mai le whai upu e 5 sifuma le 5 e whangata mai le 6 sifuma. Le vengani a luka lo mta au koe lua sifuma le lua. E o le whai upu e 5 sifuma le 5 e whapau mai le 6 sifuma le lua. Whafonga ia whionga pa ia le atua. O lato tafu le afi tutono le maota. O lato no nofo I lalo. O nofo foi Peteru whatasi mai lato. Aua ilo atu o ia ele tasi au na teine. O nofo mai tafu le afi. O na pula toa lea ia te ia ua whapeane. O le nei tangata foi sa whaatasi maia. Au whaafiti o ia ua whape atu. Funai o te rei loa o ia. O toi titi o na ai mai leo le tasi a te ia ua whape mai. O e foi le tasi o I latou. O na whai atu leo pete usole e le oa. Uma vai pe a tore tupo tasi. Ona matua fai mai ei leo le tasi ua whapeani. E moni lava sa ia te ia le nei tangata a wā o le kalilaia foi o ia. No fai atu leo peteu sole o te nei loa le me te fai mai ai. Ona vivini loa leo moa au tautala o ia. Ona whaaliu leo le alii, ua sile atu ia Peteru. Ona manatua mai ai lea o Peteru,
I le whetalai ngā le li. Nei a whetalai mai I a te ia. E le vivini moa. Si e whawhiti whaatolu mai I a te. O na alwe leo pe teru I whafo. Ua tangi lotu ia. E whamanuia mai le atua. Tātou whaitau mwhalongo nisi nei o ana whiong pa ia. E a te ia pēlevi inga e whavavau. O se mafo whaunga whale anganga mo I tātou. Le nei fo yaso. Lo tāu mai le whaiupoe ono sutasi ma le ono su ma le lua. Whetalai le li o Yesu I a Peteru. E le vivini moa. Si e whawhiti whaatolu mai I a tea. O na alua leo Peteru I whafo. Ua tangi lotu ai. E le vivini moa se ia e whawhiti whaatolu mai I a tea. O na alua leo Peteru I whafo. Ua tangi lotu ai. Mana tu au tu o le so. Ma losi taimi o le vai. Ma losi taimi o le vai. I atu I le au tu o le nei aso. O le whaua wina lava lea. O le mawhauwhaunga ana nafi. I le tatalo mo le malosi I taimi whaingata. Tatalo mo le malosi I taimi whaingata. Wa whea tātou te maua mai ai le malosi. I taimi whaingata, ma taimi o le vai. O le tatalo I le atua. Tau I le atua, ma tuu I le atua. A wao lea ua tua leanga. Le mo moe taimi o loo manao mia aia Yesu le mataala. Ne yo mai le whao songa. Manatu e le toe tautalangia le tala nei. A wao tātou I roa malava. A wao le taimi tonu lava le nei na tupu ai. A wao pe teru foi e pe ona tā ua. O oe lava foi lea ma. Lena winga tu iai tā ua. I le tūlanga o lo iai pe teru le tala. I ona whapea mai lea. Ma losi le taimi o le vai. A wafa ita lava. Ua iai tā ua le ma losi. Whale tangata ma tāla. E tū lai atu ai mo Yesu. Tātou te o whatasi. E tali I ona puapuanga. A wale tūlanga ma tau tia lea wa tūlai mai. O le o puapuanga. A le whaafiti. Na te le loa le nā tangata. A wāua pe iai o se tupua o mate ia. A ele tutupu ia mea. Le whape atu o Yesu. Pe te rue. O te whai atu I ante oe. E le vini moa. I le pōnei. Si e whaafiti whaatolu mai. E te le loa. Nā lo tā ua ele. Whaupue 5 ma 5 ma le 10. Whai mai le tala le au auna teine. O le nei tangata foi sa whaatasi maia. O e foi o le tasi o I lātou. Ai whai mai e le oa. Ia toi whai mai foi e moni lava. Sa ia te ia le nei tangata. Ka ngana lo ma Peteru ma whai atu. Sole, o te nei lo le me te whai mai ai. Ai vivini lo ma moa. E toi tangi lotu la o le a.
ina ua sila atu ia Iesu. O se, o ngā tā ua fui lea, mo I tātou. A wawa sili atu le sila fia e Iesu o Peteru, na ilo le iloa e Peteru o ia lava. E whape na fui oi ma. E sili atu le sila fia Iesu o tā ua. Na ilo se iloa o tā ua e tā ua lava. A wao le mata upu e winga I le te talo e te tau lava ana wha maoni ai. Tu ato I le loto ma le mafau fau. A wao le vivini ai pe o moa e o mai aso nei. E le ngato le wha manatu mai o Peteru ma lona wha fitio Iesu I lona o langa. A o le wha longa fo. O lo wha fitia pe le to tele e o mai aso nei. Le li o Iesu. Wha pe na foi le nei vai tau. Le au wha fonga le nei tai au. O lo wapu ngā tia lo tātou li o Iesu o na oe ma. Mana o mia le tātou talo. E mau ai le malosi taimi o le vai vai. A wawa fio mai lava lo tātupu mo I tā ua. Wai feo lolo Peteru e whātonu. Ao tā ua. E whātonu ni a feo tonu. Ia tau ma mao lea upu mai o tātou mutu tulou. O te lei loa le nā tangata. A wā ua loa lava na sila fia I tā ua I Iesu. Te talo o le mālosi lea. I taimi o le vai vai. Si o tātou te talo. O lo fisilingi e pea no mātou wola le li. Pe tua mania lo mātou wola ma lo mātou fisota iatu I lau fio. A iai pele tali tonunga e mativa I mātou I la lea nganga. E tau teva lava lo mātou wola fale fātua tua. Telefoi na tu fesili o mātou tangata. E fōni ngai mātou te leiloa o na ola I leo langa nei. Au le lavo manino au a fionga mo I mātou. Wa sili lo sila fio I mātou na I lo I mātou lama. Le nganga leo o mātou watu ai o luma le li e. Pe a whai mativa I mātou I leo langa te talo. Au le lava wai a maia le whatai ta inga I ate I mātou. A mātou fia maua se mālosi ma se fisoa soani. O lo mātou te talo atu I le atua. Mātou atu I o luma I le nganga o le whamaulalo. Aua o mātou vai ngā lava ia whaletangata. A olo ne whamua so mātou mālosi ma so mātou iloa. O na mātou whangalo ai lea I lau o fio. Ma fōring ai o I mātou lava ua mawhai ai. Pei tai le fisota I mai o lau tala le leimo I mātou le nei aso. Ai mai se o le pa I o le nei vai tau o lo mātou iai. O na mātou I loa ai lea li e. E le tusa lava I mātou ma lo finangano. Hawa le ta mai. Wha ngalo mai la mātou I fonga I o luma e le nei tai au. Au mātou fisota I atu I lau fio wha ale I tio. I le mafuta mai o lo watunu ma o mātou tangata. Mātou te watu whatasi o luma le nganga o le whatu I senga. Wha ngalo mai I mātou. Au mātou whanau naunga wha le nganga le li e.
I e toi fo te ina lava lo mātou wola. Se winga i ai le whaolatanga na saunia e Yesu. Lo mātou ali, ma lo mātou whaola. Ia e whaafitai. I lau pule whaasoa mo i mātou, o mātou au lia mai ai le nei fo i aso fo. We whaasili lava so mātou malosi, i le tino le mafau fau le anganga. Sau ni ai lo mātou wola, mo fuafuanga o le nei aso. Whaafitai le tua, i lo tausi mai pea ma leo leo i mātou i lo file mu ma lo saunga le mu. E le ngata i lo mātou iai le nei vai tau pa ia o lau fiu. Ia le fiso ina i peo i mātou i fi tā ma whaingatā o le ola nei. Ia e whapea foi le wha mai o lo mātou whenga iai. Whaafitai lo alofa tausi mai i lo mātou wola i le aso ma le aso. O lo manui ai ma so longa le leifu o fuanga ma wha moe moe whai. A wana i o mātou ainga, a mātou whanau. O mātou mātua, ia e maise o lau tala le lei ma lau e kāle sia. Whaafitai le mori mau o lau tala le lei. Whaafitai le fisoa sani mai o lo nganga. Lo mātou mau ai pele mālosi dilo. Whaafitai ono Yesu lo mātou li whaola. Le whaola tanga lena i saunia mo i mātou le nei vai tau. A wawa fio mai lava e toi abe na e mātou. I le mafutanga whaatasi malau fio. E ala i le whaola tanga na i saunia. Io mātou te talo le e. Anga le lei mai oi lo mātou waso. We e foi mai. Tangata malana whātau nuina. I le ulu fafo ma le ulu fale o lo nu. Fe au mga alwenga. A onga le whanau. O mātou tūte e whai ai tono o mātou ainga. Ai maise o lau e kālesia. Talo le atua. Tausi ma leo leo lo mātou wola. Talo si eina i lātou e leo ato atoa le mālosi le tino. O lo mai pe nisi tono o mātou ainga. Tono o fale mai. O fale le au mātou o lo tausi ai i lātou. Anga le leila u fio mo pa iatu lo mana wha malo lo. Toi wha foi sia le malosi. Ai foi o maua i whanoa noanga. Ono lau bala upa ia ni se pe le mafutanga. Ono le malanga le maniu mo le oti. Wha mawhana whana ma wha maise lo nganga. Mātou te talo ni wha manuia lo mātou nofo valvala i pea. To tele o nei o mātou a inga. Wa mātou tama whanau talo sia. Anga le leila u fio whilo ai pe o luma. Mātou te talo mo lia o le aso ma le aso. Ia mana tua fure nei vai tau. Fi tā ma whaingatā wha leo langa nei. Maise o le mātau ai o atunu. O ewa sai tia le saulotonga. Ono pūlenga sawa. E te sila fia mea uma le ali e. Au lolava mana e fesoa soani. Tutupo i pēr vāvenga vave mai ni aso. E to e toa file mu aile nofo i mātou. E o mātou te talo le ali e. Ina ia tupu le whamo e moe o le tala le lei. I lea e kāle sia ma lea e kāle sia. Ia maua peni a nganga se tele. Mo lau o fio ma lau mālo e whāwawau. Nei vai taupa ia o lo mātou savalia nei le ali e. Ia e whāpa ia ina lo mātou wola. So soani atu. Mo nisi o fia maua lau so soani. Whamanuia foi au nanga ese uma. A wale manuia lau tele o tangata. Whamunia na ia mātou whanau, ia lātou a onga mga aluenga. Tātou mo oile ne yaso. He i uaile ne yaso ina upo. O lo tū mau pēlo wanga li lei ia te mātou. O lela mātou te talo. Tele pē te talo le leoi o mātou lotu. Whaia pēlo o finangalo. A wau mātou wole mwala watu e ale swafo Yesu lo mātou li ima le whaola. Amen.
Ia, o le nā ua whaafonga le tātou tunu i le upu whala i au sa whawhita i tunga i le sunga le whaiwhi auto ina Reverend a ufanga whaafia mawana i vau e tō matawina i fwoi le pa ia ma le malo le tātou tunu ia ua fwoi a ngā ruenga tau a matali nei fwoi aso ia e whai au masui o le tātou tunu e mo moli ai le whaamalo ma le whaaftai tele e le sunga le whaiwhi auto ina ia ono le tō mataunga mātango fia le nei aso o lofa le atua ma ia sanga fo ipea le malo silitino silisili le mafau ma le nganga ia wale fita i tunga i le ngā ruenga lo fale le maluai ia mo le foi le faaftai ma le faamalo le tapo inga le faletua ma le kalesia lo tapo i mai ia faaftai foi i le au fai pese ia ono tatou vi inga e peona langina le aso famanuia le atua faaftai tele lava ia le ala atu ina atu tatou pese lea ia ua foi le fa ngasoloinga no tatou proklame ia no tanu me fa solo le tatou proklame le aso ma le fa manuia le fa songa le atu no Yesu
Faine ile tulinga sia bakli ole malone sia fatta milo elangi tuela ya tapau atalini ile via mawa sengo mosila no faile le semai ole tango ale lo faile mawa na tai le vai Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia.
Ya le ata o le taiao le nei foi o tātou au dia mai le soifua manuia ma le langi mama. Ya whatalo whato tātou o tunu nei foi tu la o le taiao. Ma lo soifua manuia, ma lo le langi mata. Ya whatalo whakuno sunga marai nei taiao. Ma lo se tare na me fese ya me yo a. Ya whatalo whatu nei taiao, ma lo le soifua manuia. Ja. Ja, so for man weer langs zo'n liao, ja, sili la ile nei taiao, maar lo le so for man weer maar lo voor te watai. Wat al van voor de tato te doen, maar le voor my van no voor nee ja so, ja, maar lo so voor. Maar wa tu foi le senga io matai le manele le. Vare wa ti le lo la le nei taiao. Ja, ile manele lo la nei taiao, malo, ja mai le va ya so ma. Ja, mana ia leva yaso mana ia o amata fut va timtibu lam tango leva yaso. Ya mana tu ia le mana wia le leva yaso le lofa malanga le tu va ya tu ya tu esi na ai. Esi a vo le sui kai leva yaso ta bafta. O amata matua. Aiolo supo ile church for le te lo tanga poloma. Mana le sa value exercise ma lu tino tayo. Sa ole vai ngale nai. Ma tu foi le fai mai ia so fo malo lo ne fai am fai sina sa vali ia ale fai foi on tamo ia sa vat ona pi wo ye foi ia so ngo te fai tau fai mai ole o tamo le o toia nga foi le fa pe mo lo lo maros pi o tamo ia le o nga to nga tu pulanga foi le wale fitness mota ia ale malos ia foi le umel malos ia nga la itsa vat me la lo chile lo sule ona ta u yo fa malustino pe lo sa no ta u ni fu ta o te lo wa lo sunisi o te le ngam fa malustino ta o nei tatou tal fatai Wellington e anga i mai Wellington i porua le me mai tau le vanga mai tau le taia uma ta te vai ao sa va vali ata ngata i taia pe o fo le tuli ni ala to savaringa o mai lo le sauni lo le ia le i fe au manga runga masa pe o le na fo fa na to ta o ni taia mani ala fa i me lo taia o le usu le muka o le usu le muka e sa o ya le tala tasta uso tasi le fo o manava o le usu le muka e usu sa o fo le facing sa vali ya ano na luma street le luma lo fale sa vali ya na nga i me lo la ia lea po feme ya sa lo la ia lea ya fato a fail tam ftang ya ma tau tu na ta to fala ala ta fata no fele tunu fata no fele pa ia mal malo dato tunu le ofinga lu nga tofi le usal vi le o staulang ya o lo fa mauta le malu i so se fata fai taulanga ya fata lo fatu malo se fo manuia malo le langi matafi fata lo fo ita mamtina ma tu o dato tunu o le fo wala mai fanunga le lei le nei taiao ya o fe lava lo mau mai tatou fa sala longa tonu maota malawa to tonu foi ono fuanga o lo tau sia i o tou ya e fa talo fatu si fongo la mo ilan fa sala longa masani malole fa to toa malo fo le folau ya tatou tonu o le fo wa foi fa ya tu fe au mga luenga masani ya me se foi la to fe ngai na fa matiu te matofi tonu ainga wa fo tau singa o matua e me se foi ta pereino fa nau ya la to wa onga ma to te fatalo fatu si fongo la mo tasi ono tesi ma tasi fa mo le litio fa ngolongo lungo tato Facebook live fa pe fo tato YouTube fa pe fo ma tato app fatalo fatu talo fa malo ya o le wa tava ai atu le swing o le tau mon ya pi fo dinga mai o le lavo a matana saule tau malulu va ve fo na pongsa ya ale fo le onisi o tato tangata vane e malo si le tau ya mon e malo si tau malulu a onisi ya e fia la tau tau mafanfana ai o te vai to o le tangata e te malo si tau malulu o so se tau si la e be mafanfana pe barulu e ma ni e vole tulanga le e swinga le taimi le we wa tu wa o va on punisa pe tulanga le mane e fo fa popo si tu la fu le ina yo tatu tanga me sala to ya la lusu ta nga lu ngam fe amu tuti ya fa malo ono sai mana yo fe nga lo to ta ni si ni nai mana yo le o le foi le to matonga ta ya
o foi le fa manatu ya tato wa vai so pa ia le ni mon o vai aso le wa nga ia tu Yesu la na malanga fa tu ko nga ia tu oi Jerusalem ya ai to pule ita malanga ia to fai fa shut ya o to fa fitai ya wa alu ale foi le no ta u lo ia Simona le na Simon Peter o fa fitai wa le ta u me to na le to o va pia sa le sa no to ina ele leila Petero le na fa tolu na vini mo a tato ai fa fiti so fa manatuna au ta fa fiti ia male a lu tu ai oti male mena te le ta malele ta ta manai le te fa fiti ia lu balolo ya ola tu pesele ya ona vai foi ya tal me fa solo tatu talo tau ya me se foi o talo tupe ya o tatu waso fanau ya matu ina tu foi na itala me tupu la lange wa foi fa fonga tatu tunu ele ne foi taiao manole porau se i moe ane noa la ia masetine Samoa penga wia i mai o i tutino uma e bamai sila noa o le au mai moa fesili tama po ai le moa le pese i se seva e ngane i le atoa se o fulaula au a ila se una te uina te tau po tapa ona vai malima se ai uli o se ula ma se ta fiti solo pe il tau fele pia ngai a fa Samoa wala widoa Fatima pole au mai moa me mo ole pese tu sapele ino le au matonu lea o fia ma fa Samoa e pule lava o e ini auta e fa to sina i o tamata ai amana tua olo ya e matutua iloa se toe a ina Tanava ai ua sautu a lima Ai sa inu i se whaamafua se a inga E whana ua tau whetuli ane Tau mawhai e tau ave i le whare E tupe a ia o anga lava o le fia Le taini lao le tau aluma Ua tau au ina sisi wa uma Wa ai malo e wala au mai lunga Tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tafia pale a lilifua Tupulana e ia e mana tua Lau fia ngai a le sualua Siva mai papo To a angani si e apo Sili la malo pa amasani Fia ngau amasani ai Te ono me ai Te ai se fai tio mai Ya ole tatou tala nei o le tau e whamanatu fo i manu le tatou o tunu o wā fo i whenga soloa ia me se fo i ia
na tau fo yo le ua fua e fai maranga atu i au kilani e me se fo yo nisi i le motu i saute. O le tātou talalane o le tau mo Wellington e auaoa e whasolsolo fo i na to uru vāvāli timu le nei aso. Ia e le ai lava ma se vainga o le mato le la e peona iai. Ia ai se furu ma le lima ia le ea ma whanawhana ai se furu ma le tasi le ea malulu. Ia whasolsolo mai i le tātou watu i Aukilani i le pitonu tele o lo whaifo i ma fia malanga iai to tele o le tātou watanu. E timunga, e mamafa lava timunga i Aukilani, ia e fōringa mai e luas fumaltasi tikiri le fua o le ea mawhanawhana, ia e se furu ma le tolu tikiri le fua o le ea malulu, ia e manea foi, a whai whaafonga mai ia e au lava o na whai fuafua, na alu fuafua tātou taavale, ia i le toi ngā tau le iai teimile nei. Ia o le motu i saute i le o te lenga o Karaia Stete, i le aso lava le nei ia o lo o manaia e whaau o le aso. Ia ai vaia le mato le lai teimi o le taiao se ia whasolo atu le ouli ia o na au oa lea i le tū la le pō ia mato ulu iti munga i le afiafi. O le sfulma le ono ia le mawhanwhana i o tikiri le fua o le ea mawhanwhana ia ai wha tikiri le fua o le ea maruru fōringa mai ia ua a mata lava ona maruru le motu i saute ia e pei ona iei fo ele nei vai tau le swinga wa iai mei tau mawhanwhana. Ia o le tala le tai ia ua fo ila tau e fia i le whaiva le whangota i ngā tai whale mo Wellington e lava ia mo ona nuu tua oi ia le fōlinga mai e sua le tai i le toe luas fulma le lua toe luas fulma minute i le tu lai lua i le vaveao na le la pe fōringa mai o lai sua le taimile nei leo whaasolo ina pē ia o na pē leo le tai i le toe luas fulu minute i le valu nei le tai au lono winga leo whaasolo atu iai toe sua leo le tai i le toe valu minute i le tu lai lua i leo uli ana nei o na toe pē leo le tai i le lua minute te i le tu lai valu ana nei le afiafi ia whaasolo mai mana whapea fo i o na nuu tua oi ia e fōringa mai o lo sua le tai le teimele nei ia ona whatoa apē leo le tai le luas fuluiva minute te ai le tū lai lua i le vaveao ia ona toe sua lea i le luas futonu minute te ai le valu nei le tai au ia o la lai sua le tai le la apē le teimele nei o i le la sua le teimele nei ia ona whasolo atu le au le futonu minute te ai le tū lai lua o apē le tai le teimele na ia ona toe sua leo le tai i le luas lima minute e te ai le tu lai valu i le poana nei e sua ai le tai ia manuia o tau whaiva ma wa ai le lolo wā le tau ia tau tō nāwan ailo o whaola ia ma me uma e tarawhia ngai mo oe ia aole ia watu le whaiva walo saunga le mū. Ia al tātou tala swingo tupe pe ona iai le nei aso a waro o lofa tulai. Ia o le tātou tala tupe nei tai au mo i lātou la fuina lātou seleni a inga i Samoa me se foi nisi o atu moto le Pasifika me se foi ia nisi o atu nu o laulangi. I Samoa le tai au nei ia la fuina lau tupe i Samoa tāsiri tāla New Zealand maua le tāla ono valu sene Samoa. Tāsiri tāla New Zealand maua le tāla ono valu sene Samoa. La fuina o tau tupe i fiti, tāsiri tāla New Zealand maua tāla tolu iwa sene, tāla tolu iwa sene, mo tonga le paanga, tāsiri tāla wha se fulu ma le tolu sene, tāsiri tāla wha tolu sene, ia pe alafo lau tāla New Zealand. Australia, tāsiri tāla New Zealand tāo nei maua le iwa se fulu sene, ia ma le malo telo Amerika, tāsiri tāla New Zealand maua le ono sene, ono sene. Manuia la fuina o tau tupe, ia i ainga i Samoa i le nei fo i aso lulu.
Ia, o le whamanianga le nei mo aso whanau, ia mo i lātou umalava, ua whamanatuina o tau aso soifua le nei aso, ia mātou te whaamanu ia atu o tau aso soifua, ia mauan tau mea alofa si tele, ia ai silisili ai o na fusia lo si o manga, i le alofa maleanga le leo le atua, ia e pe o na mauai le ola male malosi. Ia, mo i lātou umalava o lo fia mori mai o tau alofa anga, ia awana i ngalo o lo iei tātou emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, ia e lafo mai iei ia o alofa anga o na mātou lau ina atu lea, ia awa lava lo wanga le leimalo o alofa ia i lātou whamanatuina aso soifua. A o le tusi le nei, ia e toa matauina i foi, ia e lātou uma ua whamanatuina o tau aso soifua. Maua mai lele lau tusi e salamo e wha, a lona foi upo mua mua. Le atuae, le o te ami o tonu ai. Ia e tali mai i la uwala au atu, ua e lavea ina au, na i le puapua ngā. Ia e alofa mai ia te au, ma whaafofonga mai i la utatalu. Ia ma nei ale, ai o yatu ale whai salamo, ia e whai fo i ma o si ufofonga le nei aso. Ia e te ai o yatu ai le atua e whaafonga mai i lau te talo. Manuia tele o tau aso soifua, a le pese le nei e taina atu mo o tau, e whaamanatu ina i fōi ma lo tau aso soifua le nei aso. Manuia tau aso soifua. Fatu le tunu le taimi maro se fu o tala fa so pito fo lo langi le so sfuru mo tolu a pewile te usanga mo vai o le solta usanga tasi na vei Henry le lima ia ma emperor o le malo Roma
O le so fo i tausanga e tasi valu lua iwa na talia e whatuatuanga katoliko i te tonu o Peretania. Ia na talia i ona whaia la tau tapua inga, ia maamata ai, ia le whatuatuanga po le tatonunga wha katoliko i te tonu o le atunu o Peretania. I le tausanga na tasi valu lua iwa. O le aso nei tausanga tasi valu wha iwa na avea i le tunu leo Hungary po Hungary ma Republic. O le sol tausanga tasi valu fitu tolu, e tolu se lau ni tangata papae te tono nu leo Louisiana. Sa whaisa la tau misa te lea ma tangata uli. E umane le misa lea. Na mafua ono le unga le palota le nu leo Louisiana i tono Amerika. Se lau mon tupu tangata uli na maariliwa i fitawinga i le aso na tupu e tausanga tasi valu fitu tolu. O le aso nei tausanga tasi iwa wha na whai ai ia le whiangainga i le vāo New Zealand ma le atunu o Lucia. O sia ai la whiangainga i ala i upu whai o malo i pēn tātou ilore nei vai tau. Ia le fwoi le whiangainga Samoa ma New Zealand. I whapena fwoi la se whiangainga i le vāo Lucia ma New Zealand na o sia i le so i le tausanga tasi iwa wha. O le aso nei i le tausanga e tasi iwa ono wha. O le tamaitai ia po le lii o le tangata whaiati whanga lea o Sydney Portia. O ia leo lua i tangata Afrika Amerika o ia maua se whailonga mai tufanga whailonga fole le Academy Award. O lona tūlanga sa i tono le ata leo le Lilies of the Field. Lea sa maua ilo nata. Sa maua ilo na whailonga. Ma o le whaalua ai lea na filifilia o ia tau vaa whailonga lea. Ia lea lau a maua le taimua mua i se tangata uli. Ia se whailonga mai le Academy Award o tufanga whailonga Amerika ia tifanga. Tupu lea tausanga te siva o na wha o ia leo Sydney Portia. O le so i le tausanga e te siva iwa fitu na malo le tangata leo Taika Woods ma o ia le tangata pitusili na naititi le langi na taimi o manu malo i ta alonga i le tanga Apollo po le Masters. O le so i le tausanga umalava le aso sifuru tolu leo Aperila ia e avea o se aso o le New Year lea le tunu o Cambodia. Whaongai la tau le kalenda leo le tai calendar ia o le sola la tau tausanga fau le aso sifuru tolu Aperila ia whamanatu e le nuu leo Cambodia le tausanga fau. I New Zealand i le so tausanga tasi valu i vaono na whaavai ai le whaalapapitonga e tau le National Council of Women. Sa whaavaina le i kalai stete i le aso le tausanga tasi valu i vaono. I Samoa i le aso sifuru tolu a Perila tausanga tasi iwa valulua. Na filifili ai va ai kolone whai mapale mia o Samoa mo le taimi mua mua. Va ai kolone. Ia, po le alori foi. Tatou talana, te mo le whapoponga le taimi masani whaafitai.
tala whātalonga te tono le neiva iaso le tātou. Te noe alo maia o se whao poponga o le tautua le se whonga le laumua. Ta wale ana tala whau mai Samoa. O le wainga le ta mai i wha maumonga le soifua maloloina mo le wha mai il COVID-19 furuiva. Wa o atu i le whasa lau duas fulma le fitu i la tau na pesia i te tonu o le whasa fulvalu i tu la. E to se fulma le lua i la tau lo tau fiel motanga se ngase me to tua. Ma le to tolu o lo i le poto tinga ina. E te tonu o le whasa fulma le valu i tu la o wha ma wina i le wha o popo o le isi to lua i la ua maali liu. O lo i le feso ta inga i le wha mai el COVID-19 furuiva. Ma ua to i vai la tau maali liu le wha mai. Talu ona sao i tu el tangata lau tele mai le aso se fulma le fitu o mati. Lua felo se fulma le lua. O le reporti nei o wha mau maunga mai le aso whareileanga i le aso sa. Ai le mau mai se isi wha mau maunga o le isi fast fulvalu i tu la. Mai le aso fua ma le aso lua o mai le taeo nei. E wha mau maunga wo o atu le wha hafe iwa se fulma le lua. I la tō tangata sa mo wa a fie le siama. Talu ona o mai le wha mai i le anta no. O whainga malanga o loo malanga mai fafo, o wha mawina i to ono se fulma le tolu i lantou na fia. E tae wo ato le tolu se fulma le lua fe ono se lau lima se fulma le tolu, su enga po o test wa umana whaanga solo i le antunu, e o mai i le aso ana nafi. O le pol kalame le mtanga luengo ti nama ta mai tai a ti na e nu maanga fiso tai, o mea lofa fiso soani mo nei a inga maa ale le soifua, Wa whaamanu iei nai a inga e toa se lawi upolu ma le se lawi sa vai. E mea alofa e au fia ai fasi moli tali fofonga o vai whaama maa lima mai sia ma ona o le whaamai. Whangu vai ma pepa o whaamtalanga mailimatanga luenga le soifua maloloina. Mo pui pui ngol whaamai sa tufai nei a ingo filifilia mo upolu. Whaapea fo i sa vai. O le vai aso nei o lo wha wau e le wha soa i nā to ia fisoa soa ni a inga walau tongia. Le ua amatatu le talwhātai pia, i le awhio anga o whale lau niu, tā whaingata, o malie, leo ne, maangiangi, le tongo maisi. O sa vai, ua tu i nātu le se lau o ia mea lofa, e sui o noo ai tu malo e lua se folo, a walo si le fia le e sui whai pule ma sui o noo a inga tonu, e tala whea ngai o na tu i nātu ia ia fiso soani. O le manu lau tia le fiso soani ato le malo e tawalatu le matanga luenga, e na ia tau mawhai ia a inga e whaamasani pui pui ngā, e te te atua i whaama el COVID-19 furuiva. O le mea lofa mo a inga e maa ale le tamau a inga e maise whaafi tau li whaaltangata soifua, o loo adia e mai pia i te tono le atano. O le tau mawhai atu fo ilmtanga luengo tina matama i tai, a tina o nuu maanga fiso tai, ia whaatasi maa na paa anga ina ia mauti noa, e o le fisoa soani na ia a inga wa filifilia. Wa nginga lunga o pingta wha i langi masala lau solo ai. Le tusia se tasi o whaisau whanga le nupi wha. A ngai le fionga le tamaitai minista o tupe. Le fionga muli pola ana rosa molio. Wa ia fsiringi aise vaengo le tula fono. O loo ai ai ele wha ngai no sao whanga tangata whaisau whanga le nupi wha. E ta wala tuai fiso soane le malo. Mo nai mātua whai pensione. Ma wha la pop tonga tu ma oti es fun mal tolu. Le tofu maleta i se furua feta la. O le fsiringia le sunga le whaia onga ia penia mina mulia ina. O le whaai unga wa whaia nei le malo. Ona e manatu penia mina. A whaia whaise fisoa soane le malo e te tau ona tau wana mai. Mai lana paketi wha soa soa wha al tausanga. Ai leo la fonga a le au whaisau whanga. Wala anisi o fio anga le motu tele sa la whai. E whaalia lo lātou lango i le ngata mtanga luengo le soifua malo loina. Ai whaapea fo il mtanga luengo malo le malo i le pui puia leo le atu nuu. I teimi o le vavao mai le lua i le awauli. Se i o atu i le ono i le tae o asu tasi. O a lātou a se sifo o vaisi ngano tasi vaisi ngano lua mawhale a lupo. Leo wa vai ai le malo pui pui ngā li i mawhai pule o a fio anga. E le mata i tuina leo a fio anga te tasi. Mai le sa ona wheo wai o ta avale, ai mai se foi, o ta ngata e wheta aluluai, i nga lato fuafuanga whai. Mai o tapu, ma wawawa ia wheo anga a o iailu tātou o te nuu e pui pui ngā le wha mai o COVID-19 furuiva. Wa wha atu langa e foi mani wha asalanga,
e tu ina tu le tangata e leo sta ia vavao, e pei foi o na whaia lo tātou malo. O tala fawia mai sa mō mole o ngā te tono nei vai aso, manuia le tātou tino o whasai whaia. Tala flava le whapoponga momo tala fau mai le si ufonga le lau momo le nei tae ao. O le asas fulmantolo aperila lua felua lua. Watu ina atu e leo se la pata inga mo le atunu. Ina ia mātala o le i whaatanga ina isi tangata e whaataitai a lātou taavale. Po le test drive. Ona oni ngā o inga ia na tutupo. Na au fieni taavale mani wila afi. Sali si ina e fi whaatau watu. Ilunga o upenga ta whailangi. Na whaao o atu i leo ni reporti on taavale la iti mani wila afi e whaapea. Na ngau ia le taimi na ave i whaataitai. Pe test drive. E tu sai ma se whaamatala ngā leo. E tolu lima tau sanga se tau lele waloka i nei Weymouth, ona o se su enga na whaia le amatanga le tau sanga nei. Mai tula il wha amsinonga whaaitu malo o manukau, i le aso sfulmal wha aperila e tali molianga e sfulmal valu o le ngau i taavale. O lo wha ngā solo beso su enga leo ini reporti, o ni taavale mani wila fina ngau ia, ma ua ta ua leo yono to e tau fia maloka ina nisi tangata, mai le aso su enga. Ai watu ina atu ai fo i malapata inga i le atunu, ina ia tau sisia pele saunga le mo, ma wha o ngā upenga ta whailangi sao o loo whaatau watu, ma whaatau mai ai o loa. E te tau fo i ona iei se isi tangata i o male e whaata ita i se taavale, ma ia tā pā fo ini wha maoninga, ma ia i lātou ia o e whaata ita i taavale. O le whautuanga leo, a whai e mumusu e whailoane ni wha maoninga po ni o lātou ID, pe mumusu fo i aluatu se tangata lātou te o e whaata ita i le taavale. Ia tau fia loa, ma te ena, ia au nanga. O ta ua sui o le malo, e o atu le se lau luas fulu lima awhi tangata ni usila e ono tu ua le tunu ulu tau sanga asau. A o toe te talaife o inga whaabao malo, mai ono tu o tele tupulanga o le amalanga atu i fafo, peitai, na o latu ta ua, o le alata i se foi numera e lima se fulu afi, e tai tutu salama walunga male numero tangata ni usila na tu ua le tunu o, i le amatanga o le vaitau o le lua afi se fulu. Na le itoe malanga ni tangata ni usila i fafu le taimi o le wha mai, le asafa amawinai, le to sfulu lua afi o tangata na tu ua le atunu o i le lua afi lua sfulu, wha atus tusan to tolu sfulu valu afi, i le lua afi sfulu iwa, o se fautuanga na tāpena ina le matanga luenga o pisinisi, wha afotunga o mae fau mga luenga, le ana wha iloa ia tu samalilima sfulu afi tangata citizeni ni usila, o le ao no malanga mau ia tunu o i fafo, i le tausanga a sau. O toi whaopopo le wala au le Ferrero ina ia whaafo i atu nisi o loo sukalati o le kinda, o na ua whaaleanga ina le siama le salmonella, o ia o loa na ngā o siaina, i pe le seuma po Belgium, pe o na ta ua Vincent Arbacol, le sui whaatona silo le New Zealand Food Safety, po le lala ni usila e mataitu ina le saunga le mua o tau mafa. O loa ina toi ta bai whaafo i atu se taimi ua tua nai, o loo iei lea sofito o ke topa lua lua e umailo lātou wao ngā. O sukalati ua toi whaopopo atu iai, e au fiei o loa le kinda na whaiei bele seuma ma ia mata i tū le leia o loa na ngā o sia. I lea atu nuu, pe ona tū sia i lunga o loa. Masafa atau ina atu i whale o loa ese i jatono New Zealand, e au fiei le New World, Pack and Save, 4 Square, Countdown, Fresh Choice, Super Value, Kmart, Male Warehouse, ma o loo mau fo inisi fale o loa la Haiti. O le vaenga tāua e te tau ona manatua, ia siaki le whailonga i lunga o sukalati o le kinda, ma e te tau ona tiai. Pe toi whaafo i le fale o loa na whaatau mai ai. O loa nei, o loo ieni tama i mea taalo, e fia iei tamaiti. E mawhaiona o ngaonga a fianga o tangata e mai se lava tamaiti. Mai le siama le salmonella, o i la tau i lalo i folta i 5 tau sanga, o tangata mātutua i lunga atolta i ono 5 tau sanga, ma tangata e vai le immune system. O sa wanga e whaia whaasanga i tangata whainga luenga whale mai, o se whaafi tau li ta te le beitai, ele o te lese ngā luenga o whaia iai beona whaalia le unia tau si soifuani usila.
Na ta ua se tausi soifua le whale mai miron muai o Kilani, o se whaafita uli le lātou te whaafia ngai pia ia so uma, o sāwanga e whai e tangata le atunu i le au whai ngā luenga. E le mawhaiona te e se lea whaafita uli, ma ua whaatitele ina le whaale tonu, o no lo whea ngai le soifua maloloina, ma le avenga mamafa o le COVID-19 fuluiva. O le masina o te sema, sa talo sanga ina i le whaala potopotonga o tausi soifua ni usila, ni whaamatalanga mai pūlenga whaafale mai le atunu. I le whainumera o mata upu e sa waina i tausi soifua o whaato sanga, ma i lato e lango i lato lo ngā lulu e le soifua maloloina. Na lipo tia i tutono le 5 tausanga ua tuanai, pe tai i se pepa fau o whaamatalanga mai le yuni. O tali sa o lātou tauli maina na whaali ai, o mea ia tutupu sa whaamawina, ele o atoa, ma o whainu mero fo inei, ele o atangia mai le tūlanga o lo o whiangai matausi soifua le atunu. A le maua whainu mero sa o ilo ele tūlanga moni o le whaafitauli o lo o iai, o le a whaa wawai beona lea mana ia le awhianga o lo iai beona tā ua, ele asosia tausi soifua. Na tā ua e whaapea, o nisi o sawanga e whai e tangata ile au whai ngā luenga e au whiai upo mamafa e talafo iai o whai ngā tau whaamatau, o le tapo, o le takiki, po o le tūlei foi o ila tau. E to asfulta siafe ma leono sfultolu tangata fau na whaamaoni al COVID-19 fuluiva i whaamaumaunga sa whailoina mo le asoana nafi, ma le to asfulu ono tangata maali liu. Na sauno le whaatono silur soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, e to ono se lau lua sfululua le au whainga o tangata o lo o tau fia i whale mai, o a fia le virusi, e au fia le to lua sfultolu i potu mo ngā se ti ngā ina, na ia tā ua foi, ua mole mawina lava le whaasolosolo ina pa ule whainu mero tangata e a fia le wha mai, o tangata maali liu beona wha mawina le asoana nafi, e au fia le to ono mai au Kilani, to tasi Waikato, to lua i Whanganui, tasi Mid Central, to tolu mai li to malo Wellingtone, to lua i Canterbury, mali to tasi Southern, e to tasi tolu se fulu mo na tupu tau sanga le matua, mali si to se fulu 5, e ilunga to le 5 se fulu tau sanga le matutua. Wasilia mal to 5 se lau tangata ufa maonia ua mali liu tutono ni usila mai le COVID-19 fulu iwa, talo na amata pepesi le wha ma ile atunu mai le lua tau sanga ua tuanai. O le lava o ave ta avale mo le tilivanga o Meli Wellingtone, o whao ngā inai wila vilivae e tiliva le silia ma le lua se la wa fifi, po o Meli ile aso tasi, wa whaipa anga le nou kākou, ma le company o le Aramex e tiliva ni se o fifi a o whianga ile au o nanga ma fianga, mai le COVID-19 fuluiva, a o nisi o au o nanga tiliva Meli le tō malo Wellingtone, o lo o a fia i e ngā sengasi, pe whaano nofo e sea foi, mo ua whaali e le tele ato Meli e tiliva i le teimi nei. Nei lo seisi teimi e au normal whaale anga le si o manga le kāpone, ona o lo o whao ngā ai wila vili vai, a e māsani foi o na vave atu, nei lo tiliva māsani i totono le taulanga, a le i o mai le COVID-19 fuluiva, sa tu sama le valus fulu tiliva e whai e le aso, o le pepesi o le Omicron i le atunu o. Ua moli maui naile le lava o tangata whai ngā luenga i au nanga ese, mai lava i whale ainga e o i supermarketi, ma le suinga o le whainga o ngā luenga pisinisi, ina ia mawhai o naola i pea a lātou au nanga. Sa whaaleo le whaanono o le ainga o le ali i o liu whau wake o na ilo lātou langona e le lava le whaasalanga o Daniel Havili i le lua tau sanga mamasina iwa le whale pui o na o le maliu o lo lātou watali. O ana na whina tau lau e le whaamsinonga maawalunga i au Kilani le whaasalanga o Havili na ia tuina le ulo wake mapa ua ilalo taulo na ulu i se pito le awala ma na whai na ilo na ulu malo na whai ai. Iwa asa mulimuliane ai maliu i le whale mai. Na tā ua Dan Hooker, o se tasi e fusu whaatasi male ua maliu i le MMA, e le lava le whaasalanga i tongi salai i le maliu o wake, a e mai se lava o le totele o tangata e whaasala. E nā o le afa o lātou whaasalanga i tuli, a o le imangalo i le palola, o le maua le whaia o ngaulu o le City Kickboxing, Eugene Beerman, e te tau lava na whaia se suwinga, na tā ua Hooker, e sili atule mamafo whaasalanga e whaia e au se tālia, i solotu la fono whaapea i New South Wales e valu tau sanga e whale pui ai. Le whaasalanga pito mai so se tasi whaamaonia ni molianga le whao 5 i se isi tangata a o whaasua a wā pe tango fia fo i whala au whaasaina e whātau sanga le matua le awhawhine o wake malona to alua.
Ua whaasalaina Boris Johnson le palemia o Peritania e leo. Ona olona awai se fia po o se pāti na whaia molona as whanau le taimina loka ile atunuu ile COVID-19 fuluiva na whaamaonia le palemia. Na ia tutongi na se sala tupe ona olona awai se whaatasinga e tasi le itu la le umi ile poto le kapeneta ile aso sfulmaleiva yoni luafi luas fulu sa tutongi fo i se sala alona to olua Carrie Johnson mai lea lava whaatasinga sa whaatu esel palemia peita ina ia ta ua e le whaamawai ona o lea mata upo. O le whaasalanga o Johnson ua avei ma palemia mo Peritania e whaasala ona o le solingo o to la fono. Sa whaasalaina fo ile Chancellor o Rishi Sunak o lo whaaleoni finangalo nisi o whaipula le tuangai ina ia whaamawai le li i palemia. I taalonga, sa mataina le taalo le wingi tau matawa le hurricanes le li o West Coast i le taalonga ma le moana Pasifika le poana po i le Malai Wellington. Sa mana malo le hurricanes 5 i le 10 e tale afal taalonga o 2 le hurricanes i le 5 le moana Pasifika. O se tamu whinga maua e le hurricanes pe a fual taalonga mo ma le moana Pasifika le ana whaia ina ai ma e tolu ana whaia ina sosoo a o le imanu malo le moana Pasifika le poana po. E sa mole mawina fo i le loto totoa le moana Pasifika, ona o so sana taalonga lava sa mata wina le tau vama le finau malosi, e ui le whainga tau le whaatulanganga o lato taalonga. I le taiminei, ona wana taalonga a mata ia sa misi, talua ia afianga mai le COVID se fuluiva. Ua whaasilsila Hamish Bennett o se tasi na taalo le autele New Zealand le kilikiti, o le amalo lo mai le taalonga sa taalo i moles fulfitu tau sanga sa ia toma natu le taimina ulua i taalo i mo Canterbury i le lua afe male 5. E lua se la wonus fulu 5 taalonga sa taalo i mo Canterbury mo Wellington mailo na tolu le olosilia i taalonga ta i lua fulu ova i le atunu. O le lua afe se fulu na ulua i filifilia i le Black Caps i le ODI i le taalonga ma Bangladesh sa iei fo i le awal Black Caps i le ipola langi o le lua afe fulu tasi. Tala fa wia male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Superman!
Ia whātalo whātulu tātou tunu nei tū la o le tai au le na fwoi wa uma mai atu tātou tala fau ma tala mai Samoa ia awa fwoi le longlong pui ali o le tātou tunu I mea tupu ma mea sa tupu mea o le atu tupu le ngata i o tātou waifanua I nei New Zealand ia asio tātou tunu fwoi Samoa ma lona fwoi si o so manga me tupu ai. Lea ua lua sulfa minute o te ele tu lai valu o le matau tu atu na sunga ia marifai valu ili nei foi tai au wala u fa tapa il tātou o tunu. Ia mana ia foi nei pese ia pati ta ota ta po pa pe nei tino to ina ma. Ta pisa ma ta po ia ma. Foi lele il fale ma se lava ma foi exercise tali ma. Io o tulanga la valna ma nir tau I musika ia fa falanga no e mesi pita pe pisinga Samoa e se al mani o tanto piseni ma lo fo ilanto lo a fatuina ni pesi ia sa le ia e un alfa malustino to ia tamana na tato fa longo atu I tala I Samoa il tulanga le wo il fa ma ia pe folinga mai wa so solo alfa ma ina to ia a olo o tam fai foi ia le malo la to ia so soani vatu inu ma fioanga ia mal tam fai ina ia fa alu le atol tu langa le faingo tui ele ngato tui ala foi watu i tua mal tu langa le faingo mene o tato red test foi ele e pe ona o masani tato ni ia lawa tonu ia a tonu o lawa matana masani ma te le polo tato tonu ele tonu o tol fama ia e peo tulanga le wi tātou Samoa ia e peo lena wi tātou mo New Zealand le fatu a o Samoa tulanga le ole o le ngā sole fai tulanga tui ai le ngata fu le fata o le faingo tātou test o le utua vai atole o le sole o lo I fufuanga ia e fata no inai o ia la so tau le la so tau le fufuanga mo fa na wi lima tau sanga le suma tau sanga no winga le wo o Samoa I fa na witi le wa mata mai tanga ma tu le wo mai ya wo I fa na witi ia o te ilo o a feo le mafuta minisio tātu ai ngai Samoa fata ua tūlanga leo fe au ia watu ia ele soi fo malo loina fa o ngāle teimi nei fe tātou tui e pui tātou tangata mali whama Marai o fuafuanga le lei umalai tau whaile malo mo le pui inga mal saunga le mua tangata whaingarue o tangata foi le lau tele ia ai o pangatia foi ia nei tangata whaingarunga tūlanga foi le o le fo tapunia ia ngaruenga ia wa pe le tiute nama le ma nei vaenga na le ia wa lo fai o tatu tangata ini ia o le ngata le la foto pe ia o fai foi voucher foi fa tau ma ave I fale lo mo I fo la to e piki wa le lo po fe me wa pa una le vaenga le ai o te tau fa no lo tu ia ile le foi sa o tau mai el vai aso la ona o le mau atu fo inisio ia le lanza ni telefone ta se tu la le se la to o le nupi fa le o tau fa me alo fai mo tangata foi le sa to ia la to ale sa I lo ta foi lo ta foi ma fo fa pe a pele o yesi na se le ni le foi le tu ale malo foi le subsidize le I finga ruenga ina ia tutongi tanta finga ruenga ale mo foi se la pasina tongi ale mo sina valful pasin ia pe tai sa oila la ngono isi vai ngai e pe o tupe ale a o ia le na tupe na tipe nupi fa e le to apa malo fai me alo fai o ile ile a foi lingo ia I so le va ia tu foi le fa ile tulanga ia wa tauna na ia se me alo fai le malo a vita ta fai ngaruenga ono tulanga pangati o fama lo winga o lo mana onga le ia a me si foi mana onga istangata pe o tulanga le New Zealand le vanga foi le tupe vanga tupe malo le fiso swani I te mo fama ila tu ia ia pela o tulanga no pifa la tu o poi o tupo la fonga tanga te le utoe ave fai me alo ai lo ia se fasilinga le se me alo fa ese mel malo ku so le ole mo fai le tawana sau tanga le malo se tupe ave mo tangata ono ole fama ia na tailo ne te wa ese fo se me alo le famo mo le fenga malo ia wa pela ia lu la famo mo ia tulanga terminal fama ia ona vai ngana ia mana foi wai e luai tu o tupi a pe o mai tau tuna tatou langa le mo foi na ui tatou nei ia le la wa e mo nei la e benefit e sta tu finga luenga i le tunu e le tipien la tunu pifa ia e no winga la tau la na le o matu ai na matamata fa no longo le sinu pifa foi
ia a o tangata la lia tipi nupi fa paulanga o tangata leo te ilo Ia maua le. e maua la to fa manianga vaenga ia pe sina vaenga la ele se me foi fa pe me a me fa me o ia sini la ele fa ai na o manatu e fa e tu sa wa sta wana yese se vaenga le malo e sa tanga le malo so soani mo nei tangata finga luenga wa lo to sa finga lo me sa luenga le malo ia man luenga nei company foi tu moti Malo. ia ai me siri fa tai o lai va ai tu ai le o foi le o tinga ina tele e mo ia wa a fu ia fa mai nei New Zealand le tele o tangata sa ACU Mo i nei ai pe tai o Samoa e fa le tangata ile foi le ACU ia ai ono le tulanga foi le o tu fa mai wo leva na uma fai tu ai pe o tato nei New Zealand e pingi ka tato fa mai le mo se vai la ia mo ia na tu na alu lola e o tawi via tangata mal fa mai ia a la tau su e mase vai la au le scientist ia na maua mai le faisa sauro ia le la na amataron fa ti ia tangata fo e o le si ia Samoa la sole e mana e tele la fa longo tu ia le mero ia fa le tangata le si a fa pe fo ele o tu langa na winga la o we ke vai la ia ke vai la o mo la to mo la o man fai tu e boni le so no pe ona matanga fa yo fa mai ele se vai na au e tau fiso soani i tanga te tu langa fa mai ya te mini wole to ile tu langa pena o la so na file fa pe ono se la lua tanga te fa mai se fu ono tanga te na male liu se fu ta si a fe ono suma tolu cases ya ai lu se fu tolu tanga te i tono le o potu fo i ta fia ICU no winga a fu le lu suma tolu tanga te ni ya i tanga te e ono se la mon tupu i tono fa mai o la e fe lolo fe numero e le o tatu o si tu langa fu le e fa pole nei tanto tu langa ole o si fo malo luina e ole na mo tato wa ia nei New Zealand ma tanu fa fo mo mai tata no ngani ia vala au ne tato wa inga ina ia o fai tui ina ia o vai tui wa le si vai nga fo le fo tau vai pe la patai fo tato nei e a fa ina lo le siama le vai rusi a fa ina vai rusi o le nganto fa tui e fa tali sei umana foi le sei uma le ese le vai rusi mo fa to elo le fai lo tu ya pe nei vai na le foi na la pata ita to ni le taimi na fa nga solo ita to tu mon ya foi le mo so swani nei ta to mai si vai o na ita to ai ngo fai le pusta ya mani o la wo ye vai la au o wa le foi e alan tu pule fa le nga ino ni si vai la au ya ono tu na vo le tu vai lo tele vai la au e tu ai not ya ai o te mi expire vai la ya la to out ia wa wole nga le tui ia mana ia mesi o tala fia le na ia la vai wa matanga na piki apo mai tatou Samoa le tulanga e peo na iele a le te fa longo tu le tala le a Saulina Salutaya mo meo taimi nei maru taimi o fa tau nga sukalatia Easter eggs. Amatua, Easter eggs. Ale ma nei telefone fa manatu tala le. Ale lau mai fale o loa ia la vea i le o loa le. O fale o loa ma seno i ta to. Mali, ma tu fo sile la te mini. Ia moni la vala so no. E o ta tu ti mo le sita le wa ma tona nga i fa mo vo ye fi fa na. Ia e la su kala ki le po le fa mo le Easter egg le o le uto recope uto e fa le nga ina to av mai to I fa le o loa ye pe o countdown back and save o la vai dairies o la to fa le o loa la iti o lo fa ta o le Kinder chocolate lo wingo te mai fa mo le e pa e la no moli ia falling o le o fa mo le o fa mo su kala ki e a ona le to fa nga ina ona o tulanga la le o lo ma salomia fa mai lo salmonella le ye ia fianga mo tatu whanau, ia whamule mātua a whai, ia wai o te mile le whatulanga mai, o se vai aso nei, mana vai aso te nei, la wari ko mai I wha moni, ia tāua te le wal whawhomere tatu tunu. O le mānei o le whamanatu, ma le amainga o tatu tala lea, ina ia no fauta I tatu mātua, awa te mine o latu al whaleoloa, latu tamaititi u le Easter egg lea, po le Easter pani, ia na o mai le ae o le nā, wa tau atu. Ia eva aile lei awa pe o nisi sukalati ia Easter eggs ia sau ma meo metaalo pe tasil na vai nga le fato sina ia tato ia ina ia fatau mo fanau ono ole metaalo ia ai
tau mafa ma ai e tamititi ia ele o nai ele fa mai le nai tau mau e tau to e fa foi il fale o loa na au mai ai ia e loa e la tau o le wa foi le mau mai tanga uma ia fa salo ia wa termine ia o le o tato walo tuai le aso maliu mal to tu ia ma fa tau ia ista x ma siku ia fale o loa ia ai na skalati ai ngau ia to wa to tono nei ista ek po le la po ai fo nei ba si muito nei ba si no man tu ana fai fo si dia fi fiau to ina e te po le wingole le wingole ista ek ia fiu foi tanga te tali foi tali te o mai foi tali to ino le mole fa tu sole tunga mau tu fu mani tunga mau tu fu o le wai to lista e ke ka ko le se mito ia o le fai longa i lo ai wa o tu u le malo se tunga mau le se malo tunga mau malo si ale li ono me mani le la ta to no tu spai si la ili tala mali ili utili lo o le tu la vole il Panamia Britannia Boris Johnson o le vai me tatu talfu me sabrina o fa sala le Panamia le ai usi sala tupele wa fa sala i leo ia ona le tu la vole ile vai taule o fe ngaia Britannia male tu la fa mai ia na ye sa ma va o fa mai sa le pot fa tas ai sa awai mo waital sa awai le Panamia is parti mo na svana na ta pe nei nei stu su yo lana ora na fengalu ia o yela tunu i sa ma va o fa mai ai fa ma ni ia le la wasala li sala tu pede no winga mo li mu lo per tani ai alu le Panamia parti o na svana ai sa fai male mautino le Panamia e wa na fe mai na tasili tu lana ia e sa fai malona foi lea silafia fa pe ai longa e loa foi le ma liki ku tuale le famna tu no lo na so fu le fai vai del pati ia le ofertu ai vai la i le awai na on le awai i le tu lale a le wa ala langa ia lisi vai fa fai wa tau fa ma vai me tu fa ma tu e warta ita yo le tu ia o tanga mantu o sa o fa sa ona fio ai fa sa na pot ia le solo mor Panamia per tu langan na ia ai o le mau tuale le tali el Panamia e le fa ma vai ai ora fa to esenga ma tong li sala le la o tong li sal tupe ia au te lo foi oni e foi le oni mta upu le onga foi le tu langa foi le tong fa ma vai sis ai a fa ma vai sis ono o le usta i sa o covid ia wa foi la si le talfenga itel ia mesidi ia o le la voto e la ngona il tai o il malo Britannia tu langa foi le tau to e fala lalo ia matongi nan sala ia wa na o sisi tai pe ele tongi al sala e pe tai o Rusia la vai ia le vai tu lo tau un tato va le voi le na lui e mo moli tato wa fita ma so ne tato o tu langa pe ona ia tau le i Ukraine ia ma nei tele so ni lo ave ia ai tatialo fo ina fita la o atuai ina foi le mo le la to fusa con le mu talsia ia la na le atu foi le tu a one io foi le na pito lu bon ia ai te tono le la tata pese ia vai foi ne temi ia ona tata no pele a watu to ina taliva ia on to e ina tu foi le fa poponga tata tal fo ia me se foi tata tal mai Samoa Tau Samoa tatali pei o le mai o le nai tulangi Samoa ele nei wa au mai faali ali Samoa
tau sama o tatali pe o le vai o le nai tulangi Samoa ele nei wa au mai faali ali. Ia, o lea ua toe se furu male 4 minute o na tā leo le itu laiva, pe on fai atu e tālo le itu laiva, o na toe au inatu leo tātou talafou, ia, wa fo ile longorongo pui ali o tātou o tunu. Ia, mahalo le fo lau tātou duru o tātonu, ia, o lea lava o tātou iei le nei aso, le aso se furu male tonu le nei o Aperila, lua afe lua se furu male lua, o lea lava o se atu lava lo tātou safo lau, ia ele o ngā tono tau sanga le fo o tātou pa ia le wha masina. Ia o le o atu fo i le ono masina, toi lua masina, mau fo le ono afa tau sanga. Ia o le lava tātou te vava aia tu pia lava i tūlanga i larolangi. Ia ma le loa po le ali teimi o le a umai, ia le tūlanga le wha mai mar. E moni o peo tūlanga le i tātou i New Zealand lava lātou. O peo le so leo le a tātou vava aia tu i po le a se wha sisilanga le malo. Ia le fionga se mai sai pale mie mana na kabinete po le hase fufuanga po i eini sio vai ngola tunu unei o le am fai ona se e mai lalo le i le lanu moni man tua fo o lo i tātou le traffic light system o le mumu o le lanu moni ma le lanu mea mata ia lono winga ia o le tūlanga la lea o le tunu a toaia lo i tātou Wellington la lo i Christchurch i lo ngai au kilani o lo i uma tātou le lanu mumu o lo i fo i la sama vau pio tapu o lo i tulanga o lo mumu ai ai le vaanga le fa ilo me le so ia po feo o New Zealand nei o la movie le la moria ai o lo i ai ni fa matalang o lo o valo te mini fa pe o ki lani le la se la moni a tatu Wellington ne malolo Christchurch ia malatu le sauti e tau mau pe tatu le mumu. Ia, o leo a matanta tala fo ile le whainga tātou peo nei, ele lua se lau tangatai. Ai, o vai fo ile le pi, a whaia e sao nā matamatenga o kilani, o matua tāo while ai, ia o tāo while. O kilani le nume le tasi le tele o le whaama.
Ia le la tau au na pe tala foi fa la no mori la to. Ai la no mumuta to. Ia te uia ia ai tatu le lo foi po feo ia le fina ngalo to te pale mia male. Mala na au fo tua. Ia tu langa ai o tau alo lo fai nei tatu tanga tau kilani si tau fa mali e voi le. Wa la to wale le no foi kilani ai mai ni fa le anga lu mol pale mene la to te. Ai va per te ba te pale mia ka pe wa tatu tu mai lo polan fofo. Ai va per tu langa na ia o kilani le na tai ia mai ala tau la mtango ni fa mai lockdown lava au kilani ia pe ta tu i tu wa au kilani ia sa lo to ni so mai e pe tu langa tau vai tau wana tau vai pitunu uma mai nga uma a fai o le e o lo e le ma tu ya tele tu langa o foi numero sa tu Wellington e tau na se mai tau la lo tu langa orange wa lo wa tau wa la ma fa mai timini wa ta wa vai nga le foi le ile tu langa lena na ye o kilani le levo amata mai la level 4 lena 4 a le tatu a lo tatu lu ia se mai la to le to lu a tatu tas ia mo pena o alan fa pena ona foi o si tai tatu tangata nei pito nu nei Wellington nei fainga le tui mal pui nga o le va o le stanga te listanga le la le ona foi le tu se veta tu la foi tau foi pe atu le moli la me mata mal moli la mo le tatu ya ai le fa per telefon mai e fia sa la le moli la no ya e petai lo no vinga lawa le telefon malanga e to mai tai pa mia malana au fo tua mai la to uma so fo maloi lo no vinga lawa tu kilani ya mai ya lawa vai fo ye tu lang fo dia e wa pe o te leo le fo le tala o le faino melo tangata i New Zealand le o kila e na mai lo le Wellington e mo no tu o e lo tu kale stete mo tu saute ya la wa fo le vai tu ya lo no winga la tau fai na ye pui le tato ina ya awane ya fia te tato nei fa mai ya te tala o kilani se fai la tu sarto ya kilani ya vai fale le fai fo le tu langa tato tala pe fa pe o to pe fa pe o to le la mori la so nei ya o se fai mari ai ia alo ma telefon on fai si malo si ole o fa ma ile fa ve ile ya o per tu langa na o tasi o tu la fonole o le lanu moli o yo po vaanga yo sa ia la tale lanu moli pe fa se pito no ni usile lanu moli o le ale tu fa malo si fa ngai no tele fonga yo mo fa nau ile ia foanga e tulunga ile a no winga fa ya na o anga ia wa te mini o le fa ya tele fonga ni tatu fa nau o lo anga ia o ngal te mini ai pe la lanu moli o le ale mo mi ai pe le tu fa tu la fono ile fa ngai no o masks si la ina e mai mo fo ita alonga la so ana po na po ta alonga ta to ia hurricanes male au wana mo Pacific ia no mata i foi le a toale ele umata alonga o tape o lo fa foi o te muso te va ai foi le tinga ina si au le ta to mo Pacific o ale me foi le vai foi le anga o au mai e luo te tapu ai ia a le hurricanes o le mo Pacific ia le o mai ta fa pero la o tamana manu malo ya o tamana malo si tamana manu malo ya le o va tu ne so e to e ki e tu le news net tail o so va tu ni fa asi pangati o si tato Almond Pacific lima sul sulu ale na mata o la tu langa nai ya ma le ta lo nga vo tu langa vo tu mai ha Wellington e to fa sa o le bele tu lai mai ya kilani le ile la tu ta lo nga mo le la o to ta lo nga hurricanes le wa malo i talonga fitu yu mai ya tasial talonga mo Pacific ya le wa malo le malo le hurricanes ila tu talonga fitu ya na ta alo mantimi la mtanga le Super Rugby Pacific ole tu langa foilia o tele a foi le tala le matanga foilia no fa tu foi mata no tu foi no fa tu ye ta ai fele le tabisa o tele popole a pele le pele anga le mo Pacific ma le tu Fiji ya awa foi langa le fo mai tono le competition al tau sanga lona lua la malon tolu o ina la fto ai loilo o le o matu langa le fto ama le fto a mafuta tap mon ya e pe foi la au New Zealand e wa tato va ai nei au New Zealand le si ta longa na no vai tu le au le chiefs i tau sanga la o te le matanga Super Rugby se full fitu ai ono fitu pools e vai nei to inga aina e to inga finga langa le fai nei au ia tato au la mo Pacific
O na leo fato a matal dato super rugby. Ya, leo ye lato. A tau sang fou la ma lesi tau sang. Te loa matu ale fai ngofi al sawale. Ale Moana Pasifika le mele lai. Ya. Ya, ai awana ito e festala se Moana Pasifika. O leo tinga ina tele si awal Moana Pasifika. E masane na tatou tala noa i vaenga leo fi whaatawa inga fo e whai lunga o online. Ia, mon. Ia, ai pei sa oile le tatou telefoni taia. Wa lea la e iei a whai tionga i na sau nei mo meo whaatonga mo meo taavale pasika mea umape o loana. Mali. Ia e telefoni le tau whaasenis na roile o tupe. Ai umaifo. Fiu whaatali po fele. O te inoa te masani fo i vaenga lea a leo whanongolongo atu o le fo e toi tupo me whawhitauri. E mana i tūlanga nena mai tātou telefou, wai e tauana toi mata, e fo le whamanatu i tātou tangata, i tātou mata i tūwaanga ni, i awana i whaasena tātou. Ia mea ane wa alu tātou tupe whaatau i vaenga ni lungan online ma tūlanga whaapea. Ai a mai, ele maua mai le whaapea ta avali te whaatatei. Ia. Wa i upenga te whailangi le trade me, wa o Facebook wala tu whaatau i meo ta avali. Ni mea nena wa avela utupe vole wa ta mai mo mele bank account tu atula i utupe. Ia e tera tu pikita vale le sta vale. Ia pe tera tu foi se sele mele na ta mai o vanga umani a wa te fa ia mauti no ia eva ai mo ta vale pe la na mai ta tu telefon. Le an ave test le ta vale ma tu langa fa pena. E a nga fo pisini si la tu fa te foi tangata fo e se foi la tu winga ma la tu a miose. E o mai foi test drive ta vale. Ia o mai fu sola martavan. Ele ai ma se o le matautia i o le mele o le whaatau o le taavale i lunga le trade me. Ia. Whaamatalanga ia mai tonu, ka se mana i se tia i o i whaamatalanga ia mai. Mon. Ai, whawhera e whaataua, sa whio lolo pēna whapese, se o loa fo le na futa lal tau. Ia o tau taavale la i so le ia amata tu le awhianga i lunga atu. Ia o le mena na tauna mata i tua tatu tunu. A whai se mea pēna. Ia ua te tau ana wa ai whalele. A oile i la foa pe to tongi ni tupe whai ia mai telefoni te vili atua. Ia. Vili atua le tala noa le lei maua le telefoni maua umar i meli o wha maunga umar tangata la ia mauti noa o sa o malele. Ia marisi mea e te tau whai ei. Lela tua tula insinia la tu va ai tawa. Mani. O se whainga na po feala iso insinia po okilani e ta vale a rei so wo insinia ha mo se ni for e twistle se test drive le ta vale le mo po tal fere ya ona matua i o finga na a le o mana i le fa manatu mai ta to ta telefon na e no foto e nga ta vale o laptop o me umana e mai te tango atu te lele a faino e ya ala walu lo tu pele fento e mo mai e pero tu langa na e isi uso Samoa le no foi Wellington i le ta uri suaf ai na fa tau laptop pa tau lai lunga Facebook ia na la tu ala tangata le tu wala yo tu pe mo tu pe ia mai la el tanga pe pa na tanga pe pa laptop fo wa ia e lai tonu ti pusa le tonu le o ti pusa laptop malo la mana tu e o se fa tau al mele ngai na la tu tangata le ta vale ia mo lia tu le ia va tuan mafa yo le tanga pe pa mal ti pusarito tu atu le uso le seleni il tupe ia malos no mafa fa wale mo ti no o laptop le wo mai ia walo tanga tale ia to sa wi tonu le fale mal tan pe eso e on ti pusa ai mo tu si tonu le ma fo ma la pe tu langa la na ia ta to fa tete lungo fa ta ngoi lungo online ia mauti no ia o se lape foi le uso na tawana shaki le ia mo i lunga ia pe shaki i lunga na ele avel tu na eu nei vai nei fa manatu ia na matatal no atu to fa manatu ai fa manatu mo tato tonu ia e tele le auto fa avale le e temili nei o le to fitu minute o na tale le tu laiva tale iva o na to e wina tu le o tato tal fo fa talo fa tu mo ila to umalava o lo lunga o tato le tio i nei matua i ta mama tina matutua ia me se fo ila to lungo tato Facebook live lungo tato YouTube me se fo lungo tato app ia ila to o fe ngai manga luenga ia malo la vanga lue fa talo fa fo ia fenga ia male tina ia iliu o mafuta mai sai pipi i na ia mo i fa saleanga ia alo fatu mo to
ia ai me se foi ia ila to uma lava o le fai to la ro ina to suafa ia a le atai na to pese le fa no file mu mai ai dato to ia o sa unia to tato telefon fa le ma venga any hankin ia ma tato pese Malu o le vave au, tau sangi whangala au. Ai alau suita i le whaivau ma fau fau. Talu o lo upopole, nei te i ua le tau lau. Tau nu uai le upu, ua le au leila i lau. Aue ae, se i fai fai sau upu. Te tua i ni mara, te tua i manu. Sau puna la upele, sau masina i puwai manu. Se i nuane ai, tamata i fau. Hey, Mani, Mani. No fia fia, il teine per tua inia. Oh, busata faia, oh te laua nene ilunga. Ai popole lo uloto. Sau tu puaina na nei li lo tu mau ai ali ali mau tu mau oh ai sei fai fai sau pe tu ai ni mama pe tu ai manu sau funa la pele Sinai puwai malu Sei no ane ai Tamata i fau Aue ai Sei fai mai sau Petua i ni mala Petua i manu Sau funa lau pele Sinai puwai manu Se inu ane ai Tamata i fau Se inu ane ai Tamata i fau I don't see how to find
tala whātalonga te tono nei vai aso le tātou. Te noe alo maia o se whao poponga o le tautua se whonga le mua. Ta wale ana telefou mai Samoa. O le wainga le ta mai wha maumonga le soi fōmalo loina mo le wha mai il COVID-19 furuiva. Wa o atu i le whasa lau duas fulma le fitu i la tau na pesia. I te tonu o le whasa fulvalu i tu la. E to se fulma le lua i la tau lo tau fiel motanga se ngase me to tua. Mali to tolu o lo le potu tinga ina. E te tono le fast fulma le valu i tu lau wha ma wina i le wha o popo, o le isi to lua i la ua maali liu. O lo i le feso ta inga i le wha mai el COVID-19 fuluiva, ma ua to i vai lan to maali liu le wha mai. Talu ona sao i tu el tangata lau tele mai le aso se fulma le fitu o mati, lua felo se fulma le lua. O le reporti nei o wha mau maunga mai le aso wharai leanga i le aso saa, ai le mau mai se isi wha maumonga o le isi fast full valu i tu la, mai le aso fua ma le aso lua o mai le tae au nei. E wha maumonga wo o atu le wha hafe iwa se fulma le lua, e la tō tangata sa mo wa a fie le siama, talu ono o mai le wha ma i le atu no. O whainga malanga o lo malanga mai fafo, o wha mawina to ono se fulma le tolu i la tō na fia. E tae wo atu le tolu se fulma le lua fe ono sa lau lima se fulma le tolu, so enga po test wa o mana whaanga solo i lea tunu e o mai i lea soana nafi. O le pol kalame le mtanga ruengo tina matamai tai a tina e o nuu maanga fiso tai, o mea lofa fiso soani mo nei a inga maa ale le soifua. Wa whaamanu iei nai a inga e toa se lawi upolu ma le se lawi sa vai. E mea lofa e au fia ai fasi moli tali fofonga o vai whaama maa lima mai sia ma ona o le whaamai. Whangu vai ma pepa o whaamtalanga mailimatanga luenga le soifua maloloina, mo pui ngol whaamai sa tufai nei a ingo filifilia mo upolo, whaapea fo i sa vai. O le vai aso nei o lo wha wau le wha soa i nā to ia fisoa soa ni a ingo walau tungia, le ua a matatu le tala whātai ia pia, i a fio anga o whale lau niu, ta whaingata, o malie, leo ne, ma ngiangi, le tongo maisi. O sa vai, wa tu ina tu le se lau o ia mea lofa, e sui o noo ai tu malo e lua se folo, a walo si le fia le e sui fai pule ma sui o noo a inga tonu, e tala whea ngai o na tu ina tu ia ia fiso soani. O le manu lau tia le fiso soani ato le malo e ta walatu le mitanga luenga, e na ia tau mawhai ia a inga e wha masani pui nga, e te te atua i wha ma el COVID-19 furuiva. O le mea lofa mo a inga ma ale le tamau a inga e mai se whaafi tau li whaal tangata soifua o loo adia e mai pia i te tono le atano. O le tamu whai atu fo ilmtanga luengo tina matama i tai a tina o nuu maanga fiso tai. Ia whaatasi maana pa anga ina ia mauti noa e o le fisoa soani na ia a inga wa filifilia. Wa nginga lunga o pengta wha i langi masala lau solo ai, le tusia se tasi o whaisau whanga le nupi wha, a ngai le fionga le tamaitai minista o tupe, le fionga muli pola ana rosa molio. Wa ia fsiringi ai se vaengo le tula fono, o loo ai ai ele wha ngai no sao whanga tangata whaisau whanga le nupi wha, e ta wala tuai fiso soane le malo, mo nai mātua whai pensione, ma wha la pop tonga tu ma oti e se fun mali tolu, le tofu maleta i se furua feta la. O le fsiringia le sunga le whaia onga ia penia mina mulia ina, o le whaai unga wa whaia nei le malo, o na emanatu penia mina, a whaia whaise fisoa soane le malo e te tau on tau wala mai lana paketi wha soa wha le tausanga, a e leo la fonga, a le au whaisau whanga. Wala anisi o fio anga le motu tele sa la whai, e wha alielo lato lango le ngata mtanga luengo le soifua malo loina, ai wha pia fo ilmtanga ruengo malu le malo i le pui leo le atu nuu, i teimi o le vavao mai le lua i le awauli, sa i o atu i le ono i le tae o asu tasi. O ala taua se sifo o vaisingano tasi vaisingano lua mawhale a lupo, leo wa vai ai le malo pui ngā li i mawhai pule o a fio anga, e le mata i tuina leo a fio anga te tasi, mai le sa ona feo wai o ta avale, ai mai se foi, o tangata e feta aluluai, ina lato fuafuanga whai, mai o tapu ma wawawa ia fio anga a o iailu tātou o te nuu e pui ngol wha mai o COVID-19 furuiva, wa whaatu langa i fo i mani whaasalanga,
e tu inatu le tangata e leu sta ia vavao, e pei foi o na whaia lo tātou malo. O tala fawia mai sa mō mole o ngā te tono nei vai aso, manuia le tātou tino, whasai whaia. Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O lea whailo ina le malo i le so, pe o lea whaase e seni vaenga o le atunu o mai le mōli lanu mū o whaailo ilo o le COVID-19 a e sifi atu i le mōli lanu mōli a o iei le atunu o a e maisi o lau kerisiano i tāpena o le whaamamalunga o popua ngā maliu ma le toitu manu malo o keriso i le nei vai aso. O lo whaasolo lava i nampa u le whainumera o tangata e mau le whaamai i aso taitasi. Ma tangata fau e tāwhia i whale mai ona o le COVID. O le saunoanga le whaatonu silo le soifua malolo ina le vai aso talwai, Dr. Ashley Bloomfield. O lana fautuanga le kāpeneta, o le a le va ai le whainumera o tangata e tāwhia i whale mai, peitai. O le a va ai whaafita auli ma avenga mamawhai le au nanga i whale mai ma fō mai, e au fia i le whainumera o au whainga luenga. E le ini tapula au whainumera mo tangata e poto whaatasi, i te tono whale ma whafo i whaatulangango le mōli lanu mōli, mai le mo mia ina fo itali pupuni o fufonga, i le tele o no fuanga, e tele ni wala au ina ia wha maamape ave e sea fo i tuunga, e au fi itali pupuni o fufonga i te tono a onga, na saunoa Michael Baker, o se polo fesa i wha i pipisi, e le leo na wha atali se i mai au na whai ma wha atulanga masini, i e wha solo ma wha mamai le ea i te tono a onga, mai te tauna wha o ngai na pea tali pupuni o fufonga i te tono poto a onga, e na o le 2% o tamaiti ua mai a umatui pui o le wha mai. O le itu la e tasi la wauli o le so, e wha silsila i le Minister Chris Hipkins, se fola sanga a le malo. O ni usila o se atunu o le lei, e soi foi tangata mātutua e tusai ma se saililinga na whai le matanga aluenga o tupe, na ta ua le polisilo le matanga aluenga o tupe, Carolee McLeish. E tele vaenga tā ua le ola lau le lei, o loo pa ua i le tūlanga e ausi e tupulanga talavou i tutono le atunu, ma o se popolenga tele. O le tele o atunu, e maua lalo i fol tūlanga le lei i le tele o vaenga, mo le ola lau le lei o tangata mātutua. Ai o loo iei fo inisi tangata mātutua i New Zealand, o loo whea ngai mawhainga tā, peitai, o le toa tele lava, o loo soifua le lei, ai mai se lava i lātou i ei pāanga, mai e umia i lātou o lātou lava whale. I lao te lenga o le saililinga, o loo tā uai o i lātou i lunga tolu ta iono 5 tausanga le mātutua. O loo whaamalia ina i o lātou soifuanga, e māwalungo lo lātou talitonunga, o i lātou ni tō tino le atunu, e le langona tele fo i se wha esea, o loo tele le lango mawaina i mawhtanga, o i lātou fo i e tau le mawese langona le fia peita. E tele fo i le pipi i tūlanga tau i polkiki, e tele fo i taimi o fo i na fua i lātou sosoani, ma e tele fo i taimi e fia ai. O ni usila, o se atunu e mtawale le lava, e soi fua i pea wha solosolo i na mātutua, pe o na sauno le pulesili o le matanga luenga o tupea ni usila. Watu ina atu e leo se la pata inga mo le atunu, ina ia mātala o le i whaatanga ina isi tangata e whaataitai a lātou taavale, po le test drive. Ona oni ngā oinga ia na tutupo, na ofi ini taavale mani wila afi, sali si ina e fi whaatau watu, ilunga o upenga ta whailangi. Na whaao o atu i leo ni reporti on taavale la iti mani wila afi e whaapea, na ngau ia le taimi na avea i whaataitai, pe test drive, e tusai ma se whaamatala ngā leo. E tolu 5 tausanga se tau le lea waloka ina i Weymouth, ona o se su enga na whaie le amatanga le tausanga nei. Mai tula il whaamsinonga whaaitu malo o manukau, i le aso sfulmal wha o perila e tali molianga i sfulmal valu o le ngau i taavale. O lo whaanga solo beso su enga leo ini reporti, o ni taavale mani wila fina ngau ia, ma ua ta ua leo yono to e tau fia maloka ina nisi tangata, mai le aso su enga. Ai watu ina atua i fo i malapata inga i le atunu, ina ia tau sisia pele saunga le mo, ma wha o ngā upenga ta whailangi sao o loo whaatau watu, ma whaatau mai ai o loa. E te tau fo i ona iei seisi tangata i o male e whaataita i se taavale, ma ia tā pā fo i ni wha maoninga, ma ia i lātou ia o e whaataita i taavale. O le whautuanga leo,
A fai e mumusu e whailoane ni whaamaoninga po ni o lātou ID. Pe mumusu fo i aluatu se tangata lātou te o e whaataita i le taavale. Ia tau fia loa ma te ena ia au nanga. O ta ue sui o le malo, e o atu le se lau luas fulu lima awhi tangata ni usila e ono tu ua le tunu ultau sanga asau. A o toe te talaifia o inga whaavao malo, mai ono tu o tele tupulanga o le amalanga atu i fafo. Peitai, na o lātou ta ua, o le alata i se fwai numera e lima se fulu afi, e tai tutu salama walunga male numera o tangata ni usila na tu ua le tunu o, i le amatanga o le vaitau o le lua afi se fulu. Na le itoe malanga ni tangata ni usila i fafu le taimi o le whaamai, le asafa amawinai, le to sfulu lua fe o tangata na tu ua le atunu o le lua fe lua sfulu. Whaatus-tusan to tolu sfulu valua fe i le lua fe sfulu iwa. O se whautuanga na tāpena ina le matanga alwenga o pisinisi, whaafotunga o mae fau mga alwenga, le ana whaailoa ia tu sama le lima sfulu afe tangata sitiseni ni usila, o le ao no malanga mau ia tunu o i fafo, i le tausanga a sau. O toi whaapopo le wala au le Ferrero ina ia whaafo i atu nisi o loo sukalati o le kinda, o na ua whaaleanga ina le siama le salmonella, o ia o loa na ngā o siaina, i pe le Seuma po Belgium, pe o na ta ue Vincent Abacol, le sui whaatona silo le New Zealand Food Safety, po le la ni usila e mata ituina le saunga le mua tau mafa. O loa ia na toi ta bai whaafo i atu se taimi ua tua nai, o loo iai le aso fito o ke topa lua fe lua e umailo lātou wao ngā. O sukalati ua toi whaupopo atu iai, e au fiei o loa le kinda na whai e bele Seuma ma ia mata i tū le leia o loa na ngā o sia. I le atu nuu, pe o na tū sia i lunga o loa. Masafa atau ina atu i whale o loa ese i jotono New Zealand, e au fiei le New World, Pack and Save, 4 Square, Countdown, Fresh Choice, Super Value, Kmart, Male Warehouse. Ma o loo mau fo inisi fale o loa la Haiti, o le vaenga tāua e te tau na manatua, ia siaki le whailonga i lunga o sukalati o le kinda, ma e te tau na tiai. Pe toi whaafo i le fale o loa na whaatau mai ai, o loa nei, o loo ieni tama i mea taalo, e fia iai tamaiti, e mawhaiona o ngaonga a fianga o tangata e mai se lava tamaiti, mai le siama le salmonella, o i la tau ia i lalo i folta i 5 tausanga, o tangata mātutua i lunga atol ta iono 5 tausanga, ma tangata e vai le immune system. O sa wanga e whaia whaasanga i tangata whaingalwe ngā whale mai, o se whaafi tau li ta tele beitai, ele o tele se ngalwe ngā o whaia iai peo na whaalia le Unia tau si soifuani usila. Na ta ua se tau si soifual whale mai middle muai o kilani, o se whaafi tau li le lātou te whaafia ngai pia ia so uma, o sa wanga e whaia tangata le atunu i le au whaingalwe ngā, e le mawhaiona te e se lea whaafi tau li, ma ua whaatitele ina le whaale tonu, o na olo o whia ngai le soifua malolo ina, ma le avenga mamafa o le COVID-19 fulwiva. O le masina o te sema, sa talo sanga ina i le whaalapotopotonga o tausi soifuani usila, ni whaamatalanga mai pūlenga whaafale mai le tunu. I le whainumera o mata upu i sa waina i tausi soifua o whaatosanga, ma i lato e lango i lato lo ngā lulu e le soifua malolo ina, na lipo tia i tutono le 5 tausanga ua tuanai, pe tai i se pepa fo o whaamatalanga mai le uni, o tali sa o lātou tauli maina na whaali ai, o mea ia tutupu sa whaamawina, ele o atoa, ma o whainu mero fo inei, ele o atangia mai le tūlanga o lo o whiangai matausi soifua le atunu. A le maua whainu mero sa o ilo ele tūlanga moni o le whaafi tauli o lo o iai, o le a whaa wawai peona lea mana ia le a whianga o lo iai peona tā ua, ele asosia tausi soifua. Na tā ua e whaapea, o nisi o sawanga e whaia tangata ile au whaingaluenga e au whiei upo mamafa e talafo iai o whaingatau whaamatau, o le tapo, o le takiki, po o le tūlei foi o ila tau. E to asfulta siafe maleono sfultolu tangata whauna whaamaoni al COVID-19 i whaamaumaunga sa whailoina mo le asoana nafi, ma le to asfulu ono tangata maali liu. Na sauno le whaatono silur soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, e to ono se lau lua sfululua le au whainga o tangata o loo tau fia i whale mai, o a fia le vairusi, e au fia le to lua sfultolu i potu mo ngā se ti ngā ina, na ia tā ua foi, ua mole mawina lava le whaasolo ina pa ule whainumero tangata e a fia le wha mai, o tangata maali liu peo na wha mawina le asoana nafi, e au fia le to ono mai au kilani, to atasi waikato, to lua i whanganui,
tasi Mid Central, to o tolu mai li to malo Wellingtone, to o luai Canterbury, mali to o tasi Southern, e to o tasi tolu se fulu mo na tupu tau sanga le matua, mali si to o se fulu lima, e ilunga tolu lima se fulu tau sanga le matutua. Wasilia mal to o lima se lau tangata ufa maonia ua mali li ui tutono ni usila maili COVID se fulu iwa, talo na amata pipesi le fa ma ile atunu o, maili lua tau sanga ua tuanai. Ua whaasalaina Boris Johnson le pale mio Peritania e leo. Ona olona awai se fia po o se pāti na whaia molona as whanau le taimina loka ile atunu o ile COVID-19 fuluiva na whaamaonia le pale mia. Na ia tutongi na se sala tupe ona olona awai se whaatasinga e tasi le itu la le umi ile porto la kapeneta ile aso sfulmaleiva yoni lua filua sfulu sa tutongi fo i se sala alona to olua Carrie Johnson mai lea lava whaatasinga sa whaatu esel pale mia peita ina ia ta ua e le whaamawai ona o lea mata upo o le whaasalanga o Johnson ua avei ma pale mia mo Peritania e whaasala ona o le solingo o to la fono sa whaasalaina fo ile Chancellor o Rishi Sunak o lo whaaleoni finangalo nisi o whaipula le tuangai ina ia whaamawai le li i pale mia. I taalonga, sa mataina le taalo le wingi tau matawa le Hurricanes le li o West Cousin i le taalonga ma le moana Pasifika le poana po i le malai Wellingtone. Sa mana malo le Hurricanes 5-10 i le 10 e tale afal taalonga o 2-10 le Hurricanes. I le 5 le moana Pasifika o se tamu whinga maua e le Hurricanes pe a fual taalonga mo ma le moana Pasifika le ana whaia ina ai ma e tolu ana whaia ina susoo a o le imanu malo le moana Pasifika le poana po. E sa mole mawina fo ile loto to toa le moana Pasifika ona o so sana taalonga lava sa mata wina le tau vama le fina umalosi e uile whainga tau le whaatulanganga o lato taalonga ile taiminei ona wana taalonga amata ia sa misi talua ia afianga mai le COVID se fuluiva. Ua whaasilsila Hamish Bennett o se tasi na taalo le Australia New Zealand le kilikiti o le amalo lo mai le taalonga sa taalo i moles fulfitu tau sanga sa ia toma natu le taimina ulua i taalo i mo Canterbury i le lua afe male 5 e lua se la wonus fulu 5 taalonga sa taalo i mo Canterbury mo Wellingtone mailo na tolu le olosilia i taalonga ta ilua fulu ova i le atunu o le lua afe se fulu na ulua i filifilia i le Black Caps ile ODI ile taalonga ma Bangladesh sa iei fo ile awal Black Caps ile ipola langi o le lua fistful tasi. Tala fo wia male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
Le tia maa ma le tātou pese le nā o le whaamanatuino aso soifua ma le pese le as whanau. E whanofo file mu fo i whaafonfonga tāpo i le tātou tunu e whaatalo whātua nei tūla le tai au luas fulua minute ua te ele tūla iwa tātou proklame nei aso Mario le mai a tas fulu ia on se mai le sunga ia la wano ia mo le tūlanga le tātou ato whewailia. Ia mai alna ia ona so mai le sfumatasi ia tato proklame o le morio leva so mai foi sunga fa fenga ia me foi ana fa solo mo fa tau ui no mai fa ngai oinga ia le foi proklame matango fie mo fa fonfonga tato ia on toi au natu le tato telefoni tu la sfuma lua ia ona ta pena tu pele o tato musika ma tu langa foi leo pese su fe filoi ia wa foi la to fenga manga luenga ia ta fa uma tato proklame ili tula e lua ili tula e le afia na nei. Ia, mai tau watu li tala len sau nei fa pea ua. Nea ua iei mate matenga fo ili whingaso roa i o tatu o tunu. Inga ta tala loa walo, nga leo tau mate te minei leo ta tala leo Australia. Mali. Te li tangata a inga ta te au whanau kuro la leo po e mai lea te Australia. Ia leo o e tawhau. Ta matenga la na le sau ni telefo. E fōringa mai una te ua toa tele a mese tu pulanga le tau mate pe o atu limas fulu afe e leo ise. Limas fulu afe. E leo e iso ma fau mare le tu ua le tunu nei e whai malanga atu. Le. O teilo. O tala vau ia o teilo po a onga ia pol mea fo i ua fianga ia tu Australia ngā luenga. Ia pe ia i fo ini se vanga o ta faonga po ani tula. A whai limas fulu afe. Ia e whai asina. Tele. Sina tele. E le fa maunga ia lo tima ia tu ele news le e fa pea ile amatanga mai alfa mai lo afelu sfulu e fa pea se fulu lu afe tangata na la fa mauni ai tu langa fa maunga le sa ia tangata ia na fa ia la tu poki vo ile malanga ese atu New Zealand ia ele ma fa yo no wanga i fa fo ono alfa mai ia afa pea la ile lo afe sumaliva e tolu sur valo wa fe tangata le na ese mai ma New Zealand ile vai tauna ai li pa o mai lo ma for fa mai e au teilo lima se fulu afe tangata le la mfaina ai o tangata vui la move po tangata nga luenga e tulanga vule matu ya vule tulanga le o tangata ufio ai o le umio li fa mai e le ngatel na pe o le sita ma salonga le lo ma fo fa po le tulanga fo de o fiu fa tali ni la to fali ia atonu le wa matai lo ona fenga so fa pe tato wo Australia. Ia ai lo toi fengo fie fo ile fenga ele fo ile le fenga solo ai fo ile ni vai tau ele le ia lai tangata fo ile te to tasi tangata 5 i oi wana tapena tu to vi vale le alu ia tangata la le tapena le ai ngato lu mal fana ile toi fengo fie te mi le fengo fie ia ai te ton ia tal sia ia uma te ua lu le matetenga le ai uma foto te le tangata Samoa o ia Australia na foto hotel tangata le Australia o to fio mai ni mai ni sil ia ma walo o to tang fio mai ale foi na so la tu ni batalo matato mo uma e tato tu tele Australia ma lo la vale le foi il fatto to ma lo foi ngalo due nai tu le tu o lo to ma wai ya me se foi fa ma lo ma fa tai nei tato uso mo tu fa fine lei nei ia ma Australia le foi mo mai tatu fa salonga tulanga ngalo fa vai tei malo ia ala foi nei le o tonu mai ai tei mi foi le na mana mi ai na so swani mai so tatu o tunu mana ai nge Samoa na le ona e sa o nei tatu uso mo tu fa fine ia la mai Samoa e ta o te fa malo ia la tu ngalo nge le fengo fi o per ve so ele te nei no ma tu malanga tu lunga te ranga ni si fu sia ni so o along fana o tato tunu o lo ye tauranga o lo ngā lula ili vai ngā leo piki o kiwi to o tele pasifula le wala la matua le matianga e tui ile pitonu na ta o puke hinai inai ili o le tauranga ia vai atu ngala wala sa vali mai e telo le ia au sa mo ia la vala sa vali atu ngala le tele ai wo mai anga luenga timina taro fa ia ai ma nei ia vai atu fo ina yuso na fe lo ai fo ilunga i telo o alon pa na yo te mali fo tanto tu le wanga i mai oni so la to na fa nga luenga le malu sa mo ia o tu wa nga luenga na ia ono le mani tu tongi ia
na tatala no le vai aso te nei mata o le ono sfuta la le sau o o to le ono sfuta la li tu la le pikingo le kiwi fruit ia tansi au ni e la tu e fai e o le ono sfuta la i te o te tala loa te ono sfuta la te mai lai tama po le ono sfuta au te lo e se a ia fatu anga matulang kapani ye ai malo ia lato ele fai ngofia ni so lato ia i tau ranga lato ia o le bla sifi mai le loi Hastings o le tulang o le vine ma tulang ale ai wo mai tonu lato il te mo le maruru ia no na winga la le matua tele o sau tape na ngai of mafana ma palang kekele na tape na la sungai fo ele le mo na to ia wa pe o fa pena o la wo mai e fa moi o tatu ai ia moni la ia awani o la tau lava ma tu langa fo i fa ma fa fananga o la tau tino e o watenton e se a mea sa i la tau ma fa samo e se mele o mai vai ai ia ma tu langa fo i o le atunu u ma le tiu tilo ia lena o mai sita mai e atunu u a samo ia ena na o mai nei ni sina tu lau ele lo o kilani tiu tilo loa e le ai la e le se no ia ti e mai lo i tauranga un fa pele sole e le la ia wa lo pe lui tu la sa mai o kilanianga i taurang ia mori mele no foi la la fa pe umi tele monato ia ona le ti mai nga i la mai nei tato la tu role te le me to ni sila mori la fa tu se Samoa ia ai manuia to wala tu nga wenga alo lo fa le nei te to lu ma fa na o lo fa muri mai ia me so nei ai nga le sa lo ni fa me o te siko Wow. Pawana le upu fitini tu te para que mai ai musico ya e ma na ia tele tala na te vai tu nei tu ranga le observa Malia e ma tu o la tala na se tau ti no gastina na e istina sa mole le sa unu le tu pe ta langi le sa mo observa moli mau te leo na savings e i tu langa la ia va pe o na tu pe e te tu pe te ai ele te una la il fa tupi ele te ai fa ferna te o le mo le mamoriti nale o ia ele te ura fa tupi ele te tonu il vole te un tupi fa tupi ai e te wa ia i lona lava mauta ai lona lava fale ai lona ainga o lona maula ia o le ufa so mai fa pe ti fa ia se te le ona savings se posan tupi te ule we te mini ai fa ngai la wala yo te ula lunga ia teu tono tanga lunga teu tono pusa tu ia pe tu tono fos apa vuli ai teu la no fale e ila la mole maule fa so mai fa pe ele no oia e tatu ma tu sa mo tu a sina o la tu ma sani le o teu na fa pe o la tu pe ele teu e fa tu pe ia ai teu wa la tu ma neo se mza pu pe ai fe fia ni tatu tamam tina pe to fia ni tatu pe fia ni tatu ma tuo o lo fa tu langa le teu ino la tu pe ele teu fa tu pe ai teu i tono la vol wa pe e le sita tonunga na ni sitina ele tali tonu ni mele fa tu pe ele te tonu fa tu pe ia wa monia wa au on su ele le nga lo fa tu pe o tatu tu pe ni ia le fa nga yo i toni o ia le ma wai fo ia profite fa tu pe la toma ai me sino vai nga la ti amatato ai mari ono e la ti tele lo so fo nga tele i mala le tu lang fo i pata no le ono sfurta sang talwa mon a ma fo ne la ia le talana ia no matal no oto ina ia sola ia e te vai ia tu le ia la su to ina polom tu e patu mai le pitoli ai te lo mena stuina la no ai se riva mo me termina e ta la fo le se riva mo me la no ai ya na fo se tu pepe pa la fo e ta ai tonu se riva no e te vai le ilo pe atu vai aso o fer wa e ma le fa so mai ina ai atonu fo o le fa fonga mai ni sita mama nei ni stina le lo te fai nei ini usila ele vai nga le te o tu pe tonu o la to pusama o tanga alunga o wata sia ai le o maua e sa tia foi o ai maua fa na tama le anga na ai le fa pesilo mo tu ai la to mai sfuta la to nga vai ai mi tau tia foi e malu pui o ni vai ma so wa ma tala tinale le ele o ta mai la fa inga la tu pe le timini ya le fa pe te le la tu pe te le
ia ai ono tulanga le fai mateu ai le teu le fatu pe ai teu o stala vole ma le voi la wa ia tu foi ma tu ina fio lai nei ia ese voi fai nga tatu te Samoa e teu pusa tu teu tono tanga lunga ma tulanga va pe ai ma nei ma ne fo ia ai tala na vala mai pe fai o e fa fonga mai ma e sila fia ia fai fo lai o la to nga fai o fe te we wa po le sito ina lai e li la wa fa pena ia o fa Samoa te longo fia te vai tu ele to ina la lo po Samoa ia tu wai la lo po tu la lo ni ma ia tu ele lo tanga ana o ia la to te fa pena se va nala tanga mata tu voi e sto ina la tu e fa pena e mana ia te tu fa pena tu fingo o le te ungo tu pene tato matu le ala e o ma te mi fa pe o le to e ni matu fa pena na fitus futa tasi i tau sanga ma le matua soi fua stina nai ai nai te on tu pia la loa a fai na wa leva na fai mai le savings al lo matua pero no vinga la o sa vali atu ai lo se me tons full fast full wafe limas full wafe se tu pia nai na te ya o ni foi mai te mi wai tu la fono a wa amo e leo le te tu pe fa pia ya ma sa lo mia fa pia o ni tu pe ni drugs ne ya ai fo le tu la fo leo o ne tatu mako e penga fōring o le stato valau. Ia. O le stato valau, le fia valau mai. Po ua. Ia, se tarofa tato valau. Tarofa. Ia, fōring o mai no koe at. Ei. Ia. Ia, o tato leina na, tatala toru lima lua o fatasi, toru lima lua o fatasi pe a whai o e fietala noa. Ia, pe a whaafonga tua, o nei ei se tūranga fwoi lele o se savings ana i o mātua, lai whai teimi le. Ia, se toe watu pe sa o le wai. Tarofa. Arole, soifua, arole, lo sa se lo ni tai au. Alo se fua. Se fua manu e whele sa o tato walau. Nei, e. Ya, ayo whapea se tūranga olo, i eilau sunga, ayo teuni au tupe, il fat, E va ku o William. Ole fit ma ai ole lo pokalami, Ia. Ole wa e fitau i le foi. Kaspe ngai ka ko maku ua. Ia. Ole ko maka mai ale kasi vo vai kai mi ngalwen sa ave lo li foi I company foi ole remove Ia ia o ngai mako ko la wa mako ka penga foi le sifi ngai I fa ka ka mako ole fai ngai ai sko inga masilo mako ia pele ka penga ngala foi le lole ole la mau ka foi por la I ngā whai waikain. Ia o wānge whai ale whawhonga ngā la kungu. Ore ka penga ngā whai lamu e ngamba. Ia o swinga la runga whamalu. O ka. Ole meo le kupe. Lo whakwai. Lo winga wa ka umai. Ia o ia ke wai kupe skoi. Ngā masino makua. Ia wa ka kungu le koe ngā whakienga oi. E whai whai le ai. I fare kupe ma kuranga le. Mali. Ia ole fai o kupe ku se me mo ole fikuafe. Wow. Ia oi. Fikuafe kupe ko inga marlo makua. Le o sa ngai la o le restaurant foi le. O singari palang. Ia pero me nga wa ele lo pokala me. Ia. I ka ngai a me sa ngai ka ko ma ua. Wa fai ngalo me ua. Sa. Ia ole whake ia fo isko inga I masiro makua I le kupi. Kai kongo foi ala ua ia wa ngalo ia ala ua ia kupe wa le vanga. Ia oi. Ia kuranga ia. Ia wa venera na I mako kampangi. Ia o taura alfa wa mako kru. Ia ngā mai lima se lau si ngāri. Hoi re ngā kapangi mo mako ura le. Ia angal mako lanchang ngā self mai ngā lima se lau. Ai lau loga tolu o tolu na oe. E tau no faso so, ia lima se lau. Wa pewe kuranga
ia so ia ape o menga ko video ko e sa ia le mai o kala me e pe o ko fang mai ia e foi mai kai mi ma ko ngaru ole man nei o lo fa manatu mo ne tatu ai nga wa o te ro le tupu ia mo tatu la ne ma lo si ma le tatu va ia matua e tatu lo ngona le nga foi le fa mauni pe o le fa tino ele sunga o lo vala o mai ma le o fa ina ia tam fai pe foi le fa manatu matua la tutu pe o mo pe mo ina lo no fo a wa ese e foi se ai nga no fa longo ye ina sa newspaper whatever no fa pe o le fa tonga me o fo no fo la ia ina o fa tonga second hand ai te wo mai o le su enga la le remote foi le walu tono le fo ai fetango fiatu tonu lalo i kusen solo no fo le tele le to tanga te no o la ia le tanga pepa tupe la ia to tonu o le no fo le no vai fo ringa mai o se ai nga matutua sa ye le o isa te o le ala o fa ta wa ma va tu ano fo ai le o to nga pe la mela le te sa noi ya ma ne fo fa na tu mo ta tu ai ia vai ne to ia pe fo a o la usi de pio la fa fo ia o kero ka ko ma ko e o fo ku langa ka ya mo wa le se lengi ya mo ira ro i mo ia mangalo ya na ya pe vai la mana ya le tau fa manatu tu ya maril tu langa na ita tu sa mo ne tatu matua o le fa ponale le ponole ia la il tau su ka o vai so ato ia male lo for fi a ia pe me nga ngo vi de kwa tai Manuel le yaso ya ba ke pasivo si la ia ili si le comment mai nei o le fa pe mai o shona tama ele te ua ni ana tupe e te ulanga i stono na pus tupe ua mea e na te whai moina o le numero iwa e vai e teu ai whai ngona na pus tupe i le ua mea o le numero iwa e te ua tupe ai le teu waftai le maua mai le i lunga tātou Facebook o le mana ele na ua mafua o no le tūlanga fo e no whapea o ai ele o toi whaial vai ngane nei Samoa ia pea le wai iris tawalau tātou tawalau talo whawalau na wai lunga lea ia o solo tawalau ia o mafatua ia si tatou sui lena te nei ia pena tūlanga na whapea u ele o toi a lea o maua tūna e leila lo na winga la ia aisi e tina o iesa na whanau nei le lafo tuani tupe te leo vai aso Fitu sulta silo le matua le tina ia le whamatala le uta o mai lea whaingora na tupe le iei te mini o na tūlanga le o tupe teu wai tono non fali la lunga mana ia tatou walau do e talofa ia o le lava wala mai tangata le to tu lunga le saunga ia pe o le o winga foi o tala a fai o le ni fa na o si ia ni alo fo city nai o le la foto le tupe la fo ia lo na vai ngala na lo no winga le teu le teu a lo po ia se tamal lo motu o fa pe ia tau tu na o le ia le tupe le i e o te sau fa nga e o te sau fa nga le tupe e tom fai vo le teu o wai e ni asolea a fai la le o fa le tonu ne le tu langa fo le tama ai ngo sa mo o fa mai ta sina le tina le tu le le te min le le ala wa matanto e o wai mai e tu langa o lona o tama ai ya awa ia le fo le fa ngai no le ai nga ma tu langa mare ya mo na to umo le awale to awala le ota to le ni o sa gole ya el poto to ina mal lo tu po fe le te wila tu wa sa fo wale to e fitawi le maros a fu ye te mil ne teknologi do faunga ya le o te tu a o fo ila lo fa tu pe te fius to ina mo silo mo tu mania wale to e fitawi la o ina la al fanga la le wo ye ni te uro ila lo tangaru te fo ye me na ye ai te lo ta wel vanga le na sa no isi lai ol fa maun me se la tu langa fa na ya tu langa ye ya wai te isi ai ngale o le tu su tu pe fu le ya ai va tu fu le te ba brto ide por lo tu le tu ya ona ole le o te wine tu pe e na yo ta tu ma tu oi wai fa pe na ya nga mo le to ina malum tu e nofo ama mai tau le tautua sian whanau e whai aso ma le aso. Ia awa ai atu fo le tatite ia le tanga whai mai. Ea, o ieise, o lava se, o ise me whatau stato mea ai.
e fa penanga ma anai matua Matu. e na te le fa mai ia watu le tupele Ia. e o foi la tamai tau mo meu matua foi ele no foi o lato fana u le alo imita fa le lutu Ia. la fai e fana u ya lo mtu ai e watu la tu vai e se me al mato e se la fonga al mato mata fa le e se fa e te ia fa lo me o wala watu le la fonga al fa lo mtu na la tu lo mtu foi le no for fa e vai e se e fa pena wingo tatu tatu matu Mani. ile nga foi le pe ia o lo tu langa le o matu ia e paula la tonga nga la ia o le tu pe teu fa le le mos fa na ia le nga me fa lutu Mani. ia pe fa pena ia ai tapsia ia o le mata tu le tatu fa na tu langa pe ona ia ia te nga tu pe na tatu matua ia au na tu tatu pese vai foi le tu lai o te sfuma 20 minute ona tale li tu la sfulu tu tale tu la sfulu se vai foi le afionga la wano ia tu langa tatu ato fe vai ia
Ia, ua to esfulu tolu minute o na tā leo le tu lai se fulu. Ia, o lo tato iai pēr tato proklama le atol tai au. I le pa ia mani mamano le tato o tunu. Ne fo i tai au, malo e. Te tonu a le ua fai le tau maftanga o tai au to ina malo mtua ma. Ma ia fo i inu fuala au a malo. Ta ua tele man tua tulanga fuala au. Ia fto e fa manato tu. Ia au tilo. Ia lo ma sani a tatu tangata. Me se lan tu ia o lo no fali. Me se lan tu ia o lo ngā lue. Ia wale tulanga le tau sio tatu ma tu. Ia tu asina sina o tatu tunu. Ai peo le mai tau watu sini la i tulanga o tama pule la tata noe ni timini. Ini sio la lai fa so memfa ilo mai. Ia o latu ta mai fa pe alu eli pui fa vesi le tule i o fa na pe sia mai. E fiurta ngata e su e vole paso sisi ngaui ale ilo lai lo futu. Le va batala ka asitasi. Ya si uso le fa peo o mana tuition tina o vala wina le tu. Ai fa pe e ala no fa pona nai. I don't ia lava e tasir tala lua tala. Ia ai fa ile le tau tu sio la sa. Ta o le. Ele fena ngalo le ngava ingai ina yo mato ina yo tato matua ya so ya. Pe yo le ia le e tinga e suru le ao ya tau le poto e suru le siao ai le fai na matala afatu sau al mes suka i hape na foi ko en bada ina mai sau al mes suka ia to va tu la ia le io tau tala fa pona le ia na mai la ia le ia o te mi foi sa tau go fi o a Samoa ia Samoa suka lusu sene mo le masima lusu sene fa pena e su sene le ania e termina tau go fia na termina tala titi il tau so fo a termina ne auto ai ele te mo se suka se su wa ilunga to tala ya ma ne al fa so na tato pe ya lo to sa di stato vala u ma re termini ya talo fa vala talofa ma si fotina talofa ya wa fele sa vala o nei Wellington ia e wa ifi fa so mai e sau savings o teu nai i lo mota if you make e wa o mai tamai ki vangi kinga ke o fe me ku ya yo mai ya swing ya mau ya kwen chiu de le ya le nala ya o fa so fo i manga ya le maka opu o aso la o le kiki o la e Samoa. O ke va ai lo kwen ma por o kinga. E fa ponga me o kupe piko ie. Ya a ke kilo ku asa o le singa fa fe au. Yan ka lo le kala le kupe le fa ponga le ie. Kala lo la ia fa ia le ia fe kunga inga ma fa fe au ke mai ia va ku ai. Ya pe a li fonga. Po se duas full senge la fa ponga po se kol full senge pa pe nga ya soala yo ke manga kua ya me nga le ma fa nga lo fo nge ya ke nga me a so ne u feo ia tanga te so ne mas atutupe o atosikia kanga kama akukupe ya akakang fo ila ke wa kakupe a ke wa kakupe e ko e mai fo ya kwen chunga mai fo la ia o mai ya mai o mai la ka o peo mai ka me ku ai ya o me nga le mau a ora so o va ia le o langa ka ko la mai ai ka i lo ke au yang o la fo ya o ya le o langa o ya o yo ke alu le nga ka i fo nga la o ke yo ka mai fa me ke al fa ka mai ski panke ke a ke lo la pa ponga de ir de kupe ma ia fa so lotina manuia fo fanga le ne ia so fa tailo vala o mai malo sao ta poklap ia fa penga fo i fa mong ele li mo o duan ia so tai se fo o to e avertam ta po to ave o mai tua ia la ngona na yo tato tu a nei temi o nei matua to mo moli temi o va ai yanga ia o nei tato matua ia na peira ia le o to fio o so fu ai le o langa fa ngo fie mal fie pe mo stupe pe le stupe tu sale mo stupe mal le stupe mali ale lo tato o me temi ne o tel tupe
ia o tele fu tato fa no ma le fa malia ina o tato mana o mele o ye ono o tele tupe ia wa o tato vai ia ma le tau so fuanga ma le lasio me o tato vai ia o te mi o to ese fe go fi le senga o sa ia pe o te mi na o vai tu ai le foi le lo pu no mo fai tau le tala o va tu o ave io ma fofo ia mai ma o pena e e pe le mele i fenga tai ma to ina o la nei New Zealand ai e wa nga ta tu noine e no fa fo ia ma va lo tu ni sio va so o le olanga na ai ese fo ile e me sana wa tu pulanga lo te lo i to te lo tala vo i le te mini o la e to mo o i mena o i tatu ma tu a me se ia u to ia so man tu Mario awai Samoa o so ia pe na o fale o ia le na fale a folau e te vai le fale a folau le na e ele me ta o tali e me ta o tali le fale o lo il fale ona e te vai la o monto mo moe ia e o alunga o ia afu o fala e ave uma sili lunga le tali le fale pe o inae e foi le fai uma ia ave fa pena ai vai foi lá e ia lá to ina e ia le ampo e fe e le mo po la mo le po lunga le fa ia e fa pena ale a fi se pepa se fa se pepa por pepa suka la e na foi a fi na sili le tali na fa le one o ita miti e mali te le anga to ina ma lo matua na te ia no to e sa wele tala ia o to e fa manatu me tatu lo no winga o fa manatu na ye tatu to e fo ia le me masa fai le lau piki fo le tu fa le ia le tala no mestina le fiu a tu tamiti to e la tava la muli le talo fa vala talo so fo manuia to foi ro sunga ni taiao alo fo manuia tina aftai lava mola mana ia lu por kala men ni taiao tai fa tai ari tau langa mali e tau atina e no tatou atunu a war fa funga anga ia o se o fa so atu ni taiao ole mana tua le taimi o si tua aile ma tua mo vai ole a miola ala uto inga le e ela na apatapa tu sala o tu tono le apatapa le e tu riam siliva ia po se ai tau tu se bus pusene po le ala se tu pe tau ia e tu ai tono le apale e fiula ta mai te suele se me fata o se palawa ina so ele kai mamu se le apakanga le ie e sulu ada ka fole ie le o fea ia dia are nga ka le ofu ku ia a ola nga suele fa longo me ara le to ina le opisa se ele se falawa ta mai ele ia ele e kai nga yo te longa e me ma o inga sau e ale me se ka me de o falo lo me se fa kaule fa oi e nga ku pe a le ke fa longo mai o le fa ele nga yo le amio oi a kala ia le fa mai e como fai e ai le fastalo ai le fai me ai Samoa ai wale fa mastani ai na me fa ia a le me mama o nai fa ile tia tama kitaya ia e muso ele ka mo me se me ia fa pe o fa kariala op ka pa ngai mau se kai le kai la mamulu ese le apale male ia ko inga po fe ko e pole off e arwa are nga aka oko e sulu la lo le lunga o lo ka kwa la ma fiki an ke la longa la vale e kan mai er kan ka de ka ten ya ku ap ka pa dia ba de ka kai ma fainga mo mudu es ya wa ma vai a tunei la nai ma tu to ma fa le tu langa sai ai ya nei la vai tai mi a tai o tu lai mai fo wa de fo se ta ma le ainga ya e la se le ni o lo ai de fa tupe ia e fo se le o le e ia te au taimi nei I lo fale ele mafai la ona o fa nga mai le tupe o la mala wa mi o ele tala mai le tupe le fa le tupe ai ai la se le ni te au ona o tu o le I lo atu ia pe tu fo ile la o apare a siliva e o mera e lokala e o te fa wa e ala mariki a wa fa taula ai ai mi fa la fa fo se a o la e se tupi o te tango lima I ai a wane o wha o ngā mai ala o save
ta ofi pela useme ia o le musule de tala so ai fa nga pela le tupele o te we ile fale a wal foi la se me a tia ia ile fale le apale po mele te waila ele tai tango ese sala fa na se longa lava yese me manna wai ona vilia tule ia te mam ese mele mana o mio se me ese fa na ule ta ko le tango vai e ko ku fa le au ni e fale ku ke wo pole e fa te ngala le la ma sangi le fa ngi se fa nga ko na ko ainga ia te o sa fa so atu le ma na ia te le lu por kalame tai te le la mo le ava no tai la vatina ia manuia la vale aso ia se foi ma le fa so atina ma le o toe o mai me toe fa fangu mai ia le maftanga foi ma tua ia le foi fa longo atu ma le foi le po kalame stinale le foi ma le la po kalame tu pe u pek e tu pe te u fa le ia mo tu la me fa ia le ainga me so fa la tu fa fosi ma ni e fa tai foi fa nau ia e vili mo mo lo tua ta noi mam ia me fa pe ma o le ala na te unu wi tupulanga o tole e mare termine o matua fa la fua tava ia na le watua tangoro e pe ia la na ia tu pele e se le tagata o tu ia mare o leo mana ia proclame fa so le foi vala au mai tato watu ai ona o tale termine o tato proclame le ato fe va ilia le fa marulu to tato tu mo foi fa tai tato tu fa mai ia o papa foi sa ma leo mal sunga ia mar ia la foi nu le na se fa le tono le atol taiao ia man via tele lava ia fo fanga to dato nu ia le la tale me fa solo tu la ngota musika ia fa te telefone dato programma mal fa no tai lava Samoa
Ia, nei hoi vai ngā le tai ao, fia e toi whaatalofa ma whaafei lo atu i le pa ia maurunga o le au whaafonga malu le tātua tunuu i le lau mua i Wellington nei. Ia ai teina ne fōi o isi ai umo New Zealand maua mai ai le tātou whaasalonga le nei le tutua le siufonga o le lau mua. Whaatalofa atu fōi i le malu uma o lo whapeona si sila ma mai i lunga o wala o seo te inga tele vavave i isi ta whae fia o le langi e tunu i whafo ma lo le langi ma le soi fua lau lei. Ia nei vai aso ia ma tau lo fo i ma le ftaleinga ia silia la ei ia wale tātou Paul Kalame le nei o le ato e whewai diai ta tala atu e fo i le leina mo la vanoa ia whapeona tufa mai ai ma whaaso mai sofi na ngalo ia inisio ma ta upu o la fo leina atu ia ai whapena foi ona te lia so se mta upu e fia sauno ia isi o le mamanu lau whafonga. Melea ia whaatalo whatu i le nganga whaalalo si lia la ai malo le tau ata i le nei tai o fau. Ia, whaatalo whatu foi lau fionga lau anu le nei tai au matango fia foi suro tino vavai atu o loo tu maupelo malosi. Ia, nasi foi o le lava pale mai le tau tuaino le tātua tunu e ala le foi le nei polkalami. O le atu whawai dai, marone, soi fo manui? Ia, tau whai wha malo lama. O le manu lau whafonga o le tātou polkalame. Ia, o le amatatu ia i tūlanga o le tau. O se tasi ale nei o mata upu le fo ia li le mai le nei vai aso i New Zealand nei. Ia, whaalinga fo ia lātou o lo o whaaululu iai ia ngā luenga tau li si o manga. Ia, moise lau fo i le malo lātou. O e pei o popolenga le o loo iai, e o le malosi o le meo kasa o ona hoi nei tātou te whaao ngā. Io e mai e tu sai o su e ngā sai e nisi o le laulangi. A whai e le whaai tete i tātou uma, e le whapena o tātou i New Zealand, ai o le laulangi a toa, i le so o ngā whaao ngā ina la lea, o meo malo si anga hoi nei e mawai i e kasa e o ona ai le siusi o manga ma le ea. O lona winga, ea e matunga te lea sea whaina o le awhea ngai ma tātou uma i le lumanai. Ea ona o le a le soifua malo loina le lei le siusi o manga tātou te soifua maolai i le pāneta o le lalolangi o tātou o iai. O iai la fuafua ngā le malo e pei ona si lo fia. Ia ai pei o le tātou vasili. E oa au te langona i sa uai wainga. Au tō te leo tātou e pei whaale tari tonu ho ile nei e tā ua le meo le si o manga. Pei o le o tala tātou te whaafonga iai. Ia malipoti fo i whaitau iai. Ia pei o se mea mamao lava ho ile lema pei fo linga ailonga i o mai. Ai o le mea sili o na tā ua. O le tātou manino mo malama lauma le lei ai. Aua e pei ona tā ua. O le te leo tātou e tātou te le manatu. E te le lo tātou sao i le wha leanga ina o le si o manga. Wha te ita inga. A whai e malanga i lau ta vale. E o le teimi ai oso e le ta vale. O le teimi fule nā ua whai e ilo sao. I le wha o ona ina o le ea le tātou te mānawa ina i le aso ma le aso. Ma i le kasa i a po o le mo meo fium so i nei sau ma i le pensini ma le swau. Tātou te leiloa i a pei o tūlanga ia. O le fisili la mo le tātou Paul Kalame pa a fia whaali e so fina ngalo le tātou Paul Kalame le tai o nei. Ia whamata la o le as tātou me e ono whai e fesoa ni ai. I le tau whaititia o kasa o ona ia e halu i le si o manga ma le ea o lo o tātou o mana waina. Ia pe o mta upu mua nā mea tau si o manga ma tūlanga i swinga o le tau. O nei foi vai aso mai se o le so ia ana po ma nafi pe ia ona valo ia mai lo viso le tau. Ia le wo mai a fianga i toenga o le fa ho le nei sai le Pasifika i ngo fili. Ea mai, ele pose lilo o mene i o wha. E sea ona o mai i New Zealand o sea tunu ue malulu. Ia ai pei o leo o tau le asa le tau sanga man tātou mōli mauina. Le anga i mai o mea whapea. Ia maa whaina mo i lai le
te le ia se a whaina whaatusa I Motul Pasifika I taimi o wha. Ia lea o tātou mōli mawina I timunga ma mawha. Ia o Savili, ia e whapeona au mai e tūlanga wha le tonu ia. O le mafu anga au tūlawa, ona o suinga o le tau e pei ona popole I aila au susue. Ia malātou e ātaba mai I mea tau I le sio manga. E pei o stasi nā mata aupu, ia pea whai fia whaaria e eisau fina ngalo. O le tasi o mata aupu, I le maitau te fo I whaasalonga I le neivai aso. Ua fesilingia stasi o polofesa, ia le tūlanga fo il nei o New Zealand o se tunu e te teena ua I tangata whaatupu whaalawe lave. E o pei on sila fia hui whaalawe lave sa le maikala I stete, ia ma le mariri wai o tangata o le lotu mo salami. Ia ona whaawai ai leo o tūla whono e pei ona iai, ia ai o ua lewa lau fo I ona iai tūla whono ale malo New Zealand lātou, e matuwa te te ai I tūlanga whaapea I te tonu o le tunu. O le mele o le whaatupu whaalawe lave, violence, o le extremist. E pei o tūlanga na alela o fisiringia e le professor ne swafa ia Richard Jackson. I se polkalame fo I pei o na sisila ia I le polkalame le TV New Zealand le sa. O pei o le langona o le fo I li ia tamai. E pei fo linga e fete e nai. Ia le tūlanga o tūla whono, ia ma le tāofi o le malo, ia ma tangata o New Zealand e te te I whainga vevesi nei whaatupu whaalawe lave. Ia ma le mea le wāleri mai pei o na tātou mōli mawina taru le taua lea I Ukraine. E le ngata, ua tele ina matuma whaaria, whaalau I tele I lunga fisota inga tele wawave. Ia le manatu ma tāofi o nisi. E whaasanga tau I le atunuu o Lucia. E a o whapena fo I ona whaia whaasara launga e whaasanga I tangata Lucia ia o I tono New Zealand ma ua nofo mawai. E le ngata la ilna, ai ua whaasara lau fo I le tele o whaalinga I le to tele o tangata ia I tono New Zealand. A mai se ali tu pāwali. Ua mana na o e o I Ukraine e tau, e whaasanga I le fita ma vaenga au o Lucia. E peila o le langona o le lipolo vesel nei. O tātou I New Zealand o le iei tūla whono e pei e tāo fiofi ai ma te te I whainga whaatupu whaalawe lave. Ai o lona langona, a whai o le a whaatanga e New Zealand, I a tangata New Zealand nei ua I tono New Zealand. E moi o tangata mai whafo Ukraine, mai isi atunu. Ai a whai o la a whaatanga e o e tau. E tu sala o lea ua whapea e lango e le malo New Zealand. O le amana ia lan tūla whono, a o la tau lango. Ia whainga whaatupu whaalawe lawe le awa o le mea moni alna, o le pei o le winga moni na a whai nei o tangata nei. O lea o si tseni pe ua nofo mau I New Zealand e o e tau whaasanga I a Lucia o na o le ita I lo lantu Palestine ma le o se whainga o le tunu o Ukraine. E alono winga ua le I lo lao pe ua whete nai. Ia tūla whono e whaasa ai ma te te I whainga whaatupu whaalawe lawe. Ia ma le ave ia I o le whaatangana e o ese atuai e o e tau I o ina ia wa a taurore taua o le whasi o tia e leisi o leisi. Ia o le winga moni ana pe o le mevo na la I o na tātou le fia tā ua nei mea o taua ma whe vai a inga whape nei. Ia ona o le awhaina o le soifua o le tangata. Ia pei ona iaia tunu ue lua I le teimine nei o Lucia mo I Ukraine. Ia awha ia iso whina ngāla hui hi whaalia e lem tā upu, mata I tāla whea ngai leo whainga. Mata pele te tau o na tāofi. Whapea atu le malo, aua lava ne ia isi whapea mai o la alu I o e tau ai. Awa asisila ho ia e o le so le na ave ai le na alu ai le malanga ale va lele ho le Hercules. Ale fo va lele New Zealand. E ave ia me o a fo I o supply, so masini ia me o lo mo mia. Ia fatasi male fita e se fulu tasi ela tau lai malanga I le va. Ai o le afa popo atu la fa inga e limo se fulu la fa I fita New Zealand.
e ave e fiso soani la ile tufa ina o mea tau ia po o mo meo fiso soani. Ai o le fufuanga le malo e le o i Ukraine le va o New Zealand ma fita ia malanga e 5 e ngata ia tunu utua oi ma Ukraine. Ia e whaatino ai la tau ngā luenga pe ona wha i loa mai e le malo. Ai o le sola la ua malanga ai mai au kilani ia le va lea. Ai tusa la tau mai e ina ele o manao ia le malo e ave ni fita e tau i te tonu o Ukraine whaasanga i a Rusia. E a peila o le tātou mta upu. Whamata i tāla whea ngai i a nisi ua nofo mau ma si tseni New Zealand ona whapea mai. O aulela waru i o Ukraine o te fia tau e whaasanga i le fita a Rusia. Ea o le tasi nām tā upu mō le tātou whaataltal noanga, o le a talat fo i le tātou leina, tolu walu lima lua o whaatasi, ia mō sau fina ngalo e fia tufa moi fo i ma whaai lo mai. O le aso nafi, le si lea tātou ma tā upu, na fola si ai le whaai unga le whaamisino ngā e tūsa o le whaalawe lave fo i le nei le tausangantaluai. Lea na mali waise tasi o li i ta alo i le ta alonga fo i le nei o le fusu o le MMA e mai tau matu pei o se li tonga e stamasia na maliu ona o se misa i au kilani i le masino mail to sangateluai a ona vila lena tu mai ile fai unga o le whaamsinonga i ala tau ia na masalo mia. Ia mai se foi o le isi ele ile tolus fulu tau sanga le matua le la o fa ma nia la na solitu la fono sa te mua ia ai muliana il fa nga so longa o mta upu o yoele le nei so fa ia Havili Daniel Havili tolus fulu tau sanga ia ma fa ma nia la fa msnonga ia lona solitu la fono ile maliwai si ile e so fa ia maka o fau vake o le fai pele fo ile le siampini ile li me uli fo ile o dato o Israel i atu no i fafo e mai fa pe stasia fo isa i longa le ru luma o le tau le tonga ile fa anga tama le nei o le fa unga la na tu ina mai na fi fa le pui ele li nei o Havili i le lua tausanga ma le iwa masina. Lua tausanga iwa masina ina ua whamaonia i a lona solitu la fono i le maliwai o le nei tangata. Ia o whaiunga al whaamisnonga. Ai sa pia fo una mori mau ana poi i telefou o le TV. Ia sa ilunga ona te i la tausa ta alo whaatasi ma lea li i ua maliu. I le lai titi tele o le whaasalanga. Pei o le mea o lo ofisiri ngia. Ia leo mau le so i fua o le nei tangata. O suenga hoi e leo pei o na fonga ina i lunga o le whaamisnonga. Lea ia se mafua anga na tu ia i fua ele li leo o whaasala nei. Ia si li leo o maliu. E unprovoked. Ia po no inga i le se mafua anga onga. E sa tau i fua na whaia le tu langa, ia leo mau mawale so i fua ina ua lavea, ma pa u i lalo. E mpa peona manua ai le ulu i le si maa o le awala. O le sidi la mo datou, whawa te tala whea ngai i al nei, o la asau tau. Ua lava lea lua tau sanga iwa maa sina i le to ese o le li lea, e le ngata ina ioe ilo na morianga, a le wha maa nia le wha misnonga o ia lava na mafu ai o na maliu le nei tau le lea. Ia atonu e tofu ata tau mo le langona ia ai le ia le mai pe so fina ngalo pe o le asitu langa ia i wai le tasi se mata upu wa pe tele mata upu o mau ma wai so i fu o nisi ia ai sau le unga mo tua le ta la fe ngai e ia le upu fa apelta ni ho le o tu la fono o le asini ia pe o le se upu leanga awa voi o toinga mela ia tup tinga lava ona fa mau ni le sol tu la fono e au mai le fa ai unga le teivi muli e pe folinga e le tai fa amalia ina i la to wa fa ina o motusia le maftanga ia mai se o le sei fu o mau ia o le tasil na o ta o male mata o muli la si le ai mol dato
ato fe va ia i nei taia. Ato me leia se o tātou ele i ele o i se langona alofa, i po se langona lango i le li whaatong sili o le soifua mālolo ina lea ua tātou mauatala ua whaelo mai o le a whaamawai mai lo na tofinga o le lifo mai Ashley Bloomfield. Ia ona o tūlanga fo i o le whita, ia ma whaafita uli tele sa whenga iai i le lua tau sanga o le whaamai. Ia peia o le whaatong sili, ia sa tātou sisila ma mai mo iai ia sa taitasi. I le tuina mai lea o tala pito lo ta mai i ngā luenga e tusa o le whaamai ma pui puinga e pei on tātou whea ngai ai. Ia ai peitai, i le mai tau atu iai, e le ngata whaailo mai e le li whaatong sili o le a whaamawai mai lo na tofi a mata ia iu lai o le tau sangari nei. Ia ai e so o tu moi fo i le whaamawai ngā a le whaatong sili o nanga ho nei o soifua malolo ina lautele me o tau public health le tamaitai oi fo Caroline McElnay ele ngata o fa mavai o wa le to ia uma al va salente nei na umai le fa tonu le o me o le public health fa tasi malona lango o leisi fo i tamaitai ia ele ngata i lea ai le hoi na wha ailo mai la amtanga o le vai aso, o le wha mawai, o le wha aurulunga, o le au nanga wha le soifua maloloina i le tū malo o Palmerston North. Ea mai tau iai, o ni tūlanga si nia po ni tūlanga tai mau aurulunga, ia tūlanga nei i to tonu o le mtanga luenga le soifua maloloina. O le fesili, ai sea, wale e moi wa umana tu mai halo ia mai ia le fa punga le fa tu sili ona o te lela fa ina o ia malona so fu malolo ina i tulanga ia moni lele tulanga sa fenga ia i le pui puinga o le fa mai mana tulanga uma ia ai e tofu halta ngata ia malona langona fo isa ta uel ta tu tala ile na fo vai aso uma vai ia suinga de tele o le soifua malolo ina pei on alo ia ile malo ea mai foi o lo o le ala o amata foi ona tātou i loa o te te ia isi a mo reforms ia ile vaenga o le soifua malolo ina le o wha vai ai ia au nanga ese e lua ele ngata o le au nanga wha abitoa lava mo le soifua maloloina o tangata Maori o New Zealand. Ia ai, wa ese le au nanga faule o le aiai, amata nei ai ulai. O le au nanga wha le soifua maloloina mo tangata uma. Ia lona winga, wha abitoa le au nanga mo Maori, ia, ma le au nanga lautele e au fiai tangata uma o le tunu. Pei o le vaenga au tū lea ono o vevesi nei fo ifina ngalo le au fai o malo ia ona o mta upu wal nei ta ul fa peltania o le co-covenants ia po opu lenga e va alua ai ia maoli male malo i le fai leo ni fai unga ia a fia ile so i fu tangata ia pe ona i mta upu na si le lai ia a leo talatu ia le tatu leina mo se si ia po o fina ngalo fo i fia vala au mo iai i le nei vaenga o le tai au ma le whaalo o le tele. Ia, maro whaftai tō lau fo i lau fionga lau ano le tūlanga i pune e tatou leina le na tōru walu lima lu o whatasi. Ia talatu pe a fia whasoa mai so fina ngalo ia awa fo i ia tatou mta upo nau forsi atu. Ia mo le whafo a whai fo i eisi si por kalam e sisi am mta upo ele i ma fai ona ma tō lauro winatu mta upu e tele lava leo tapena mai fai pokalam. Ia, whasoa mai a tonu e mau atu se fsosoani a maua. Ia, e pe, tau, o le vaenga le climate change le ntu ta ua e lau o fio.
E wa pe fo dinga mai o le lava wa matana tau talangia ma tau whaamarosia tūlanga fo le tau te e atua i ta vale fo i le fo le pensini ya le lava tau whaofi mai pe spoka lame ua leva na fua mai ina ia awani to e mai ta vale pensini diso ma ia ai o le wa mai ta vale le hybrid cars wa pe fo i mo electric cars e we temini ya e pe fōringa mai tau fō ia. Ia au te le lopo o whea wā si tele le iai. O whea lai ave iai ma a ia batteries ia le, electric batteries ia e whao ngai vaenga le. Po mo whaina i se mea recycle lai fōi le le. Ia mali pui ngā le mo le sisio maa, climate change le na sau noi. Ia, e moni, mantu fōi si le lai, o le fua ngā lea malo New Zealand lantou. O lea o au mai le vai taimi e anga ina face out ia pe fa tu na ia tu ai male to fa nga ina ia tu ai nga ta vale ia ta tu te feo ia ile te mile nei e pe ole wa avele le fa ta ua I hybrid cars ia pe ona e sa no mai se o ta vale ia fa fanga ma ile il tise ia e wa pe ole si vai ole pe mata pule le la walunga ia ni si le tele o tu no la langi o no tu langa ole pui ngol si sho manga moni ia a tato mata tu ina nei pe o whenga solo e mai tele o tangata mai mo matu lisi mea tunu tele. Ia mai ala tau e maa o foi le lanu mea mata o le lanu lau awa foi le o le sisio manga o New Zealand. E le ngata le teimi le tau malulu a teimi foi tau mawhanwhana. Awa pe o le atunu nei. E io na la auna o le sama ia o le ini lau. Ai o le winter o tele lau. Ia o isi la aua o le winter o matua i le ani lau o sama o matua e fa penale e foi le tūranga tōne e susio manga e pe o le winga na o ta mai tauara i runga le awala le tele o to i ngā taavale e le tise ia o lewa ia leo fo fa ngā so tawa i fo i pampensini le wa matana fa tu ai vaenga fo i o meo palaka fo i e alo i le tise alo lo taavale wa to la pelma ia ia te o po le ase po le afo se fina ngalo le tunu pe o ia le la tō manatuni ta vale pensini po e lo la toma fa tauro ta vale el tisele ia pe ona e mali la sa nga o le mena le o ia nei so ifo o le o lango el malo fu nga nei il fa nga ina ta vale ia alu le el tise ona o le tel tonunga e mama ia male ai se fa ina o le e male si o ma tai pe ona la whaamtalanga i le amtanga o le tāpol kalame nei. O le taimi ai whaonga i le tātou ta'awale pensini pe ta'awale diesel. Ia o le tātou sauna i le whaaleanga i na o le siu manga ma le ea. Awa hoi e eilo na ala asu le sau i whafo. Ai whatusa la i le ta'awale el tise. E leise mea. Ia pe o lela ave e le whaataua le malo i le taimi le nei. E una i eile tunu e hanga ai e au mai ta'awale ia. E matua taunga tā pe ona e Silvia si le lai. Au le ia le a fo le pou pe a fai e fa tau sau ta vale el tise. E ma fai na to e maua lau refund pe maru afe il ta vale tasi. Aua hele tau mo fi. E ai tātou tārasia o le a maua se i se ase e rui fo i lalo le tau. E ona ngafatia le o le upumoni ai le ngafatia le tele o tātou. E pe o le tūlanga na e nau ai pele tō tele le mana ia na i ta wale ia mo ia le tau ngata ia ale o tele a ho ile pa ui polkala me ia le malo le ua mo waisi fiso sani nei tami aua nei ngaro e tolu masina le pa ule ta te ia le tau o le pensini mo le swao ia fa pe fo i ma le afa o le tau o pase se trains a tō mo pasi tolu masina uma ia uni a tu tal siana yo tu ai o to suil fina ngalo malo a pe la fa popo foi le siono masina e po fia a faiolena pa ne le pomule na tu e u koinle si vai ngo pensini male sua u ilusia ia o le ala tinga ina foi na o tatu fa fonel tu la foi le o sa o pensini ia ai mana e foi lo sono le fa manino vai ngale tu la ngale tolu masina le lo pa ule ni ia ai le fa pe ai la te mi to yo so mai lunga tau pensini ia awala ni te i tatu o le la vo mon fa tatia mai fu fo ngal fenga malu mo i le lama mantu fo yo le sa mai fa alinga ina ua amata e fa pe
o le ave ese ia la fonga ho ile mai le tau le pensini le ta o le GST o le ila se GST sorry le GST o le meo le excise le ave ese ele malo mai le tau le pensini le o mawaila si pa usia ile tolu masina e o vai le fase la uma un tupu miliona le tupe al malo o le maua tar waila le ave se o le excise ia ale e fi na walto tele ave se foi male GST ia ai pe o mena pa ua il fai malo ai so ia le mo sina fa mama avenga ile nei taimi ile tau o tato pensini mo so mo ta vale awa ia feo inga ai ole lo tele lo ia ile ata lo tele pe ona fa ilo mai ele minsta o swing o le tau o le li o James Shaw ila son nafi o le lipoti la ta mai lama tulanga fa le tonua ia tātou i New Zealand ona o si tia i le luas fumal tasi pasene ia le au fa inga o kasa o ona nei tātou te wha ahalu i le si wang o le si tanga lea mai le awhi iwa se lau iwa se fulu e o mai a i le teimi le nei e peila ona o tau si le la e whainga tātele ia tātou on tātou tali tonu i foi no mela nei ia ma a silsilanga alo ia nei ale malo pe ata to fua ia fa fenga o e fua le ia me o ona ia po emissions ile fa peltani le alu il sisi manga ia ai awon popole e wa yai awala ma masini fa anei ona po le ma fa yai ona fua e fa ingtau na fa ai lo atu fo ile ia ai e mawhai o na fua ia le tūlanga o le ona ia ma le whaatama ia o le sisi manga ona o kasa ia ma e ona ia tātou e mafu ma ia tātou ta male ia o haisi a wala whaingo fie e whapeona whaatama ia ai le sisi manga o le pensini o le ta male o le tasi le whaatita inga o pito whaingo fie a te tauan tātou manino uma iai wa tātou ai atu o lai asu tua o le ta wale i le ala asu, le ala e le sau fafo. O ina la, e tātou ana tātou mauti noai, o le e saua nga i le siu manga, ia le o ona lea mai le pensini, ma le suau. Ia peila ona wha ailo mai, ia po lenga o le mano, i le mau runga telo le sitanga lea, luas fuma le tasi pasene. O le, o mau runga ai, ia talu mai le tausanga ia feiva se lau iwa se fulu ia mai o se tūranga ma tia tele o lo iei lala nau nau ngau malo e tauna o i le lua afe lus fulu lima o tau iei si na swinga ia ale o lufulu lua le tau te iei nei ia to te tolu tausanga ia ona whapele tauna maua se swinga ai peitai ele o mawhai ona tau fia i le whaaleanga ina peo le siu manga. Ele o tātou wa ia foi no mela, e ngata ia tātou i New Zealand nei, a le fesili la mo isi atunu, ma isi atunu te tele o tātou moli mawina lava. Australia le isi atunu mau o loa, e ma kua musu lava e whaititia lātou kasa o ona ia, e maua mai le eli ina o le maina, ia matulanga wa tinae, olo lātou foi ta mau a inga, ai pei o le tūlanga la o lo popole ia ia sa inisi ia mala tau e wa ia le siusi o manga o le lalolangi a whai tātou te le whaapa u i lalo le mau runga le o ia i le o ona o kasa nei ia o le mea o ia tātou o le vevela o le ea ia ma le hanga i le tau peia on tātou i mori mawina le nei taimi i matangi maa losi ia ua o mai i lalo nei ia whape hoi mati munga mawha pei ona ia i aso e lua o mawai atu nei i se vai na tele o le mautu i mātū. Ia tātou numela tolu walu lima rua o fantasi, ia tātou numela nā lea vanol tātou leina pe ai fia whaasoa, mai foi so langona i mta upo peo tala noa tuai, e tātou whai po kalami. O rea ia whaa ia e whita, e foi lea e a mata lea a mai ia lapata inga mo tātou ni vai tau man. O tūranga e se foi vai ia tu swing o le tau lea wai e moni le peo le tulanga moni al nasi le la ai
mantu foi o se o mai ni fa o le Terapika tropical cyclones in New Zealand ia ona malu lu le tau ia e pangale o le asa tau sanga ma me fa pe o le fa le e ngo ia fili le sa valu ia mai e o mai nafi ia io mo le so ia le o mo o le ma fa io ti bunga al mata o pito pongi sa ia malu si fu sa vili ni stemi ia asisila ia o tātou e pito ai lalo le motu i mātu, ai pei o lungai up north, i le tu i se sai, tāna whātai i se sai, whaasolo mai ai Gisborne, sawa i Hawke's Bay, i pei o nai vaianga ia lai o loo ma mawha i ei timu le teimile nei, ia malapta inga, ai pei o le tūlanga o whā, ia e moni le leilawa, o lea ua whai a hoi maali ni mai a whā, ia ona o tūlanga wha le tōnu o sui-suinga o iei le tau, o nai whawhi tauli pe o na tātou tala noa i le tai o nei. O le tūlanga fo ile le simta apu mana, ia lena u whanongolonga tua e se forsia wā te le lopo le ale, po le ase tari mai le tua ngai, i le fina ngalo le malo, fo ile i le tātou wa ale le e kulasi le ua le atue, e mo le atu tātou fita ia me se fo nisio, o tātou sosoni mo le taua lea e vesi mai ai i le vaenga le i Europa tuto. E moni, o la o mai tau i ai si le la ai, e matua lango ina tele e le tua ngai, le au ina atu e New Zealand o ni mea tau, a toa mani fita, e ave i o le tau, o le finau ngā nā ma le mau o le tua ngai, e le peila o le mau o le malo. Le sa a mata le sosoane New Zealand, sosoane a fo i mo la tau o puapunga ina. O le meo, o le humanitarian aid, i sosoane ina i o puapunga tai pe o sulfa i ese, o e manua, e ma le aini ni fale no nofo ai ona o le taua. Ia ai fi nau ale i tua ngai, ana o la tau le tu le malo, whatever na ave se, se fita no sila sosoani ia Ukraine. Ia ai peila o le valele le walu, te lele lango ale tua ngai ma le palmene. E le ngata lai, if sosoani ia o fita, ia mo meo o nai supplies lai ave iai. Ai, o whaapopo fo e le malo, le isi fitu ma le afa miliona tala. E sosoani whape ave ia peltania. E whaatawai la mea tau e avifo ia Ukraine. Tu sai, o le whainga, e le whaataua e tātou. Pe e leo avea fo ini mea tau o New Zealand. A le ua avele se leni o i peltania. Whaitalia la tau ma whaatau i a upenga nei. Ona momoliane le i le tonu o Ukraine. E pe o lala na o le malanga o le waalele lea ma le fita e limas furu la wha i fita New Zealand. Mo le whaatino ina o ngā luenga nā. Ai ele o la tau i le tonu o Ukraine. Ruminga. A whai e watu i Peltania ia mea tau. Ia ruminga la ngā nā o le waalele. Ia na ole i o Polani. Ia po whea le nuu lai tua oi. Ia ona momoli le ia i le waalele le o New Zealand. Ia ma kiliwa i o il fita ale tunu o Ukraine. Ai o le tūlanga lango ia mo tua fudisi ale lango. Ele tu ngai o le malo. I fuafuanga nei mo le sosoani whaapopo le o toe avantu. Ia mo le tau i Ukraine. Ia, pe o le mana ia le nai whanongolongo atu o lewa au tasi e le whainga malo malango mai awale me tau na whai. Le ala ua au ina atu tatou, ia ele o telefoni fita o wat. Ia pe fōringa mai na se vaenga fo ile le tau whai watu ina ia sosoani. Il tau singa file mu ai le whapea o e tau. Ele o le tusa o la o whaita watu i le whaaringa alo ia mai le malo, mai se le vaenga au o New Zealand. E pe o le tōtelo la tau ia malanga. O tangata ia a fia la i le whamao popo ina o Fesosoani nei. Ia ai ngata i lea, o isi o meo engineer. Awa o le waalele lea, o le Hercules, o se waalele tuwai tele. Ua leva. O leva tele. A le hae whaonga, peia o le
La fi se lau on sfulu il fausanga le fa nga el fo va le New Zealand. Fa ole fa ringa na te au. Ol vai nga au New Zealand. Ya. E ui na tu mai le va. Au ma sa ni ala to po fe ha lu ia. E fa nga repair ai ma fa le ia. Ia le tu ai nga fausanga le. Ola la ol te lo isi o engineer. E fa abitoa ne te ua ngau le va po la ne tu. Alae e lava la to mai to e fa'alelei ina ia mawhai ona whao ngai o mai se o le toi to liu mai pe a o le teimi o mai la to whao mai ia pe mare la vai se tato pese ia ona awina tu foi le te talatu tato leina ia mo le tato watunu ma le awai mai ali mai se fina ngalo ia i le tato por kalame Te whatalo whaturu nei teimi o le tātou proklama ata whewai lia. Ia e whaftai atu fwoi e lātou o lea e whaari mai o lātou whina ngalo i lunga o le tātou Facebook live ma le tātou YouTube. Ia moni au tau. Ia o le tūlanga lava nā tātou ata whewai lia i o le tālato le tātou leina. Ia awale whaari mai fo whina ngalo. Ia ale fwoi e whaari mai o tau whina ngalo i lunga o le tātou Facebook. A me se fwoi le tātou YouTube. E whaftai o le fwoi whaitau o tu iai. Ia ele telefoi o tau whina ngalo whaalia mai. La wano e vanele wa foi o au ia no mawolol tala lea ile foi le faton sili le o soi fo maloloin. Ia Plumfield. O whano noa. O pe fo li o masani le to vai lungo TV o te mea sa wei ia te sinta ma ia te mea o COVID mai le te mea o le mai lava le lua tau sanga le walu tau sanga. Pe o fo ringa nei ta te vai ei. I ona fo ringa vai ei te miuma TV. O le aso tau silfia, o le ale tūlanga ua wha mawai ei le toin.
Le pe na lua fitau I se taimi I fono I e fai. Le langona ia moni le lei lava fitalenga si le lai il tulanga o le ai longa I si le alofa ia I si li fa tonu I le tulanga na o le amtanga o le fa mai ia se yo o mai nei taimi le fa ngofi ia mai tātou te wha maa nia fo I fo I numera ia ma mea wāli mai I ngā ruenga I o le pui puinga ia o le waila au o le tui pui pui ia moise o fo o tongo fitinga o la tau wā whaina ia se yo o mai I le nei taimi o le o pe o mai tau watu o tau wha ai uiu ia pe o tau ifo la ititi lalo I le tūlanga o la whai o la tau e maua pea I le aso ma le aso I le koviti ia e lau saunanga I le tūlanga na ia pe o langona na a tonu e leisi si le alofo ia ifo isi e tamari o le tunu ia malana matafa yoi sa fa fenga yai no le wa tava la au sei umana e fa matala pe le le tali tūlanga pe ona yele ai pe le wa tava la taro fa la tala fala sunga si dia la ya la se fa fo ia fa se fo le sunga ya la wan talo fa se fo la ni na lo se fo tunu ia ma lo se fo ia oi fo se fo o penina le te nena oi ia sa no aso atu foi nei mata upu au mai ma nei mata upu ia e tau foi ona e nei leo o se sa se wa se no ia tai lava nei atu no ni sila tai le manu ia e amata mai la u sia fa so fa tau va ai I le climate change po tuinga leo le a ma fo le nei fo ia tunu o le atu ia ino o sa abale ia o se tiri mua o fe sa wai le electricity le la mai e fa ia sa abale ia le atu ia man pensin ia wa ta so va ia wa ia is a natural thing o se ne lo fale li ia na mai mon lalang ia o le tona fa nga wa o ma fu nga le ala yona tuile la lo langi ma tele ia me o mai le la langi I lo ta so ia ma fu ma me o mo tanga sa mo na fai ia me fa pe me o kasa me ia ta so va ai fo ia nei ta wa lo fai ele ia ni se o tele vo ia solo se e fai o wa ia pe fo na lo sa no ia pa nei se pomo ta so va ia me vole tupu I Hiroshima ia na vo ta wa ia o me o mai fa o le tanga moi a ta so va ai fo I nei ta so no la I so le pasita I sta so no o Samoa te fo ona te ia se no la ki vo ia mo me le te wai mo me o kasa ona ia o me fa ni te lia la I le pasita ia o lo ta so va ai ia I me fa pe e sa wai fo le vali e se pe I so la va ia mana suna o al tai vole lo America mai le me wai le lo po le tunu a tau la mo le me a ta so va ai e a nga e se fo le ta o e te fo yo ne mata o polo tu ma lo se au fai la fumanu wai te yo ona I se fo ia tanga ta le e tele na fai o ia tanga te o manga o no la fumanu me fa pena ia ta tele va ai ki se tasi fo I se tu le anga ta tu se lango fo ia ila so o la to fo io le tu civile o le Samoa ai ngo o ne ia tu ni stilo ta so ia ia pio sa fa so na o no sa vale o le la kina ngalo fo le malo ia o mai sa vale ia ta so lo uma o sa vale ia lo pensini ia o te la ngona o la fo na pasile ia a ole I ave le sa vale mpa wa tu la ile e no fayo na mai le sa vale pa fo pe o na utule ile pensini ia ta so ma fo la o fela na ave pensini nei e puna mai la lo ele pe o le tamau ai na mai ele I fa nga ka o tanga ia ai va ai mamau fo ile tanga ia yo vai le e ni me ta ngo fi vale a mau o ia le tanga ta mau o ia
ia nai tangata whaatau wa ai e tātou. Ia o si ta avale alu penisili, paule o si me e maua i alanga tupe o lo tātou maua i. E me ia tātou ta ngā lulu e ina mawhai ina maua i o tātou ta mau ainga e whaasoa i meo tātou ainga. Ia ele ngā sai leo meo lo tātou no nofo ai. Ele o lava le ta mau ainga e o no whaatau ai. Nei ta avale te o si atana whaasoa ia. I wawa ai tau na whai male alofa. Pai male alofa i nei tangata vai ia wa ai di tangata mau o tangata vai. Ia e tau tutu ua tutua se si tau sanga e awa o tato wawa ai fo iai i meo le plastic le peo na pai tio ai ia leo matua ave ese ana i si tangata malato ngā luenga o me whape nā tatau na wawa ai mamau iai fo le ia ai le ai ase pina ngalo se te pai a pe a whai e sau ale tula fono ia. Ia, ai tātou te lea toi fo i tua wala langi, ia tātou te iai. Ele mwhintau milo i tua toi ole iwa pe ole piti sport. E arua i luma ele whapea e toi fo i ase tau sanga i lano. No. Ia, au te toi whaasoa te fo i le mele whaamawai ai. Ia si le CEO ole. Ia e toa alo pūlou a wahtua alo whaastai tele. E se fo le a fo i. Le toa o le tamali i lona tūlanga temi sa tūma ia i le whaama. Ia, ai tau fo i ona langolango ina lana whaama vainga. Ia, ma ave fo i se whaama aloa le atunu ui. I lona fo i tūla i mai le taimi i le vevela o le stau o le whaama. Ia, o se mea fo i e fau i tangata uma wai. Na ona tala noa le influenza fo le Spanish. Ia, tātou tele i o i nana tātou whaalongo ia i tala. Peta ila le o tātou ia i le taimi o le nei fo i whaama. Ia o le tala tangata e taitutu sa mal whaama i na. Ia e ma eo fo i le potoma le tamau a ingo le atua na ave ia i le tamari. Ia o te matua whapita ia uia mo langolango ina o le sifo i mea. E taua na langolango ina fo i si ana whaama vaenga se i whaisina koma la i titi. Ia peifo i o taitai o nisi o pāti na ua i whaama vaenga. Ia taua o na whaima whaisina malolonga la i titi. Ia ai a fai o lai step down ona o se si mea. Ia, tau foi ona su e mai ai. Po le ale mea ua whaama vai ai. Ia, o si au nā whaasoa atu i le nei tae au foi. Matua i o whaastaia i mataha upu wa mai foi. Tae au e vatu e whaasoa. Ia, ale nei foi tamai. Lo matua ia whaamanuia le atua ngā luenga nei aso whaaftai molo ua wanoa. Le iloa whaaftai tele ho i le wala mai pe nina ia manuia fo i le nei aso. O le tūlanga la nā o iai, ia pe tāua le saunanga fo i pe nina sili lae. I le tūlanga o le siu manga. Se o tātou lava. Pe e whengo fie a pe a tātou manatu i le tū lea. Ia whai ma le whae tete. Le whae te inga sili a, o le whae ngā le tā vale. Ia, e le wha peo te mi umalama o so le whae o loa. Ai, o isi, e le lei mo se mea o ngā e whai. Ai, e le whae punga whai le se i titi. E haru for a drive. E tu sa o le whae mau pensini. Ia mal wha tele ai o le kasa o na heli. Pe o le atuna lunga o le tina ia penina. Tu sa le malo ma fau ia te mino wa mai la ave e se ta vale pensin. Ia wa sa o tatou e tele o le toinga ta vale le a fu fo il malo si angol ta vale alwe. Ia e la uloa pe e mo atu le e powerful la tu ta vale petrol na lo ta vale hybrid. A tonu te wa ia si fau sanga luma na i ia ona iaile ai pe o le tūranga le nā leo a mai ia e ore pole e le mwhai ave se ai pia tamal pensine ia ai po le suinga maari e le la au tau whao whiwhina ia tele hybrid mo meo tawa e disi ia o le mea nai tārusia tātou tārusia ia se fuafuanga i lumanai so ni ai mo e lima mai pe maua sina pa u fo i lelo le tau o le matua tau matalawa o tawa le ia tātou te ai moni le leil tūlanga o le esenga e a foi o le awala fo le tātou le transmission gali o ia le whautuanga mō la tau e ia ta vale el tise ina ia fua le lei o lai lava le malosi o le maa ia ile enga tele o le tātou awala fo le mea li e tasi se e ngari soli matai le e whai ule
Ya, mana la mo ta to tu pe fo na va ya tu ngo pe so ta inga le fa so ta mai la to. Ya pe le tu lungan na tu la ngo ta vale le ave se ta val pensin. Ai le o na o to anga ya ve service ta vale. Wa pe me na le na ta u fo le te mi fa. O le mo le malo se le aso ta vale. Wa a fu ne fo lai le tu le o sai na pe a fa sa o telefon tala. Mo meu company fo le mo meu company ngosi olo. Ia pi tele o inale tele na suai ia le wa mai ta vale ia ele o le ta vale ia ni sila le o itu la fono service le ta vale ma a se manu o le ia le ta minuti to ai si to fo ia lo so no nga tu langa le ta to faton sil ia plum wale fa fo ta po ia ta to tu ia fa dai si le pe o le tu langa na ai longa isi si tātou le fia mo moli le whaafitai ma le whaamalo i lea te maali i malana ia fo i tautua ma le au nanga. Tātou te silfia lawa o wha ia i le malo, i te maita i bāle mia ma le kāpeneta. Wa uma ona mo moli alo ia le nganga le whaafitai. Iei fo i fina ngalo isi u whaalia i lunga o penga o te inga ma whaasara launga whanau i tele. Pe le ua tauna ame se whaailonga taua loa whaapitoa. Mo le li fa atun silpo le li fo mai a Bloomfield ia ona olana tuktua le teimi o le fa mai ia ele to fia ola se tala i le tulanga o le fa ma vainga le li fa atun sili awa lai o uma ona manino iai o mo mi ia sina malolonga mai ngā ruenga ia ona o le mafa tele o tulanga sa fenga iai le lua tu sanga le o uma ia le la alu le toru tu sanga le la mafu ai ona fa pe e uma nei ia iulai e ui ina e toi tasi li tausanga atoa o loo tu toi o lana contract e ngarue ai i lea lama to finga. Ia ai o lau mai tau i sili ai e pe o tulanga halo ia na o official reasons na pe o na o lea tātou te i loa ai i lau mai tau i ai e pe o na o ta ua fo i swinga ia o iei o le soifua maro no ina ma le mta ngā ruenga ma au nanga i le whaawaina o le authority whaabitoa e whengai ma le soifua maloloina o Maori. La ua umona tofi fo i al mano i a lona whaatong sili fau o se tamaitai Maori. Ai o le au nanga lautele o le soifua maloloina. Ua uma fo i ona tofi al malo i a lona whaatong sili fau. I a au ala ia ma lau mai tau fauringa mai a tau, pe ele o ele fia al whaatong sili, leia i nei, i le tofinga lea, ona ele toe si ni ailo na tūlanga, i le whaasolonga po le structure fau, pe ona ona pasia ele malo. Ia ma le wha mo e whaatino nei ia iulai, ole ia ulai o le Samoa, o te whanonoa, ona salope e leo tau fusilofia e le manu na whaafonga mo le tātou tunu. O le whaatonu fau o le whaalapau tonga leo le soifua maloloina. Fau leo o tō fia nei. Leo o whaatuina nei. I meo o major reforms i al malo. E o le tamali o le tātou tunu. O le tamaitai. Le ngalue nei au kilani. O maji fe pule ai. Ia pe o swafa e fo ia pule ai. Ia le fo i tinao le tunu. Se i tulo na. Ia la mai tau. E le ngata i le whaatau sili. Ia o isi tangata si ni o le mtanga luenga. Lea o mai la tu whaamawaenga mo ese ma le mtanga luenga. I la ua lea. O lo lea vai vainga sili la. Ele hapea. Ele va pe e tu sa ta amanatu ile am ta au ala wa til dilo ele manuia ya ta e al fa gasolongo tu langa ai male nganga pe fo linga la to tele to lia ia le watu o se ngata pasifika e ulu ia ile au nanga tau se fu maloloina o New Zealand ato o swinga nei si le la ele to ia ni me ta o DHBs District Health Boards ia nei o le atasi ala pulenga le ala o afa au lulu ile te mali isa mo le nala e so o tele fa bella o fa atu fa pe o ave se ai
ia le o le tama le i o lo uru ne ia ilim ta ngā luenga. Le ai, e pe i sia ua ia tilo ia i. Yeah. I whaale manu ia te au lawa ia, personally, ia. Yeah. O nai turanga nai tau ona mana tua. Ai tofu al tanga te ima lona fina ngā. O te manatu se mata upu mana ia lea e mata upu ia ili ta ato whewai ia ili te lima ili vesfo. O le mata upu lea wa e tu wai whapea le tu langa tato ato whewai ia ili. Ona ua wawe mai tato teimi o le sipol kalame. Ia tu langa le mo le tu elfa malo te le lau fionga lauano. E tu sai foi mo tape nanga matongo fio le foi awai mai tato o tunu. Ia tu langa e peone e tato kalame. Ia au la wha uma ia tapo kalame. Ia tato te tapa i foi le vea so fau. Il nei lava taimi masani la solulu lumna i tato kalame me whanor. Le lei, whaafti tele lawa si le ai le langolango mo i ho il tato ngā luenga. Mo le tuo i le whaaftai, tāpua inga si o tato tino. I lunga o penga o so ta inga i lautou manu ia mano whaaftai le whaasoa mai. Whaaftai whaaftua ho i tina ia penina ia marona sao ho i il tātou whaatalta noanga i le ato e whewa i ai i le nei tai ao ai ona o le tātou taimi. Ia o ngā loto tau ina maua e le maru le tātou te nuku malau whaafonga ia se e se ta fia mo le manuia le whae unga le vai aso tātou whira i le lofa maleanga le leio le te pao le langi i le hoi vai aso i le langi mama le soifu manuia ai o le nei taimi ia mātou wha to wha ma wha soifu atu le maru o le au whaafonga. Ia toi whamaloa atu tatou pokalame le foi vaenga o tai au. I ona le foi o tatou o mai foi. Ia i le taimi o tatou pokalame whale anganga o le mōli o le ava. Tā pena ina lea i le sunga i a pasta sione le asi. Mai le ka le sia whapotopotonga le atua Samoa i Johnsonville. Usi mai ar whafonga. Oh
Fia fo nei tai au ti toi fola fapi atu tātou atu nuu. Tu sai fo i ma fata lofa ma whawhailoa i o nei tai au e lau whainga ruenga si fonga lau mua. Ma lo lava so fo mnuia ma lo langi mama. Fata lofa atu le pa ia ma le mamalu tele si tātou atu nuu. Ia o mwhai fo i o na whafonga me nei tai au tātou por kalame o mori o le awa. Ata lo fa tu lau whainga ruenga pa ia le atua, ia taina ne fo i o tau whale tua, pa ia o e kale sia SS, tupu mai e o tātou atu nuu ia, e o lava i e fo i wamau tofi SS e tono o tātou atu nuu ia, mai se o tono e kale sia. Ata lo fa tu nei tai au sua whapele o tātou i o Isu, ia taina ne fo i se whata lo fa whaptoa, e la tau mwhaiona maua, ma tātou por kalamele nei, ia iso se vaenga o le nei lano langi o lo mwhaiono tau whaafonga ia matatu a wai whaatasi le nei pol kalame tāua o le tātou fitu whainga i vaenga whaleanganga a waso tātou ai moleanga i luma whatalo whaatu i paanga masani o le tātou moli o le ava ia vi ia le lofa o le atua o le nei foi ua tātou tau whale mai le nei tai au fau ia vi ia le swafa ma malu o tātou walii malo tātou whahola. Ai alo mai o tātou por kalame foi le nei o le mori o le ava e pe on whaatinoina ia so lulu o vai aso taitasi ia mai lei tulasu martasi lei tulasu ma le lua tātou fitufa iai mi tātou whaasoa ia i le matango fie ma le lei ia o afionga tātou walii o Yesu ke bisoa. La tātou talo lo mātou tamai o le langi whaaftai tele le nei tai au fau o mwhai ona mātou toi fisila whai i le langi mamā ma le soi fua manuia. Tāpua inga lau whanau i so o se vaenga o le nei ke lope o lo mātou iai. Mwhai ona maua mai ai le nei pol kalame le li ie o se pol kalame tāua e toi sufi ai o mātou la ngona whale anganga ma toi ti matai le upenga le mātou i loa le tāua ma le sili ese o eke riso i to tonu o le tangata whaatuatua. Anganga po iai o mātou tālo soani mai le nei tae hao, ma natu ma la ngona o le a mātou fitufai, ai maise o lau a fionga pa ia, o le a mātou te tala ina, mātou tālo ta mai, fetalai mai lo anganga pa ia, ai mātou whaangolongo. Ia iai lo file mu le nei tae hao, ia maua se ai le lei o mātou tangata, ia o ngai tufam whaasoa atu. I nisi o lo lātou mana o mia lau whesoa soani. Whata waino le nei vai aso le li ia mātou te mafau fau lo loto ai. I lo maliu, ma louto i sai fua manu ma lo mai le oti, ma le tu nga mau. Whamnui e la mataino le nei whasoa se i o ilo na whai wina. Fo i le vi inga i ate oe lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene. Ia, vi ia le li o le tātou tusi whaitau i le nei tae au a maua le isaia lo nam tau pe 5:13. O le tusi le nei isaia 5:13 o lo whautalaina o le puapua ngā o le Mesia. Ia tonu fo i leo toi pose li lo le nei lava mta upu ia ua telefo ina launga ina ma whaia o ngaina e le tele au nā le atua
I le tāua o le vaitau le nei ua tātou iai. Ia a tonu fo i ua whaupuina e nisi o le au kerisiano le vaiaso le nei ua taua o le vaiaso pa ia. Tātou te mafaufau lo loto ai ma tātou manatu natu atiri ai pea i le taulanga ma le whaoratanga tele na saunia e lo tātou walii ma lo tātou whaola o Yesu Keriso. Mai o le mata upu le nei e 5 o se tasi le nei o mata upu whaoro i tustusinga a le perfeto Isaia. I le taimi fo i olona tūla i mai i taimi sili o na whaingatā o le malo Israelu, ai mai se fo i o le tūla i mai i le taimi o le malo Saitā. E leo se taimi whaingo fie, pe i tai na atangia mai ana perfetanga le vaiaso pa ia le nei, e aona toi mafo faulo loto i ei tātou le au kerisiano. O manatu foi, o se mta upu a tala feunga ma tala feangai, i le nei fo i vaiaso, ina ia tātou toi tō manatu i ai. O le mta upu nei e 5 te manatu e le whaitawina, te loa i mana malama i ai, ma sila fia fo i e tātou, mo le sefeina o le tātou taimi, manatu fo ina ia lava so tātou taimi, tātou te whetuwha i ma whaasoa ai. I le tāua o le whiau o lo momoli mai e le perfeto Isaia. O le tusile nei o lo o te tala ina i le fesili. Mai lua manga o le fesili i le whai upu mua. O lo te tala mai whapea. O ai ea ua talitonu i la mātou upu e tau longo atu. Lua ua whaalia i a te ai le a ao Iova. O le key verse po le upu autu o le tusile nei o le talitonu. A o lona key verse po o le whai upu autu o le Isaia na 5 whai upu esfuru. O le key words po o le upu autu o le talitonu. A le key verse po le whai upu autu o le Isaia 5 whai upu esfuru. Au fia whai tauina whapea o le whai upu na esfuru te mana o e whai ma whai upu autu o le tātou whaasoa le nei tae au e whai tauina whapea. Ua fina ngalo Iova e tu i momo i a te ia. Ua ia whaatinga ina o ia. Pe a whaina te whaia se taulanga mo angasala. O na iloa lea e ia o lana whanau. E wha lewa ina o naso. O le fina ngalo foi o Iova e manuia lea i a te ia. O le whai upu nau whai upu autu. A mantua na e tala mai le tusi le nei. O lo tala mai peno whai atu i fesili e lua. O le whaautu po o le upu autu o le talitonu. O lo whapea mai Isaia. O ai ea ua talitonu i la mātou upu e tau longo atu. O lona winga e leo tala noa i se tangata e to atasi. A o lo avela na whiau i so o se tangata wha longo. I le fionga le atua ma le whiau o lo moli mai e la au perfeta. A whai upu nei e se furu wa whai ma whai upu autu o se whai upu tā ua tele i tono ta upu le nei. O lo ta tala whai upu le nei i le fina ngalo le atua. To e whai whai upu le nei i le fina ngalo le atua. Mai leo pose ilo fo il nei mta upu o le mta upu o lo whaatau i pua ngā o lo tātou wali o Yesu Keriso. O le wingon whai upu lea e se fulu ua whai ma whai upu autu whapea mai. Ua fina ngalo Yehova e tu i momo ma whaati ngā ina i a te ia. O lona winga, o lo tala noa i lona maliu. Ai whai upu whapea, ua fina ngalo fo Yehova e manuia lea i a te ia. O lo tautala i lona toi tu. O lona winga, o le taimi o lona maliu, ma le taimi o lona toe soifua manu malo mai i le oti ma le tuunga mau. O le fesili ngia ai tātou le nei tae au e whapea. O le ase fina ngalo le atua mo oe ma lou ainga i le nei vaiaso o ta ua le vaiaso pa ia. Ia atu isi whaapunga whaingofia po o le ase fina ngalo le atua mo oe mai tātou uma
e ala i le maliu o le tātou alii o Iesu Keriso. Ia, pēnā na o te tala tu wha pēnā, la steimi, o na tala tu whele o le tātou leina, ia a mai fo isau wha soa. Se mtau pusili o na whaingo fia le nei wai masani o tātou wha longo ia. Ai i to tono o mtau pule nei, o lo iai nei vaenga sili o na tāua, e ao na tātou manatu natu iai, ma tātou toi tilo tilo iai. Ina i au mai sefe au le lei mo tātou. Ai, o le tāupu nei e tapuni ni tāupu nei e le iloa po ai tangata le tautala iai le perfitanga le nei isaia. E nā o na whaata mai, ma whailo mai, i a tūlanga e o iai le tangata le, ai le o tā ua sona swafa, po lo na ingoa, iai le o po se lilo. Sila fia umalava e tātou, o le tangata o lo whaata tau iai, o Iesu Keriso, le alo le atua. Mai tolu ni vaenga tā ua o lo vai vaina iai le mta upule nei. O le vaenga mua mua, o le tau whaata mai e i saia o fōlinga o le tangata lea. Te mau le whai mua mua me le whai upe lua. O le vaenga lona lua, o le talano mai o i saia i tū vai vai mai tū sili o na maualalo. Na o iai le tangata lava lea o lo ta ua tusi ia po o Iesu Keriso le alo le atua. Ma le vaenga lona tolu, o le talano mai o Isaia, i lona i tū maualunga, ma lona i tū sili sili ese ma lona whaea ina, pe o i tū na e tolu. O lo o vaiva ina i aile ta upule nei. Ae, e ta tai lava la ngona o le tātou whaasoa i le nei tai ao, i le tātou whai upu au tū e whapea, o le fina ngalo le atua na tu i momo ai o ia. Ma whaati ngaina i ate ia, o le fina ngalo fo i o le atua, na manui ai o ia. O lona winga, o lona maliu, ma lona toi tu. At fesili, o le ase fina ngalo le atua mo oe, ma lou ainga, i le neiva yaso pa ia ua tātou sāvalia. Tala tātou leina, mai vo isau whaasoa, ia mai tufa mai le tātou mata upu le nei tae au, tā ua tele, ina ia whaiso tātou ai, mō le tātou sauni atu, mō le maliu, ma le toi soi fua manu ma lo mai, o lo tātou walii o Iesu Keriso. Ia la tuina atu i le tua fina ia ana mos tātou pese, tā lia so fina ngalo nei tae au, tātou telefoni o le tolwa lima lu o fatasi. Ya, okay, o tātou numela na mo nei tae au, ya, vili mai a mai sau whaasoa mo tātou por kalame. Be
fa tu tātou wala au. O le lunga tātou leina. Whatalo fa tu nei tai au. Ia, whatalo fa tu I lau stunga ne whaite au. Po lau stunga whai o lau whai tātou mta upu mātango whir nei tai au. Ia, o le a tau mawhai loa e tari at fo e tu sai malai te sidi o lo tu ina mai wha mole mole. O le au tūle whapea ie o le tari tonu pe o nā mai le amatanga. O se whai upu ua o tau mawhai ie se I avatu ai so ua manua o ia na ata tau so tu la fono momo o ia na ata tau wa mi o le anga. Ele ma ua mai I le fina I le whai upu se fulu. Ua fina ngalo le ali e tu I momo ia te ia. O ia whaatinga aina o ia. Te a whaita na te whaia stau langa moanga sala. A tātou ma whau lewa tātou iai ma tātou stau nuni atu mo le nei vai aso tāua. O le vai aso le whamana tuina o le mariu ti ngā tātou whaola. Le alamana o la vai lunga le sa tauro. Ona o le a. O le fesidi te le na ia tātou. Ona o le te soota inga o le tangata ina ua pa u le tangata ma le whaalongo ma le usustai. Lena pa ua I lua le angasala. Lena fina ngalo ai le atua e au mailo nā tali e to tasi e to e taima te tōta inga a le tangata wa pa u atu I le leanga. O le ala tai mai, o le ase fina ngalo le atua mo oe mo I tātou umai ala le maliu o tātou ali o Yesu Keriso. O loo la ngona iai e sen mana I ana tā upu nei tai au. Tātou te toi manatu, ma tātou toi mawhau file mu iai. I le maliu o tātou whaola. Na maliu ti ngā lunga o tātou ro. Ina ia mā ngalo I tātou o lana whanau ang sala. Lona winga, a whai e te alofa ma e toi mawhau I tua le taimi nei. Tala mō, tala noa lo a inga ma lau whanau. Whaamatala iai le winga o le maliu o Yesu. Ona le whaola ino I tātou nei mea na tātou whaale e tonu ai. Te lava nei uina manu mā lor tātou whaola. Na o lava I le tunga mau, na toe soi fua manu mā lor mai lava. Le whai mai ai o le tātauro, o le tātauro le manu mā lor. Lona winga, wa tu o fua le tunga mau na tu wai, e toe soi fua manu mā lor mai. Ona le a ina ia wha tani tonu le tangata, ma wha atua I le atua, ia te ia, ele ai ia te isi e maua I le whaolatanga. Lea tātou te tauni uni atu, lona winga, toi whafou o tātou loto. Tātou ma whau file mu, e sere tā ua le nei vai aso o tātou walo atu iai, o na le whailunga ino le aso, so maliu o le tātou whaola, lona winga, o le tangata lava ia, ma lona talitonunga, ma lona lewhai mai, o aiwa talitonu lai tau longo pe ona o tau whaia I lea aso, ma lea aso, ia tau sunga tulona ia o tau whaifi au. E longo mai ma whamatala mai le tala I le tātou whaola, ina ia ma whai ona whai ma whasota inga o tātou o e o lo fia maua le tato soani. Ia, a lea whai mai, le maliu o le ali o Yesu Keriso, ona o le whaola ino I tātou o lana whanau ang sala. Sa ia o lava na manu malo mai lunga sa tauro. E lei da se mea tātou toi mātou salo ai. Tu tasi lo wanganga ma lo loto I tātou whaola. E lei ia se tasi e psosoani. I mea tātou te fia maua e lona psosoani. Pe mai tinga ina, pe fo le tātou te iai le whamai. E lei ia se tātou te whamoe mo iai. Tātou whamoe mo e tasi tātou wari. A wā o ia pule au au mea uma le langi ma lau langi. O ia foi e pule le tātou wola wa o ia na whaia I tātou. Ia o se au whaaso atu lea nei I tūla I atonu po ieni te e pia whaaso atu tu Simon mata upu o sao nia lau susunga tamā whaifi au tau tamātu. Ia tau ieina ia lofa le atua ma e te sosoani atu I lau mata upu le nei tai au. Ina ia mawani a nganga a wae tonu matu ma wae patua tatua li o Yesu Keristo ia manuia lava lo walo atu mamta whaftai foi mo le ava noa o au nei e lo matua ia whahasoi fua. Tai atu mone whaasoa matango fie ia le li whaftai lo sao tatu por kalame. I le nei tai au
ia le atua. Na pausi vaenga o te toi fia so atu e tātou whasol nei tai au pe o le whalau te lengo le whesiri le ta tala mai ni tā upule nei. Nei whape isa ia o ai e ua tali tonu le mato upu e tau longo atu. Ia na tu atu tātou mala au le wailunga leina, sauno mai, whatalo whatu. Ia, whatalo whatu. Ia, te whatalo whatu le sunga, le ona le tō soi fua. Ia, ma nore soi fua manuia te o tamamitua. Sauno ia. Whatalo whatu foi, tupun te mali, whai la unga ma le au whai, au fua loa. O ma whai na whafuka mai le mōli o le awa le nei kai au. Ma lor soi fua mau ma langi ma. O le au ma whafuka le tunu, o whetalai le tua iana whionga fola. E pe o na tolo lavinga mai e lau sunga i le whawhengainga. A wasa manuia mo Samoa a tae au, ma souma tātou te au nai i le tua. Tātu sai, i roto foi fua ma somato wola. Ai foi atu le viiga ma wha manu, ma le whane tanga i le tua, e whawawau lava. Wa mori mau perfeta ma pestolo i le tua. Ma ua whama whana i tangata i tal tonu whatua tua i le tua, e pe ona i elu nei tae au le mori o le awa. O le atua o le vavau. O le atua na whaia tuwinga le ralorangi. O le ele vai oia. E le kinga inga foi. E le masua e nero na mawhau. Na te atua malosi e o vai. A o le ete malosi. Na te whatu putere ina i ele malosi. A o e whataritari a iova. E toi whafo wina na lato malosi. O fiera pera ia lo tate wa tua. E tai ala ina e tato sa valinga mole nei tae au. Au nei vai aso. E sauni atu, sa moa mole. Pamana tuina, male na rangi a toa. O e aso maliu mole to tua le ni whaora. Na sauni atu a toa ina ia maua pere so tanga al tangata so i fua. Malona a toa. Ina ua. Ia toa fuaina. Ia, salo i whale tonu lai titi o le mala au o le tama, ia tātu pese lea, ia ona toi whaatali e le tātu wala au mai, whaftai. E le au tala vou e kāle sia whaapotonga ke Luciano Samoa i Getsemane, Porirua, New Zealand. O lo lātou sau whale anganga i le ngā ruenga pa ia le atua. Whatalo whātu i le tātou wala au, ma lo lava se fua manuia. Ma lo se fua manuia na singa whawhea ngai. Ma lo lava langi matafi. Ia, o mai alo usao le nei tai au tātou polkalame. Ia fia fo ia vatu se whaasoa e tusai fo i male tusi wa au mai il profeta o Isaia. Ia o le nei lava tusi a tātou tūma tātou tilo iai. Ia o valo anga lava o lo valo ia lava i le Mesia. Le ua tātou wola ai. Ia le. Mana, ia le whai upu o wha au tū iai. Whai upu le sfulu pe ona whai tau lia mai e lau sunga.
ua finagalo i ova e tu'i momomo ia te ia 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 failogaina o ia pe a fai na te faia se taulaga mo agasala ona iloa le ia o lana fanau fa'alevalevaina ona aso o le finagalo fo'i o iova e manuia le ia te ia e se le manai o lenei fuai upu e manaia fo'i o le upu amata na tomua mai ai laususuga o le talitonu ia peia o le maua tatou masani ai ioane tolu suono auau fa'apea lava ona alofa mai o le atua i le laulagi ua iau mai ai lona tali e to'atasi na ia le fano se tasi e fa'atuatua iā te ia aia maua e ia le ola le fa'avau le ola na fa'avau le manuia na lei i le foi upu le sefulu le pei ona na e saunoa i ai o le ua uma na saunia Iesu le togiola pei ona tatou saunia tu fo'i lenei vai asa pa'ia mo i tatou te fa'amanatuina a o le fitili ua tu'uina mai o le ala sefinagalo o le atua mo oe ma'a tatou fo'i o e ua ola o e ua iloa le tala lelei o e ua iloa le maliu ma le toetu o Iesu o le tala lelei moni lea le finagalo iai le atua mo oe ma'a pei ona nei pokalami tatou te o atu e ta'u atu tatou te o atu e fa'ailoa atu ina ia talitonu tagata o le finagalo o le atua ina ia talitonu tagata uma ina ia fa'atuatua ia i tagata uma ina ia o tatou fa'amanatu pei ona ia si'itia le areto ma le uaina i lea po le toe tausamaga ia ma ia fa'apea atu ia o tou faia lenei mea ma fa'amanatuga iā te ia fa'amanatuga o le a fa'amanatuga o lona maliu o le mafua'aga fo'i lea ua tatou talitonu ai e tatau ona fa'amanatuina e lē o se aso mo sukalaki ma mea o Easter egg ma mea o Easter pani ua milionea ai le aumaumea ae moa'u ma oe le tagata kerisiano le ua mai lau fesili iā te i matou o le ala se finagalo o le atua mo oe ma'au ia te a'u lava ia le tagata fa'atuatua le tagata ua iloa le togiola na saunia Iesu le pe ona fetalai ia pe ona tautala le perofeta o ai la ua talitonu o ai la ua talitonu iai ia o le tele ia o tagata e lē talitonu fa'apea latou ana o se aso malōlō fa'apea le au milionea ia o le aso le maua ia latou oa ma le tamao aiga peita'i o i tatou o tagata talitonu o le finagalo lea o lo tatou atua iā te i tatou o le ua uma na fetalai Iesu ia o tou faia lenei mea ma fa'amanatuga iā te ia aso uma tatou te a'ai ai ma so uma tatou te feinu ai e le gata i lea ia talia i o tatou loto talia i te tono o tatou aiga ia tatou fanau amata i te tono o tatou aiga te fa'aolataga lea o le a'o ia tatou fanau fa'amalamalama iai le aso lea o se aso e pitosili ona pa'ia ua le isi mea na pau lea o le finagalo o le atua ia o tatou fa'atuatua i ai ia o tatou fa'amanatu iā te i latou pe a mavae atu fo'i tatou sau se taimi e wā tatou te le mau ai pe le olanga nei a ia a wha'apea o na avea ia i pe nei whanau ia ma wha'apea o na tuu o tuu i o latou loto ma o latou malama e sele a o ngā ma le tāua ai sea ua tuu ina ato mai le soifua o le ali'i mo tatou o le whaolatanga ele i whaapa o le atua na ia ave eselo na mamalu aia whaamaua lalo ona o lea alofa ia te i tātou alofa ia te oe alofa ia te a ina ia aua ne i whano i tātou whai mai ua umana ia saunia le afi o le whaasalanga o le tia apolo o se oli ele o fina ngalo le atua ina ia whano i tātou e o ia ilana whanau o le fina ngalo le atua au mai umatangata le salamo ina ia whaatuatua i le tongiola ua umana saunia Iesu i lungo le sātauru a whai fo i la ua tu ina mai a Iesu lona soifua le ale me le toi tu ua i o tātou wola tātou te avatu mo nisi tangata ina ia le lei ai sesi ina ia ola ai sesi ina ia whaatuatua i ai sesi i le maliu lea a whai mai au e te popole ua umana whai mai Iesu Samoa i whai ia te ia Samoa i whaasawa ia te ia ia o tau loto te tele ua umano malo le nalolang wale ai lava seisi tātou saolotonga tātou te lo mea umai o tātou wa ai ai ma tātou no nofo le nei nalolangi e mauma mawai
A o le whaolatanga e tō tasi. O le toto pa ia o le toto tā ua. O loo iai le ola e whaavavau. O sau wina ai le mea silio na pa ia. Ia ua matala le langi ma le nofu ali ima malo lo tātou o tua. O ta ua i tātou o lana whanau. O tātou ta ua o ia. O lo tātou tamā o lo tātou o tua lea. Ia, o sia ule a whaastoa atu. Whaamanuia lea tua i le whai ngā malo longo nei vai aso. Ai me sol whaamana tuina lo maliu o lo tātou ali. I o tātou mawhau lo loto iai le tā ua. I tātou mawhau lo loto iai. Pangale a lofa i na atele. Si ngale le man palpalanga. Sala male a mio le anga o le tangata. Ena ia tu uina lava. Lo na ola. O lana upu. Peo na ifetalai ai le Ioane whamai. Ile tusa Ioane mta upu sifuru. Fo upu suwal whamai Yesu. Ile ai lava se tasina te avese ina ia te au. E pe tai au. O te tuu ina atua u lava. Ia olo na ola ua tuu ina mai. O le polo a inga lea na ia maua mai lo na tama. O mea ua umo na whaia le langi. Ia whaafitai ai o tātou loto ia te ia. Mavivi ia te ia. Ile whaola tanga o tātou wola ai. O ai ele tangata wa ia manatu mai ai. Ia malea tali o le tangata wa ia siasi mai ai lava. A o ia o lea tua e pa ia masiri siri ese. Ia ona suafo Yesu whaamanuia lea tua. Amen. Tai atu mo le whaasoa mea te o tina. Mātango fia fo i le sao mo tātou mta upu. Moni mwhamaoni. Ia ai angale atu le tua i fuafuanga le vai aso. Ia mesi fo i le alo atu. Mo le whaamana tu ina o le maliu. Ma le toi soi fuamani ma lo le ali. Ia o lo tātou iei pere tātou por kalame. Tālia ni a tātou wala au ai. Na o ni nai vaenga i o tamana o e. Whalau tele i tātou mta upu o le fesili lava lea na tautalangia e isaia o i ua taritonu le mātou upu e taulonglonga atu, lua, ua whaalia i ate aile a ao i ova. O le upu autu o le taritonu, ai o le tangata e whaalia i ai le taritonu lea, o le tangata na te whatuatua ma taritonu i le na fia mai a mai whaotanga mo langi. O lo iei le si tātou wala au leilunga leina whatalu whatu nei tae au. Whatalu whatu tātou wala au. Mana e toi tau mawhai mai tātou wala au lea whamana mone. A tonu e iei taimi fo i e tātou tilo i le pe on tā upule nei. Pe e whaingatā fo i le ona maunga tā tātou e whaitau se tala. Pe a whaite le malama i tangata e whaitau i ele tala. Po o le tusi tala. Mai whapena le ngangon tā upule lima suma tolu. Pe no whai atu le amitanga. E tapuni lawan tā upune nei e le o tā ua le ngor tangata e whaitau i ele valo anga le isaia. Ai le opose lilo na usi la fia mtatu ilo o lo whaatau ia Yesu. Ia atonu fo le meana e wame tuatu sile ile unuka fo ile ana saumai aitio pe alu Jerusalem. Ia na o le tala tonu ale na whaitau le unuka lana. Al mela malia ina wa aluatu ia Filipo. Ma whaasoa ia i po malama lama i mele whaitau mele tala. Ma whena o malama lama pe ale whailoa mai sesi. O le mele o malama lama ile unuka. Ele o malama lama i le tangata o lo whaatau ia i le tala lea. Patalo whatu i le tātou wala au o lo ilunga laina. Talofa? Talofa lava, ia, sauno mai lau mawalo abnoa. Talofa, ma lo soifua la sunga whatunga. Ia, soifua manuia. Tere mo tu whaitau whatu au. Manga kua me tapoka la mea ia, o le isa ia lima sumatolu. Ia. O lo whaautuina lai le whai upu le nai se furu o le upu autu o le taritonu a o le whai upu autu o le whai upu nai se furu whapea ua whina ngalo i owa e tu i momo i a te ia o ia whaatinga ina i a te ia ai whai whai upu se furu nai whapea mai o le whina ngalo fhoi o i owa e manuia le i a te ia lona wingo le whina ngalo i owa e maliu o le whina ngalo fhoi o i owa e toi tu. Ia leo maua atu. Al fesili, ia, po le ase fina ngalo i ova i ate oi masi o ainga. Ia, ma ia fina ngalo. Ma le fesili fa fitai a mo le avanoa. Ia, la, kia kilo maa pio na fai mai fa mua mua i ewa talitonu. O la tu mai ele atua po ai o talitonu fa atua tua ele atua. Ia, o le atua o le tatu. O le tatu.
ole amatanga ia manangata anga mea au ole fato sua ile sua e maua e ia le ola fa wa pera fa mai wa e wa tali tonu ila mato upe tau longo atu o fa alia ya te ai le a ole ali wa manu o ia no ata to wanga sala wa momo o ia no ata to wa mioleanga oi wa manu o ia no ata to sur tu la fono wa momo o ia no ata to wa mioleanga ole wa inga file mo wa ata to sa yo na lungalia ona fa ala bala fo o malo lo ita to o le lo fale o le tua mo ita to ne o tato tali tonu fa tua fa ma oni le tua o le tua le tua so fua wa me o matato te mana o yai tato tali tonu mal fa tua le tua ma wa ita to le o la fa ba o me fo le na mai le tua na lu pele a sa ya le fa pele lo na lo wa tu ina mai ya maliu wa so nyo la ino ita to fana wanga sala ya si ma fa le titilo lo matua ma na ya sta pokala ya tu akula va no ye ni sofia fa so mai fa fitai wa no manu ya sa ni mo le teta manu ya foi la lo atu ai nga mone fai ungal vayaso ya ma se e se tamanuia ya tailava ya le ali ya ba so fu e lana vanga tau e tolu na maua mai le feilo inga le a Filippo ma le eunuka le mai ai Etiope. Ia le sa ta ua o ia o le au na silia le tupu fine le o Etiope. E nai vanga ta ua na maua mai ai. E whape le ngata ua tali tonu, lua ua baptisoina tolu, whamei ua alu ma le ori ori. Ia pe o le anganga na le tau whaata tua i tato tusi whaitau le nei tae au. Fatalo fatu le stato vala au le wailunga le tato laina. Fatalo fatu le nganga fala le lo sunga pasta. Ia ma lola va soi fu manuia. Malangi manuia vi ia le asua tatalo fo ia ana lo tu il foi. Faftai o mawolo o vanoa. O le vano saufa ia faftai ia le asua ma le vanoa e po fon manasu. Lango ina tato por kala de masango e ele nei tai au fo le alo fo mai le asua. O se o mai le upuletes fa autu i el por kala me saltonu a ele saltonu o laula vale filfilinga o tangata ele ilo ale pa ele mamalo le atua o yena na tele saltonu ai fa stai ile atua na ia awina mailo na lo pele so sasi e malimu fa lava au lunga sa sauro ona o isa sa ol fa na o tangata sala ina ia sa so mo le ola fa vau o uma na ia saunia le tio a fai mai o ane le si lava le alofa se sasi le nei alofa tu ina mai ia lo na ola su ya e sa so ola na fana ia le li o fo ile na ia fitalai malanga wa langa ia su fitalai atu o le fa tu mai ia seu ele fa tu mai o ia seu au le na au wina mai au o le mai fo ia seu e va ai as o ia i le na au wina mai au o sau le mala langi ina ia le su mau sa so le poliuli ai sa so mau le ola fa vau fa sai le atuan au ina mai alo na no bele so tasin tatu tonu yel amsang na fio mai se awala ma wala ma le alo ia ai o ia o le supu o le ali ia o ali o le samal fa vau o le asuor sa so file mo amen e aleluia fa stai to sunga fa fe ngainga lo alanga ina pele upu fola ile aso mle aso ai masua o imaso ya maso fanau alom fanau fo ina mai le aso mo imaso fa vaina yo maso ainga lunga nei fo ele so pele su keriso sa watu ya elaso le maliu tinga na pa uta so lo imaso ya asam eva au ina mai la samu muli o la samu falsang so lo le upu malangana sa so mo le o la fa vau wa o man saunia mo ia amu ia sa so lo langona fasina na malingi lo na toto tu lo tu ilo na tu le sao ona ai fao vi ia le atua pale tu ilo na la tato famna twina nei vaiaso famna tu loto maulalo famna tu lo anga malo lo fa tu umalo loto ia se tai lo fa now
na ia vi ia le atua ma tātou maua le ola e whāpau. Wa ia saunia mo i tātou o lan whanau. Whamnia le atua e lau sunga, whatua ma nofo alo, maua fia ma le fia le mo le weekend. I le weekend o le saso maliu ma tu tātou maua uma tu manuia mai le atua soifua. Awa pe ana le ailo na maliu. Tātou te le maua fo i tu e vi i ai le atua. Whamnia fo i le atua e lau whafonga nei tai au, tātou le tio. Sorry mo nisi o taimi o te latu lungo po kalame o na fufuanga fai fasi nai nei tua le tunu ai vi ia le tua nei tai au faftai tele mo lo wa manoa famia le tua i lau sunga o na sofa pele isu keristo so fasa i fua manuia le weekend manuia foi le weekend ia te ortina faftai mo lo sao fa so mal nei tai au ia le tatum ta upu ia vi ia le lo fo le tua o le tatum fisili o le ase fina ngalo le atua mo oe malo ainga i le niva yasu pa ia maleanga i luma. Mai ari tu se kenese tau tu se whaalinga o le fina ngalo atoa nao le atua. O le fina ngalo le nao le atua. Mai le ai ase mea e tupu fua, le ai se mea pa ufua, e le ai fo i se mea e ati na e fua. E au noa ma le fina ngalo le atua. Ai to tonu o lea fina ngalo lofa o le atua o lo o afifi mai ai malona lofa faulai malona lofa tele mo tātou la na whana o le whautu le na pe o tātou whai upautu o le fina ngalo le atua na tu imo momo ailo na alo o le fina ngalo fo i o le atua na toe manuia ailo na alo o lona maliu le na malona toe soifua manu malo mai le oti ma le tunga ma o lo mo pe tātou a vanoa msalo pe toe se fulu loa i le sifulu ma le lua ia ona taofi lo le o tātou laina ia ai se i tamwhai atu se soani alo tō o na nei tai au ia le li is tātou pese whaatalo whaatu le tātou wala au le wairunga tātou laina ia ma lo lava se fumanuia ya malo fo so fu la sunga le fa fengainga malo lava e fia va tu fo se fa malo si po se fa so ile mata upuni taimi le fa pe mai o le ase fina ngalo le tua mo tato uma ia o sa talia tu iai o fina ngalo le tua le na mali wailo na lo pele o yesu keriso le sa tauru ina ia tato ma ole o le fa va awani fano se si o tato le malaia ia o la taria tu na fesili na arisi fesili o ai e tau longo atu ia o ato sungai au na o to na tau longo tangata i lo le atua tau longo po ai lava le lo foi leli o to tau longo ia le upu ma fa ola inai ia pela ola sa o atu na tatomta upu ia manuia telele sa uniastu le asomaliu so ifua mai manuia no faftai tele lava tina mo lo so soni mai ile tatu pu kalame mata mo fie tele ia ngale fo ile atua ia manuia fo i o tina male ainga ia mis fo ile alo atu mo le nei weekend pa ia le atato sabalia ia le li ile nei tu la au manatu foi ia ua fa paua i tato bala au ai se tamu fai atu chef so soani ia manu o lo maua si nei lao e avatu e foi se fa manosi ia
e me se fo i o le tātou wa vai atu i le nei vai aso. O se vai aso sili le nei ona tāua. O le tusi lava le nei e pe ona o tamu whai a watu e le o se tusi lava ua masani e tātou e telefo ina launga ina ma whai a onga ina ma o ina i to tono tātou e kalesia. Mai pe ona whai atu o le upu autu o le taritonu o le foi upu autu o lo wha mamafa i le fina ngalo le atua le whai upu naisifuru o le fina ngalo le atua. I le tatala mai o le tusi nai pe no whai atu e tala mai le fesili o ai e ua talitonu le mato upu e tau longolongo atu. Wha mai leo le vaenga lua le fesili ua whaalia i ate ai le au iova. O le fina ngalo le atua ina ia a vea i tātou tangata talitonu ma le tele o onga Yesu tau mwhailawa Yesu e fuli e se le maanea o le le talitonu e tau mwhai Yesu ina ia tātou sāwa vali luma o i tātou tangata talitonu o le whaalia o le aao iova e le mawhai ona whaalia lona aao i se tangata le talitonu e whaalia lona aao i tangata talitonu o lona mana o lona siri ese o ona vavenga e whaali i tangata taritonu. E pena no whai atu le mali o nei whai upu e lua, ma whai upu, fesili e lua whai upu mua. O nei fesili i tangata lau tele, a o le vahenga lona lua, o lo o whaata tau i a Yesu, o lona winga, o le ele ngata o tangata lau tele, a o Yesu i lalo ifo. O lona winga na, o lo o au maia i ele perfetto Isaia ia te tātou. Le mata upu a toa le nei, o lona aunga a toa, ia a vea i tātou o ni tangata taritonu pēnu whai atu, o le vaenga mua mua ni mata upu, o lo o whaali mai e Isaia, matau whaata mai fō linga o le tangata le nei, o Yesu ke biso le alo le atua. Lua, o lo o whaata mai e le perfetto Isaia, le tangata le nei, ma mata ngā, ma leanga, ma le maua lalo, ma le to i lalo na o i ate ia, ma le vaenga lona tolu, o lona tūlanga whaea ina. A jire sila i tangata na lato whaia sa wanga ma winga mata ngā ia Yesu, o tangata soli tu la fono. Wa lato soli tu la fono, ma ele tau na lato whaia ia mea, i se tangata e le soli tu la fono e le se sala. Ai whaai ule mata upu le ai whapea mai le mau, ua whautua foi o ia mo e solitu la fono, piriota tapuni lo man tau pulea. O ai le toi whautua ia Yesu, o lo whautua ia i la tau, na la tau fasioti ia te ia, ma la tau solitu la fono. Ai o le tatou whai upu au tu le au mai, le fina ngalo le atua. O le fina ngalo le atua na maliu wailo na alo Yesu ke biso. Na ia tu i momo ai le ngata i lea, na ia whaatinga ina ina lo na alo. Ma alo na fina ngalo lava lea. Mana tua te mina ua ta talo Yesu lo utamae, ia ave esele ne ipu ia tia. Awana i whai alo loto ia whai lo finanga. Ala tu Yesu alo momoelo na uso o mwhai ia, momoe ia. Eo tō mata ala matalo ne i o mai whaasoso. Na toi alu leo Yesu toi talo fa mai lo utamae ia ave esele ne ipu ia tia. Peita iane na ua fo i whaatolu Yesu. Na i whapea i lo utamae. Ia ave esele ne ipu ia tia. Ai ui i leo. Awane i whai alo loto. A ia whai alo fina ngano. Mai ui i le mamafara venga ua amo Yesu. Ai na sila fia Yesu. E le aise si Yesu i tu langa i ate ia. Na o ia lava e to tasi. Ma o tuol whengengi tuai. Sa whaonga ina le toto le manu. Ma whaonga ina le upu leo le tongi ona. O le tongi ona o lona winga o le ufi ufi. Ua na o se toto e ufi ufi e anga sala le nu. O le atua. Peita ina ua fio mai Yesu. Ua le whaonga ina le upu tongi ona. A ua whaonga ina le upu whamangano. O lona winga o le ave ese. E le ufi ufi la tato ua ngasala le toto Yesu. A o le toto lo tato wali o Yesu ke biso. E ave ese a ia ngasala. E na usa valia e Yesu fa mai Ioane.
na ia tusi lona lima whaauta i le tamai mā moia le atua le na te ave ese anga sala le laulangi. Samoa e le tunu pele ma le au whaafonga le nei tai au. O le ase fina ngalo le atua moe. A whaia fina ngalo le atua ua tau mawalalo ina lo nalo. Mai ua ino sia. Ua tu la fo ina. Ua manua. Ua ti ngā. Ua sawa ina. Ua upu ese ina. O tūlanga mata ngā uma ua o ilo nalo. A le whamaitu ispa ia. I tātou mau au tū. O le fina ngalo le atua le nā. O lona winga, o le fina ngalo fo ile o le atua mō oe ile nei vai aso. Male anga i luma. Awane i tātou solo muli le tū la fo ino i tātou. Ona o le atua ma lona fina ngalo. E ino sia tātou, e tū la fo ina i tātou. Tātou te manua i tala tangata, ma mea e whai mai e tangata i a tātou. Ona o le suafa o le tātou o li o Isu Kesu. Awane i ngalo, o le fina ngalo le nao le atua. A o le fina ngalo la ua lunga o le atua, pe on tātou upu au tū, ia whai oe matangata talitonu. A wai le au ngā, le longolongo mai o le tala le lei, ai a whai tātou te le ta lia tala le lei, ma tātou talitonu, e le wha lia fo i le ao Iova, ia te i tātou. Tele me te tele mana o le atua e whai loa i o tātou ainga, ma whai loa mai a te i tātou, ai ona o lo tātou le talitonu i le atua, ma o tātou whaatua i le atua. Ma nei al whai unga le mau. E le ngata o lona tū langa whae aina, a ua a vea o ia ose whautua. O ai le whautua i ai, ua whautua le alo le atua, ia i lātou umalava o e na soli tu la fono, ina ia lātou li liu ese le soli tu la fono, a ia vea i lātou tangata fau ua whaia e fo linga i le atua. Ia manuia tele le alo atu mole, whai unga o le neva yaso, o le lui lava, ma le toe wha manatu o tātou porkalame, o le ase fina ngalo le atua mo oe maa, o te ofo i a te oe, pe a whai e le talia i lo loto, le nei taulanga tele na whaia, e te mawhaia, e te le mawhaia, o le fesili fo i nā moau, pe o te mawhaia, o te le mawhaia, a e mawhaia mea uma, i le wha maa nosi mai o ke viso i a tātou, o ame o mai, o ati ngā mawhainga tā, ia tātou wiloa, o le fina ngano le atua, tātou wōpe iluma. Whaia mea uma, mō se vi inga o le atua. A tātou le whaia le fina ngano le atua, m tātou wō iluma. Awane ngano, o luma atu, o lo iailo tātou whaia ina, ma lo tātou tau sili ina. Ile ma lo ua saunia le atua mō tātou. Ia manu ia tele le nei aso, mori atu fo ila nganga whaaftai tele ia ilato o malawa ti nāma ta mā o e na maua mai lawa no nei tai au. Ia manu ia tele le alo atu mo le whai unga nei vai aso. Ia manu ia le eseta ia maua fo i se fe awa o ngā mo i tātou umalawa manu ia na malo o tātou atu nuu o no Yesu. Lo mātou tamae o i le langi. Ua whai uina manu ia le mātou pol kalama i le nei tai au. Whaftai lo fe soa soa ni mai, ma lo wha soa mai, e ala i fe au le lei, ma upu le lei e tau so ina i mātou, mō lo mātou sāwa linga ngā iluma. Ia o ngāle ne vai aso pa ia, e wha tupu tele ina ilo mātou tali tonu, o i mātou lava o tangata ua saunia, mō lo mā lo e wha wawau. O lo fina ngano lea tamā, ia mātou ui wha fita uli ma whaingata, a wā o tu atu, o loo iai lo mātou whaea ina, mano mātou manu mano. Whamia isi o mātou watu nuu le nei tai au, li whaafonga mai maritapua inga, ia iai lau whaamano longa, e le ngata le tino le mafau fau, sili le nganga, whamia au ngāru lua le nei aso, mai se nai whanau ia o onga, whamia le tiori si ufafonga le lau mua, le li pule ma lau whai ngāruenga, ia manuia ngāruenga le lei umana balatu te whaia, a wase manuia o sio mātou atunu. Ola mātou te tālo lea tamā, wha ngalo se lape o le nei tai au, i le toto o Yesu lo mātou adii, ma lo mātou whaola. Tū mauma i o mātou runga umalava le manuia, sili o ele atua le tamā, le alofa ma le file mua lo walo Yesu ke biso, ma ia mafuta ina i mātou ma lou lava ngang pa ia nei maso umalava,
e o i le whaavavau e whaavavau lava. Amen. Ia, mo le atu leanga ngā whawhitai, ia i le se taswhelo whaingan wenga pa ia le atua, ia le sa na whawho i mal tato poka lamin mo le ava, mo le atu whawhitai lau susunga al whawhia ngainga pasta sione le asi, ia mai le ka le sia whapotopotonga le atua Samoa Johnsonville, ia whai pele maalosi le tino, ia mamanuia foi ia sauninga le alo atuai, ia ili whamanatuinga foi o pupuanga al tato li whaola, ia ai usi mai ar whafonga, o tatou telefone. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o telefone ma le si ufonga le lau mua mō le nei awa uli. O fōlinga fia malo i māta malingi na wa le mlai wa alele au kilani ina ua taunu ula whai ngā malanga mua talu ona tatala toa au New Zealand mō tangata Australia e malanga mai ai e au no mal whaanu no fo esea. O le vai luanga le pōna toi tatala i whio inga mō tangata Australia e malanga mai ai i New Zealand. O tangata Australia ua mai atu i pui ma tangata no fo mau e mawhaiona ulu whale mai New Zealand au no manisi lava tu utuunga ma ngana i le whai o suenga mo le COVID-19 i taimi e taunu uai. O le taimi mo mole u whaatanga i tangata Australia e tōlau ele New Zealand. E au noa mala whaano no fo esea, talo mai le taimi lea na te tala i whio inga le vāo atunu e lua, i le tausanga talo wai. Aina toi tāpuni aina ua pepesi le Omicron. E se fulu valu malanga mai Australia, le taunu i Aukilani, Wellington e Makalai Estate le so. O nisin taunu mai malanga mua mai Perth, o le toa telefo i o tangata iena malanga mai le so, o tangata New Zealand, o toi tali mai. E iwa ono isi malanga whaapopo le e New Zealand, ua toi whaapopo mo wheo inga i le vāma Australia, mo le māsino Aperilla, e o atu le māsino Uni, pe tosa le ma le luas fulu afe isi no fua whaapopo, po o awa noa malanga. E lata i le tolu kuata o tangata New Zealand i ailo lātou manatu, ua tele sui ngā whale tupe, ai o le awha o tangata e manatu e mawhaiona o lātou tali tonuina whale tupe, e tu sai ma se saililinga for le Consumer New Zealand, na tā ua le Polisili John Duffy. E fōlinga mai ua amatalava na molo awa atu le whaatua tuaina o au na ngā whale tupe, pe a whaatua sal tau sangata luai. E fitu tolu pasene o tangata New Zealand e manatu, ua tele sui ngā whale tupe, ai nā o le 5% e yelo lātou manatu, e mawhai ona whaatua ina pia whale tupe. O le siitia o tau le soifuanga mo na lu i tau, o le māua lalo tului mo tupe whaasao ma tupe teu. Ma isi lava vaenga a tonu ua mafua ia tō langa na whaalia le Consumer New Zealand e fitu 2% o e natali le saililinga e ioe e te tau na mata i tō le leifa le tupe ina ia pui a tangata o lo whaiea lātou mata upo. Ma ini whaatino ngā whalitupe le tāla whea ngai mō tangata. Ai lua ni whalitupe o lo tū mātila i le whaamalia ina i o tangata o le atunuu i la lātou au nanga o le Cooperative Bank ma le DSB. E valu ono pasene tangata na whailoa le whaamalia ina i le au nanga le Cooperative le a fo isa numeratasi le iloilonga
i le lua fesifuluiva. O le 13% o tangata na o lātou whaalia, ona o le faltupe le atunu o le ala le wanga i ai. 7% le langolango mo le TSP, e pito maua lalo lava le tūlanga whaatuatuaina, ma le le whaamalieina o tangata i le faltupe le Westpac, pito i le ANC, e na o le 5% o le BNZ, Kiwi Bank ma le ASB o lo i le vao le 0.4 ma le 0.0%. O le whaailoaina i le malo i le aso, pe o le whaase e seni vaenga o le atunu o mai le mōli lanu mū o whaailoilo o le COVID-19 a e sifi atu i le mōli lanu mōli a o iei le atunu o a e maisi o la au kerisiano i tāpena ngole wha mamalunga o popua ngā maliu ma le toi tū mānu mālo o keriso i le nei vai aso. O lo wha solo lava i nampa u le whainu mera o tangata e mau le wha mai i aso taitasi. Ma tangata fau e tāwhia i whale mai ona o le COVID. O le saunoanga le wha atonu sila le soifua mālolo ina le vai aso talwai, Dr. Ashley Bloomfield. O lana fautuanga le kāpeneta, o le a le va ai le whainu mera o tangata e tāwhia i whale mai, peitai. O le a va ai whaafita auli ma avenga ma mawhai le au nanga i whale mai ma fō mai, e au fia i le whainu mera o au whainga luenga. E le ini tapula au whainu mera mo tangata e poto whaatasi, i te tono whale ma whafo i whaatulanganga le mōli lanu mōli, mai le mo mia ina fo itali pupuni o fufonga, i le tele o no fuanga, e tele ni wala au ina ia wha maamape ave sia fo i tuunga, e au fi itali pupuni o fufonga i te tono a onga, na sanoa Michael Baker, o se polo fesa i wha ma i pipisi, e le leo na wha atali se i mai au na whai ma wha atulanga masini, i e wha solo ma wha mamaile ea i te tono a onga, mai e te tauna wha o ngai na pea tali pupuni o fufonga i te tono poto a onga, e na o le 2% o tamaiti ua mai a umatui pui o le wha mai. O le itu la e tasi la wauli o le so, e wha silsila i le Minister Chris Hipkins se fola sanga a le malo. O ni usila o se atunu o le lei e soifua i tangata mātutua e tusai ma se saililinga na whaia le matanga luenga o tupe, na ta ua le polisilo le matanga luenga o tupe Caroline McLeish. E tele vaenga tā ua le ola lau le lei o loo pa ua i le tūlanga e ausi e tupulanga talavou i tutono le atunu, ma o se popolenga tele. O le tele o atunu e maua lalo i fol tūlanga le lei i le tele o vaenga mo le ola lau le lei o tangata mātutua. Ai o loo iei fo ini se tangata mātutua i New Zealand, o loo whenga i mawhainga tā, peitai, o le toa tele lava, o loo soifua le lei, ai mai se lava i lātou e iei pāanga, mai e umia i lātou o lātou lava whale. I lao te lenga o lea saililinga, o loo tā uai o i lātou i lunga tolta i ono 5 tausanga le mātutua. O loo whaamaliena i o lātou soifuanga, e māwalungo lo lātou taltonunga, o i lātou ni tō tino le atunu, e le langona tele fo i se whaesea, o loo tele le langolango mawaina i maftanga, o i lātou fo i e tau le mawese langona le fia peita. E tele fo i le pipi i tūlanga tau i polkiki, e tele fo i taimi o fo i na fua i lātou sosoani, ma e tele fo i taimi e fia ai. O ni usila, o se atunu e matuale le lava, e soi fua i pea wha solosolo i na mātutua, pe o na sauno le pulesili o le matanga luenga o tupea ni usila. O le lava o ave taavale mo le tilivanga o Meli Wellingtone, o whaonga i nai wila vilivae e tiliva le silia ma le lua se la wa fifi, po o Meli i le aso e tasi, wa whaipa anga le nou kākou, ma le company o le Aramex e tiliva ni se o a fifi a o whianga i le au o nanga ma fianga, mai le COVID-19, a o nisi o au o nanga tiliva Meli le tō malo Wellingtone, o lo o a fia i e ngā sengasi, pe whaano nofo e sea foi, mo ua whaali e le tele ato Meli e tiliva i le teimi nei. Nei lo seisi teimi e au normal whaale angole si o manga le kāpone, ona o lo o whaonga ai wila vili vai, ai māsani foi ona vave atu, nei lo tiliva māsani i totono le taulanga, a le i o mai le COVID-19, Satu sama le valus fulu tiliva e whaia i le aso, o le pepesi o le Omicron i le atunu o. Ua moli maui naile le lava o tangata whainga alwenga i au nanga ese, mai lava i whale ainga e o i supermarketi, ma le suinga o le whainga o ngā alwenga pisinisi, ina ia mawhai o naola i pea a lātou au nanga. Sa wha le whaanono le ainga o le ali i o liu whau wake o na ilo lātou langona e le lava le whaasalanga o Daniel Havili i le lua tau sangama masina i wale whale pui o na ole maliu o lo lātou watali. O ana na whina tau lau e le whaamsinonga mawalunga i au kilani le whaasalanga o Havili na ia tu ina le ulo wake mapa ua i lalo taulo na ulu i se pito le awala ma na whai na ilo na ulu malo na whai ai. I vāsa muli ane ai maliu i le whale mai.
na ta ua Dan Hooker o se tasi e fusu fa tasi male ua maliu i le MMA e le lava le whaasalanga i tongi salai i le maliu o vake a e mai se lava o le to'atele o tangata e whaasala. E nā o le afa o lātou whaasalanga i tuli a o le imangalo i le palola o le maua le whaia o ngaulu o le City Kickboxing Eugene Beerman e te tau lava na whaia se suwinga na ta ua Hooker e sili atu le mamafo whaasalanga e whaia e au se tālia i solo la fono whaapea i New South Wales e valu tau sanga e whale pui pui ai. Le whaasalanga pito mai so se tasi whaamaonia ni molianga le whao lima i se isi tangata a o whaasua a wā pe tango fia fo i whala au whaasaina e whātau sanga le matua le awhawhine o vake malona to alua. Ua whaasalaina Boris Johnson le pale mio Peritania e leo ona olona a wai se fia po o se pāti na whaia molona as whanau i le taimina loka i le atunuu i le COVID-19 foluiva na whaamaonia le pale mia. Na ia tutongi na se sala tupe ona olona a wai se whaatasinga e tasi le itu la le umi i le poto le kapeneta i le aso sfulmaleiva ioni lua filua sfulu sa tutongi fo i se sala alona to olua Carrie Johnson mai lea lava whaatasinga sa whaatu esel pale mia peita ina ia ta ua e le whaamawai ona o lea mata upo o le whaasalanga o Johnson ua avei ma pale mia mo Peritania e whaasala ona o le solingol to la fono sa whaasalaina fo i le Chancellor o Rishi Sunak o lo whaaleoni finangalo nisi o whaipula le tuangai ina ia whaamawai le li i pale mia. Tala fo wia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Tala whātalonga te tono le neiva ia sol tātou. Te noe alo maia o se whao poponga o le tautua se whonga le laumua. Ta wale ana telefou mai Samoa. O le wainga le ta mai wha maumonga le soi fōmalo loina mo le wha mai il COVID-19 furuiva. Wa o atu i le whasa lau duas fulma le fitu i la tau na pesia. I te tonu o le whasa fulvalu i tū la. E to se fulma le lua i la tau lo tau fiel motanga se ngase me to tua. Ma le to tolu o lo i le potu tinga ina. E te tono le whasa fulma le valu i tū la o whama wina i le wha o popo. O le isi to lua i la ua maali liu. O lo i le feso ta inga i le wha mai il COVID-19 furuiva. Ma ua to i vai la to maali liu le wha mai. Talu ona sao i tu el tangata lau tele mai le aso se fulma le fitu o mati. Lua felo se fulma le lua. O le reporti nei o wha mau maunga mai le aso whareileanga i le aso sa. Ai le mau mai se isi wha mau maunga o le isi fast fulvalu i tu la. Mai le aso fua ma le aso lua o mai le tae nei. E wha maumonga wo atu le wha hawhi iwa se fulma le lua. E la tō tangata sa mo wa a fie le siama. Talu ono o mai le wha ma i le atu no. O whainga malanga o lo malanga mai fafo. O wha mawina to ono se fulma le tolu i la tō na a fia. E tae wo atu le tolu se fulma le lua a whai ono sa lau lima se fulma le tolu. So enga po a test wa o mana wha anga solo i le atu no. E o mai i le aso ana nafi. O le pol kalame mtanga luengo tina matamai tai a tina e nuu maanga fiso tai, o mea lofa fiso soani mo nei a inga maa ale le soifua. O a whaamanu iei nai a inga e toa se lawi upolu ma le se lawi sa vai. E mea lofa e au fia ai fasi moli tali fofonga, o vai whaama maa lima mai sia maa ona o le whaamai. Whangu vai ma pepa o whaamtalanga mai mtanga luenga le soifua maa loloina. Mo pui ngol wha mai sa tufai nei a ingo whiwhilia mo upolo, wha pia fo i sa vai. O le vai aso nei o lo wha a wau le wha soa i nā to ia fisoa soa ni a ingo walau tongia, le ua a matatu le tal wha tai a pia, i le fio ango whale lau niu, ta whai ngata, o malie, leo ne, maangiangi, le tongo maisi. O sa vai, ua tu i nā tu le se lau o ia mea lofa, e sui o noo ai tu malo e lua se folo, a walo si le fia lea sui fai pule ma sui nuu a inga tonu. E tala whea ngai ona tu ina tu ia ia fiso soani. O le manu lau tia le fiso soani ato le malo e tawalatu le mitanga luenga. E na ia tau mawhai ia a inga e wha masani pui nga. E te te atua i wha ma el COVID-19 furuiva.
O le mea lofa mo ainga e maa ale le tamau ainga e mai se whaafi tau li wha tangata soifua o loo aria e mai pia i te tono le atano. O le tamu whai at fo ilmtanga luengo tina matama i tai, a tina o nuu manga fiso tai, ia whaatasi maana pa anga ina ia mauti noa, e o le fisoa soani na ia a inga ua filifilia. Wa nginga lunga o pengta wha i langi masala lau solo ai, le tusia se tasi o whaisau whanga le nupi wha, a ngai le fionga le tamaitai minista o tupe, le fionga mulipola ana rosa molio. Wa ia fsiringi ai se vaenga le tula fono, o loo ai ai ele whaunga i no sao whanga tangata whaisau whanga le nupi wha, e ta wala tuai fiso soane le malo, mo nai mātua whai pensione, ma whaala pop tonga tu ma oti e se fun malitolu, le tofu ma le ta i se fun wafeta la. O le fsiringia le sunga le whaia onga ia penia mina mulia ina, o le whaai unga wa whaia nei le malo, ona e manatu penia mina, a whaia whaise fiso soane le malo e te tau on tawala mai, mai lana paketi wha soa wha le tausanga, a e leo la fonga, a le au whaisau whanga. Wala anisi o fio anga le motu tele sa la whai, e wha alielo lato lango le ngata mtanga luengo le soifua malo loina, a e wha pia fo il mtanga luengo malo le malo ile pui a leo le atunu, e teimi o le vavao mai le lua le awauli, sa i o atu i le ono le tae o asu teitasi. O ala taua se sifo o vaisingano tasi vaisingano lua mawhale a lupo, leo ua vai ai le malo pui ngā li i mawhai pule o a fio anga, e le mata i tuina leo a fio anga teitasi, mai le so ona feo wai o ta avale, ai mai se foi, o tangata e wheta aluluai, i na lato fuafuanga whai, mai o tapu ma wawawa ia fio anga a o iailu tātou o tunuu e pui ngā le wha mai o COVID-19 furuiva, wa whaatu langa i fo i mani whaasalanga, e tu i nātu le tangata e leo sta ia vavao, e pei fo i ona whaielo tātou malo. O tala fawia mai sa mō mole o ngā te tono nei vai aso, manuel tātou tunu, whasai foia. Ilona mai tani
Ella
mai le ala ua o mai te le tau no na sa o te vai vai inga o me fo i mata a mai le suai fulu o pua wa le vesi ai o le lalo langi va a pe fo ina o tangata e mawa i le mai o le fulu ai ma se la mala to o lo o au mau i atu no ma lulu o le a fo i wa fulu o pua a o te fefe ai o se mala e o ina sau se fulu ma mo se i fulu ai ma le al baka a fai wa enga se ngase no folo a i le fale inu se fala a i te i ua se la lau ma e fo Samoa fo ina lo moa e no le ko fe o le kano o le ma si ato atoa move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu sole ole flu pua o solo pepe oi mai pepe ai mai le pale mia e tike o pe ai le fa ai tete ya fa ke o le tele fa la ve pa tele ya no mai o ai nga ma wo o ile suai pa pena e o ile langi ya e ai be ya ka ikau mawa ku e swell flu hey move that swat move that swat move that swat flu move that swat move that swat move that swat flu Samoa e lo o tunu ia pa ama o pa o tuanga ma se ikau so ku o pe a o mawa o ile fulu pua o se talo fa inisi o ni so ifua o mai mau pui nei lo ainga o e pa pe a malau fa nau tu mai lo i lunga e pa ala lalo o le toto mawa lia lunga ro pura la a i luma toi la a i tu ma o so mai lo i lunga vai le o so le sa pali au ta au u pui mana va e a e manga e fo inga kanga e mo wala ko lo malo sti ke le ko mo se ko hey wa a fai wa en se ngase no ko lo a le fale inu se fala a Salalang, ma ai fo Samoa, fo ina lo moa. E no le ko fe le kano, o le ma si ato atoa. Move that swat, move that swat, move that swat, flu, move that swat, move that swat, move that swat, flu, move that swat, move that swat, move that swat, flu, move that swat, move that swat. I find what in the ngase. Le fale inu se fala i te i ua se la lau ma ai fo Samoa fo ina lo moa e no le ko fe o le kano o le ma si ato atoa
la, ta la 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 la, ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Le masina waba ai lunga o maunga, mafau ngai le uma. Le masina waba ai lunga o maunga, mafau ngai le uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Te oli oli, se uo ai fa amaoni, ne ave tau I le oti. Ata te musu, se uo ai fa apu upu, ne ave ane fa asele mutu. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. Si fe, tango I lo. Na me oia o si fe ua tilo mai ua le malia no na loto I le mea ua fai le mo ina negi te iane ua e pa
a e tau tino mai o lea ape oa e whai mo tofi ai lea whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ue mau Tofi alea whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ui mau e o isa isi aso e tasi ai ui mau e o isa isi aso e tasi ai ui mau o te ae I maua te tele o te au I le sami moana o apau o te lelea e pei o lea e to ta fia fata si vaoe Yesu Keriso susuru mai o lou mamalu nanu e mai I le lalo lagi susuru mai I le ua seva mai vai Yesu e susuru mai ka pia vai atu yon kufonga Yesu langona lo alofa langona lo piebu Yesu ana oe ole ala moni ilunga ta fia fata si vao ia soba susuru mai olo mamalu nanu e mai ile lalo lagi susuru mai ile ua seva vai vai Yesu e susuru mai olo mamalu nanu e mai ile lalo lagi susuru mai ile ua seva vai vai Yesu e susuru mai olo mamalu e so o te fia fia e so o te tangi ai banga ua e mau I la uva ai
tanga seu I whanua o uwhia whianga po o ai atali o umawhatianga na o ola upele I lohu o langa What's a fia saloto What's a fia saloto I'll do Whawhiwhianga sui whiwhiloi ia wāwhu I lau mahuta mai fo ile nei fo I vaenga o le tato pokalame nea uli o toitoro minuti on tale o le tulai tasi ia whaamutato ai fo I tato tautua ia ilungo o tato wala leo ia pol tato frequency whamalo whawhitaire mafuta mai nei tato tamama tina matutua
Ia, whamangalo foi se leo tautua nei aso, pe o iai se a leo ia po se foi o le tautua, ia matute matua tu lava ina, ia ai alo fatele atu po kalame, manu ia tele tiutim faiva toi nei aso, ia ila tolunga Facebook ma le YouTube, ma futatu pea se ia pa ia le tu lai lua, ta le tu lai tasi, toi awina atu tato talafou. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mō le nei awa uli. O fōlinga fia malo I māta malingi na waai le malai waalele au kilani ina ua taunu ula whai ngā malanga mua talu ona tatala toa au New Zealand mō tangata Australia malanga mai ai e au no malawha anu no fo esea. O le vailuanga le pōna toi tatala I whio inga mō tangata Australia e malanga mai ai I New Zealand. O tangata Australia ua mai atu pui ma tangata no fo mau. E mawhai ona ulu whale mai New Zealand au no manisi lava tuunga ma ngana I le whai o suenga mo le COVID-19 I taimi e taunu wai. O le taimi mō le uwhaatanga I tangata Australia e tōlau ele New Zealand. E au noa mala whaano no fo esea, talo mai le taimi lea na tatala I whio inga le vāo atunu e lua I le tausanga talo wai. Aina toi tāpuni aina ua pepesi le Omicron. E se fulu valu malanga mai Australia, le taunu I Aukilani, Wellington e makalai stete le so. O nisin taunu mai malanga mua mai Perth, o le to telefo I o tangata iana malanga mai le so, o tangata New Zealand, o toi tali o mai. E iwa ono isi malanga whaapopo le New Zealand, o toi whaapopo mo wheo inga I le vā ma Australia, mo le masino Aperilla, e o atu le masino Uni, pe tosa le ma le luas fulu afe isi no fua whaapopo, po o awanoa malanga. E lata I le tolu kuata o tangata New Zealand I ailo lātou manatu, wa tele sui ngā whale tupe, ai o le afa o tangata e manatu e mawhaiona o lātou tali tonuina whale tupe, e tu sai ma se saililinga fo wale Consumer New Zealand, na ta wale pole Silly John Duffy. E fōlinga mai ua a matalava na molo a watu le whaatua tuaina o au na ngā whale tupe, pe a whaatua saltau sangatan wai. E fitu tolu pasene o tangata New Zealand e manatu, wa tele sui ngā whale tupe, ai na o le 5% e elo lātou manatu, e mawhai ona whaatua ina pea whale tupe. O le siitia o tau le soifuanga mo na lui tau, o le maa walalo tului mo tupe whaasau ma tupe teu. Ma isi lava vaenga a tonu ua mafua ia tō langa na whaalia le Consumer New Zealand e fitulua pasene o e natali le saililinga e ioe e te tau na mata I tō le leifa le tupe ina ia puipui a tangata o lo whaiea lato mata upo. Ma ini whaatino ngā whalitupe le tala whea ngai mō tangata. Ai lua ni whalitupe o lo tū mātila I le whaamalia ina I o tangata o le atunuu I la lātou au nanga o le Cooperative Bank ma le DSB.
e 40% tangata na whailoa le whaamaliaina i le au nanga le cooperative le fo isa numero tasi le iloilonga i le lua fesifuluiva. O le 13% o tangata no lātou whaalia o na olfaltupe le atunu o le ala le wanga ai ai. 7% le langolango mo le TSP e pito maua lalo laval tulanga whaatuatuaina ma le le whaamaliaina o tangata i le whaletupe le Westpac pito i le ANC e na o le 5.2%. O le BNZ, Kiwi Bank ma le ASB o lo i le vao le 0.4 ma le 0.0%. O le a whailoaina le malo i le aso, pe o le a whaase e seni vaenga o le atunu o mai le mōli lanu mumu o whaailoilo o le COVID-19 a e sifi atu i le mōli lanu mōli a o iei le atunu o a e maisi o la au kerisiano i tāpena ngole whaamamalunga o pupua ngā maliu ma le toetu manu malo keriso i le nei vai aso. O lo whaasolo lava i nampa u le whainumera o tangata e maua le whaamai i aso taitasi. Ma tangata fau e tāwhia i whale mai ona o le COVID. O le saunoanga le whaatonu silo le soifua malolo ina le vai aso talwai, Dr. Ashley Bloomfield. O lana fautuanga le kāpeneta, o le a le va ai le whainumera o tangata e tāwhia i whale mai, peitai. O le a va ai whaafita auli ma avenga mamawhai le au nanga i whale mai ma fō mai, e au whia i le whainumera o au whainga aluenga. E le ini tapula au whainumera mo tangata e poto whaatasi, i te tono whale mawhafo i whaatulanganga le mōli lanu mōli, mai le mo mieina fo itali pupuni o fufonga, i le tele o no whanga, e tele ni wala au na ia wha maamape ave e sea fo i tuunga, e au fi itali pupuni o fufonga i te tono a onga, na sanoa Michael Baker, o se polo fesa i wha ama i pipisi, e le leo na wha atali se i mai au na whai ma wha atulanga masini, i e wha solo ma wha ama mai le ea i te tono a onga, mai te tau na wha o ngai na pea tali pupuni o fufonga i te tono poto a onga, e na o le 2% o tamaiti ua mai a umatui pui o le wha mai. O le itu la e tasi la wauli o le so, e wha silsila i le Minister Chris Hipkins, se fola sanga a le malo. O ni usila o se atunu o le lei, e soifua i tangata mātutua e tusai ma se saililinga na whaia le matanga aluenga o tupe, na ta ua le polisilo le matanga aluenga o tupe, Carolee McLeish, e tele vaenga tā ua le ola lau le lei, o loo pa ua i le tūlanga e au si e tupulanga talavou i tutono le atunu, ma o se popolenga tele. O le tele o atunu, e maua lalo i fol tūlanga le lei i le tele o vaenga, mo le ola lau le lei o tangata mātutua. Ai o loo iei fo inisa tangata mātutua i New Zealand, o loo whianga i mawhainga tā, peitai, o le toa tele lava, o loo soifua le lei, ai mai se lava i lātou i ei pāanga, mai e umia i lātou o lātou lava whale. I lao te lenga o le saililinga, o loo tā uai o i lātou ilu ngātou ta i ono 5 tau sanga le mātutua. O loo whaamaliaina i o lātou soifuanga, e māwalunga lo lātou talitonunga, o i lātou ni tō tino le atunu, e le langona tele fo i se whaesea, o loo tele le langolango mawaina i mawhtanga, o i lātou fo i e tau le mawese langona le fia peita. E tele fo i le pipi i tūlanga tau i polkiki, e tele fo i taimi o fo i na fua i lātou fsosoani, ma e tele fo i taimi e fia ai. O ni usila, o se atunu e matawale le lava, e soifua i pea wha solosolo i na mātutua, pe o na sauno le pulesili o le matanga luenga o tupea New Zealand. O le le lava o ave ta avale mo le tilivanga o Meli Wellingtone, o whao ngā ina i wila vili vai e tiliva le silia ma le lua se lau a fifi, po o Meli i le aso e tasi, o whaipa anga le nou kākou, ma le company o le Aramex e tiliva nisi o a fifi a o whianga i le au o nanga maa fianga, mai le COVID-19, a o nisi o au o nanga tiliva Meli le tō malo Wellingtone, o lo o a afia i e ngā sengasi, pe whaano nofo e sea foi, mo ua whaali e le tele ato Meli e tiliva i le teimi nei. Nei lo se isi teimi e au normal whaale anga le si o manga le kāpone, ona o lo o whao ngā i wila vili vai, ai māsani foi o na vave atu, nei lo tiliva māsani i totono le taulanga, a le i o mai le COVID-19, Satu sama le valus fulu tiliva e whaia i le aso, o le pepesi o le Omicron i le atunu o. Ua moli maui naile le lava o tangata whainga luenga i au nanga ese, mai lava i whale ainga e o i supermarketi, ma le suinga o le whainga o ngā luenga a pisinisi, ina ia mawhai o naola i pea a lātou au nanga. Sa whaaleo le whaanono o le ainga o le ali i o liu whau wake o na ilo lātou langona e le lava le whaasalanga o Daniel Havili i le lua tau sanga mamasina i wale whale pui o na o le maliu o lo lātou watali. O ana na whina tau lau e le whaamsinonga mawalunga i au kilani le whaasalanga o Havili
na ia tuina le ulo vake ma paua i lalo. Taulo na ulu i se pito le awala, ma na whai na ilo na ulu malo na whai ai. Iwa asa mulimuliane ai maliu i le whale mai. Na ta ue Dan Hooker, o se tasi e fusu whaatasi male ua maliu i le MMA, e le lava le whaasalanga i tongi salai i le maliu o vake, ai mai se lava o le totele o tangata e whaasala. E na o le afa o lātou whaasalanga i tuli, a o le imangalo i le palola, o le maua le whaia o ngaulu o le City Kickboxing, Eugene Beerman, e te tau lava na whaia se suwinga, na ta ue Hooker, e sili atu le mamafo whaasalanga e whaia e au se tālia, i solo la fono whaapea i New South Wales e valu tau sanga e whale pui pui ai. Le whaasalanga pito maa mai so se tasi whaamaonia ni molianga le whao lima i se isi tangata a o whaasua a vā pe tango fia fo i whala au whaasaina e whātau sanga le matua le awhawhine o vake malona to alua. Ua whaasalaina Boris Johnson le pālemi o Peritania e leo leo. Ona olona awai se fia po o se pāti na whaia molona as whanau i le taimina loka i le atunuu i le COVID-19 fuluiva na whaamaonia le pālemia. Na ia tutongi na se sala tupe ona olona awai se whaatasinga e tasi le itu la le umi i le poto le kāpeneta i le aso sfulmaleiva ioni luafi luas fulu sa tutongi fo i se sala alona to olua Carrie Johnson mai lea lava whaatasinga sa whaatu esel pālemia peita ina ia tā ua e le whaamawai ona o lea mata upo o le whaasalanga o Johnson ua avei ma pālemia mō Peritania e whaasala ona o le solingo o to la fono sa whaasalaina fo i le Chancellor o Rishi Sunak o lo whaaleo ni finangalo nisi o whaipula le tuangai ina ia whaamawai le li i pālemia. Tala fo wia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Tala whātalonga te tono le neiva ia so le tātou. Te noe alo maia o se whao poponga o le tautua le siwhong le laumua. Ta wale ana telefou mai Samoa. O le wainga leta mai wha maumonga le soifua maloloina mo le wha mai il COVID-19 furuiva. Wa o atu i le whasa lau duas fulma le fitu i la tau na pesia. I te tonu o le whasa fulvalu i tu la. E to se fulma le lua i la tau lo tau fiel motanga se ngase me to tua. Ma le to tolu o lo le potu tinga ina. E te tono le fast for malvalu i tu lau whama wina i le whao popo, o le isi to lua i la ua maali liu, o lo i le feso ta inga i le whama il COVID-19 fluiva, ma ua to i vai la to maali liu le whama i, talu ona sao i tu el tangata lau tele mai le aso se fulmal fitu o mati, lua felo se fulmal lua. O le reporti nei o whama maunga mai le aso whareileanga i le aso saa, ai le mau mai se isi wha maunga o le isi fast full valu i tū la, mai le aso fua ma le aso lua o mai le tae nei. E wha maunga o atu le wha awhi iwa se full male lua, e la tō tangata Samoa wa a fie le siama, talu ono o mai le wha ma i le atu no. O whainga malanga o malanga mai fafo, o wha mawina to ono se full male tolu i la tō na fia. E tae o atu le tolu se full male lua awhi ono se lau lima se full male tolu, so enga po test wa umana whaanga solo i lea tunu e o mai i lea soana nafi. O le pol kalame mtanga luengo tina matamai tai a tina e nuu maanga fiso tai o mea lofa fiso soani mo nei a inga maa ale le soifua. Wa whaamanu iei nai a inga e toa se lawi upolu ma le se lawi savai. E mea lofa e au fia ai fasi moli tali fafonga o vai whaama maa lima mai sia maa ona o le whaamai. Whangu vai ma pepo whaamtalanga mailimatanga luenga le soifua maloloina. Mo pui pui ngol whaamai sa tuwhai nei a ingo filifilia mo upolo, whaapea fo i sa vai. O le vai aso nei o loo wha awau e le whaasoa i nā to ia fisoa soa ni a ingo walau tongia, le ua amatatu le tal whātai e pia, i le awhio anga o whale lau niu, ta whaingata, o malie, leo ne, maangiangi, le tongo maisi. O sa vai, ua tu i nātu le se lau o ia mea lofa, e sui o noo ai tu malo e lua se folo, a walo si le fia le e sui fai pule ma sui o noo a inga tonu, e tala whea ngai o na tu i nātu ia ia fiso soani. O le manu lau tia le fiso soani atu le malo e te walatu le mitanga luenga,
E na ia tau mawhai ia a inga e whaamasani pui ngā, e te atua i whaama el COVID-19 furuiva. O le mea lofa mo a inga maa ale le tamau a inga e maise whaafi tau li whaal tangata soifua, o loo aria e mai pēi te tono le atanu. O le tamu whai atu fo ilmtanga lwengo tina matama i tai, a tina o nuu maanga fiso tai, ia whaatasi maa na pā anga ina ia mauti noa, e o le fisoa soani na ia a inga ua filifilia. Wa nginga lunga o pengta wha i langi masala lau solo ai, le tusia se tasi o whaisau whanga le nupi wha, a ngai le fionga le tamaitai minista o tupe, le fionga mulipola ana rosa molio. Wa ia fsiringi aise vaengo le tula fono, o loo ai ai ele whaunga ai no sao whanga tangata whaisau whanga le nupi wha, e ta wala tuai fiso soane le malo, mo nai mātua whai pensione, ma whaala poptonga tu ma oti e se fun malitolu, le tofu maleta i se furua feta la. O le fsiringia le sunga le whaia onga ia penia mina mulia ina, o le whaai unga wa whaia nei e le malo, ona e manatu penia mina, a whaia whaise fiso soane le malo e te tau on tau wala mai lana paketi wha soa wha al tausanga, a e leo la fonga, a le au whaisau whanga. Wala anisi o fio anga le motu tele sa la whai, e wha alielo lato lango e le ngata mtanga luengo le soi malo loina, a e wha pia fo mtanga luengo malo le malo i le puia leo le atunu, e teimi o le vavao mai le lua i le awauli, sa i o atu i le ono i le tae o asu teitasi. O ala taua se sifo o vaisingano tasi vaisingano lua mawhale a lupo, leo wa vai ai le malo o pui ngā li i mawhai pule o a fio anga, e le mata i tuina leo a fio anga teitasi, mai le sa ona feo wai o ta avale, ai mai se foi, o ta ngata e feta aluluai, i na lato fuafuanga whai, mai o tapu ma wawawa ia fio anga a o iailu tātou o tunuu e pui ngā le wha mai o COVID-19 furuiva, wa whaatu langa i fo i mani whaasalanga, e tu i nātu i le tangata e leo sta ia vavao, e pei fo i ona whai elo tātou malo. O tala fawia mai sa mō mole o ngā te tono nei vai aso, manuia le tātou tunuu, whaasoi foia. Mix. That's right. It's my hometown, baby. Representing. Fair
This your boy Memphis Hits, and this is another. Ia toi whai malo atu ia ona leo o whaile fola sanga ia ale tatou minister le tali mai foi ia ile COVID-19 malaiva ia board minister ia Chris Hipkins ia leo lo whaile na fola sanga le taimi nei ia peo nautou sisi la atu tatou ia mafuta mai lunga o le tatou Facebook ia mal tatou YouTube ia o le ala mei pe o le ala ngai tatou ini usila atoa lava ia le ala ngai i le lapata inga ia po le la moli lanu moli i le afiafia na nei ia po le poa na nei i le toe tasi minute le sefulu ma le lua ia i le vaveao ia po le poa na nei le ala mei tatou ia i le moli lanu moli ia au te iloa le ala a fai lava ma update tatou ia petu ina atu foi ia tala lata mai ia ono le ala valo fatino ina ia le for sanga foi ia ale tatou malo le taimi nei malo lava le tauatai malo le on sai tiu tem faiva ia me se foi ngaluenga nei aso o le aso lulu nei ia o le aso sfuma tolo aperila ia o le tatou savalia foi nei vai aso ia o le vai aso sasili ia po le vai aso pa ia foi famana tuina i foi ia popuanga o le tatou ali faola Volinga te se rosa tu tasi Dewa salama Wa matalasi Se utile malie ilotina Ile tamina umafuta Ile taulanga Pe mai oaia Olo umativa Ewa maima wai Tama, eh, fusi mai, oh, ele fala na ilo ulutu, ele mafai, lo fa, etu mapena na another one.
most incredible, baby. Another one. Ia toi whamalo atu foi. Ia ona lewa mana e foi lewa mau mai tato talalata mai e po tato update foi. Ia I tato cases foi po tangata whamani e virusi le ni foi aso. To aiva afe fase lau iwa suru lima ia tato cases foi ia po tangata fo whamani e virusi ia. Awa to ase funu mani lima I lato pe ona ripotia mai wa mani liu. Ia o le vai atu pe o le fatu sa tusa le aso lulu o vai aso le watea pe o le fatu sa tusa mai ai le reporti I le vai I le aso ni mai le vai aso le watea I le aso lulu sa se fululu afe toru se lau ma le fitu o le aso ia lima se lau lima tasi tangata tono le fale mai ia mai lato to aluas fulfitu ia I potutinga aina I lato ia na mai mauso I fua I le whaamai nei aso ia e au fia isi tangata to atasi ia mai le vao le fast food le limas full tau sanga o le isi to alua ia e pe o le limas full ang ailunga o isi tangata to alua ia o le onos full tau sanga ailunga ia o le to afa I lato ia e tai fitus full tau sanga ailunga ia ai to alima I lato e to tai valus full tau sanga ailunga ia mal to atasi ia e ivas full tau sanga inunga to avalu ia tamaitai ia ai to afitu ia li la to ia lena mal liulia so ia vai at foi wa rifo foi moni lava e pe to atele lava ia mai tato ia cases ia tato lava ia Wellington o le Hutt Valley ia o le tolu se lau fitu lima I la to fa mani virusi nei aso ia pe ora mawalunga lava ia numera au kilani afe valu se lau luas fun male valu au kilani ia o tato I le Capital and Coast ia po tato Wellington I ono se lau male fitu ia eto fast food fitu I lato le ana maua I le pora ia po le I le malai vale le tangata malanga mai ia ai mana ia fo I manatua na po ana nei to tasi minute sfulua ia le ole a si e toi tato ia mai le moli mumu ia anga I le moli lanu moli man to foi lanu moli ia e ona ese senga
ia mai la pata inga ia tato ia ile moli moli lanu moli pion faita watu ia ia nei vaenga na ole a le tapula ia numero tangata I tono fa potopotonga ia pe o taimi nei le moli mumu tato le lua se lau ia a moli lanu moli ia na ele aise limiti o tangata fa potopotonga I tono o asfa nauma vaenga fa pena ia pole lotu ve tawi le mo tato versa sili foi le tato savalia ia a mesi foi fainga lotu sauninga I tono manmarupa ia o le atoi loina ia le fai unga malo ia ile onga tono me ia pole asi le isi folosanga o le a fai ai ia pe tato te o le moli me mata ia me ia pe le ai foi ia e mana ia tato sta ia pe e ai nei vaenga na suinga o le fesuia ingana o le fainga o le puni fofonga moli lanu moli le ile o toi fa malos ile fa malosia ile fainga o fofonga tono a onga ia ai o lo moni lava o tu unga moli lanu moli ia ai o lo fa fautuang mai pe fa fautuanga le malo tau sisi pe fainga o lo fofonga ia awa fo ile puipuinga mai lava ia ile fa mai fa awa watu tato fa fifianga su ififiloi tau tuan le si fonga laumua Again, you know I go by the name DJ 22. Let's go. Let's go. Let me see you bounce. Let me see you bounce.
players and the playettes, wherever you at, you dig? Yo, DJ, drop. Malo lava ia o tois fuma leva minuti ona tale o le tu lai lua i le tautua masani ale siufonga lau mua ia ias taitasi o le vai aso ia malo lava le tawatai malo foi lon sai ia i ngaluenga nei aso i lato lo mafuta mai lungo le tato ala ata penga tawailangi ia malo lava ia e inisi o nisi foi o tala ia fatu a mwhai foi ona mai lungo tato penga tawailangi ia mona tua le vai aso nei le asa
walo ia ele au va ai tau ia le fale e tūlanga fo i le tau ia po fale tonu fo i le tau ti munga ia malolo vai o le ai inisio i tu o tato o nei fo ia tunu o ila i Gisborne i lona awala State Highway Torosfun ma le 5 awala Torosfun ma le 5 ia leo o whaapeona tapunia tala lia whatoa mai e lunga valu to avalu minuti tarona reportia mai e to atele la to yo fale wo umfaiona o e tonu le vai ia e lata foila i taira fiti mantua taira fiti le sa whapea fo yon tinga aina fo i na isi a inga ia ona fo i lolonga le sa fea ngai mai lato pe o le lua e vai aso talu ai ia ai le ua pe fo i le pawa inisio o awala i le fo i ai pe ama le 5 sfulu le 1 sfulu le loloto o le vai po le lolo vai fo i le wai ai fo i le tu ia ai o valo ia la velva ai tau ia e ono o atu i le tolu se lau 5 milimita ia le loloto i fo i timu ngai le fo i vaenga o le atu no le la ve matamata atu ai lungo penga tfailangi ata fo i le au mai ai ia talo fai nei fo ia tangata ia o te lo tato i porua ia pe o vaenga le lo ia le tato ofisa fasal lau nei ia le lo mana ia lava le sulo lai fa foto tato pot fasal lau ia ai le mai loa ia nisi vaenga o le tunu la to foi le mafuta mai lungo o tato Facebook poli YouTube mana i foi lo paso mai lungo o tato a lata ia po fena i te mai mo mai ia ai po a foi fo lingo o le tau ia i na foi le no fanga foi po vaenga foi lo e mafuta mai ai faftai lava le mafuta mai ia ta foi le tu lai lua ia tato fa ma vai tato fa to fa awani ngalo tali tu lai lua fa muta tato tautua ia ai fa awa to lava tato fa fifianga sui fifiloi inungo tato Samoa Capital Radio app ia na ma fa yona e ma wai foi ia e luas ful fai tu la ia tato pispisinga ma fa fifianga fa pe foi lewa e fa to ai manava mai ia ai le wa e misi po kalame o nei aso ia em faiona e toe whafonga ina nei inungo tato o tato po kalame na o Samoa Capital Radio app po tato ia tato app na ia em faiona e whafonga ia e tato po kalame o nei aso atua ia na em faiona tu ina atu toe taina toa ia po se meo le itu lai valu i le afia na nei ia e vatu whawhiwhianga sui whiwhiloi toe taliu mai tato whatofa ia pese mai a ansito fale moe mal whawhiwhianga na tia ina le alofa.
Ia nei tatou whawhiwhianga sui whiwhiloi, ia ua toi sfumaltasi minute tāli tu lai lua. Ia ona lewa I tatou nei tatou wo ia mtatou paanga, ia lo whaasoa mai lunga tatou alata, ia peo na watu fisiri ana leila, ia po mana I whailo whaasoa mai po whea nei te mafuta mai, ia po awhi fōlinga o le tau o iai, ia ona fwoi le vavai atu fwoi nisi fwoi o tala, ia wa iai nisi o pitonu ia po a ai New Zealand, ia le wa mata ona maua fwoi lolonga, ia po whale tonu fwoi le tau, ai le whaasoa mai whawhitai lava whaltua ia whenga wia I sila, ia le olo whaasoa mai wainu I o mata, ia malo whai mai mata ngofie le susulu le la, ia le ali, ia whawhitai lava, whawhitai atu fwoi, ia I le sunga ia Paulo Ioane Telesoma, le mafuta mai au kilani, ia le fwoi lo whaamaunia mai ia olo susulu malo si fwoi, mata ngofie susulu la, ia I tato pitonu I au kilani, ia whawhitai lava whaasoa mai, ia ai taltonu, ia wa toi fwoi nei minute, whaamuta fwoi leo tato tautua, awane I ngalo ia o le afiafia nā nei, po le poa nā nei, toi tasi minute sifunu ma le lua, ia leo le nga ia toi tato I New Zealand a toa lava, ia mai le moli mumu, ia nga ia tu I le moli lanu moli, ia mane ia fwoi, le ai fwoi ni nai suinga, ia ai mai se ia neva iaso tato savalia I sauninga fwoi, ia o le ni fwoi vai aso sa sili, ia e mole atulenga whaftai nei tato wompanga umalava, si fonga lau mua, mafuta mai fwoi mai lava I le tai awana le la, ia se pa ia mai fwoi le nei tu la, ia a fai fwoi le asa whafunga mai, ia wale tau lau ulu, ia se whamatalanga peo sopolangi fwoi se upu, ia whamangalo me le tau tua si fonga lau mua, le ia I poto lava le tau tai, ia ai le atoa ia I liwa lona waa, ia ai whamanu ia tere le atua, fuafuanga, ia ngaluenga, tiutem whaiva, o tutoi o le nei aso, alo wha tupol kalame, ia ai mai la fionga le li pule, ia ma le ofisa le si fonga lau mua, ia mātou te whato wha soifua atu. Yeah.
pōngisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si fofo mau le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua Si fofo male la unua Ala tai ole tole nei Wala ole tato penei Ia soe pōngisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Ia tau